Au te whatala whātu le tunu ule nei tai au fōu, wha mā lōd fō lau manuia, si whonga le lau mua o amtalia le tautua le tai au nei o le aso lua. Lua sifurutasi aso le fō lau ngai a iuni lua afe lua sifurulua. E alo mai au si mai al wha whonga o tātou sāu ni ngā lotu o le tai au nei. Te ia le sunga le whawhenga Pastor Henry Ungapo, mai le ka le si aso fitu o le toi o fio mai i polirua. Ia au si mai al wha whonga. Ma whātalo whātu Samoa I le nei tai au fōu, tai au mātamo fie, wa tātou wala whai mai ai I le manuia, ma le malosi ato toa. Whātalo whātu I le au whainga ruenga stofia le tua I whata whaitaulanga I fia, I au whai ono tātou mafuta I le nei tai au, ia mai se fōi, the māmatina mātua o so tātou o tunu. E mai a si o tātou tāpua I atu I lo tātou atua. Ia o tau pese atu I a Iova I le viinga. Ia o tau whai pesenga I lo tātou atua I le kitara. O le ufitia le langi iau.
o le saunia le ua mo le ele. O le whaatupu le mutia I maunga. O le amatu I le manu vai whaala na mea e ai. E whaapea foi I le toloai ale o rewa. Pe ātangi a te ia. E le se fia o ia I le malosi o le solfanua. E le fina ngalo ia I vai o le tangata. O loo fina ngalo Iova I e maastau ia te ia. O e whaangoe moe I lo nā lofa. Se o tātou patalo. E le tua lo mātou tamai o I le langi. Mātou te whaafetaia le alofa ma le anga le lei o la ufio. Wa mātou wala usu mai I le neita e au mātango fie. A mātou sao ni atu I fe au matiu te masani. Mātou te talo ina ia iai le anga le lei ma le manuia oilo mātou tua. A manuia mai I le amatango le nei puno kalange ma le au langa. A le tio fofongo le lau mua I lo mātou tangata. Ia ilo wanga le nei, wha manuia mai lo suafa Jesu o mātou talo tuai nei. Amene. Vi inga o le atua ua saunia o tātou. My
tātou a mata mai le aso ana nafi, mai sa whaailoa fo I le neiba I aso, ia le sini ma le whaamoemoe, se au tū ua manatu e tātou te whaasoa ai, a wālava le tapenga ina, o lo soifua ma lo wola whaaleanganga, I le aso ma le aso. O lo whaautu ina e le neiba I aso, I se au tū e whapea, o Iesu le ala. O ana nafi sa tātou a mata ai, o Iesu le ala I le ola sili, e le mata I le laulangi le nei, ia o le ola atali. Le ola e maua ai, le fia ma le oli, a toa ai ma le file mu o lo tātou tua. E le tai au nei o te fia whaamaina ai le autu, o Iesu le ala, I le whaamangaloina o tātou wa masala. Pe awhai na I o tātou I loa pe aisea, e tā ua ai le manauia, o le whaamangaloina lo tātou tua. Ato ai ma le awala ua sauia e Iesu, e whaamangalo ai o tātou wa masala. E tā ua ia te I tātou, lo tātou a maka mai, I le waainga ma le mai moanga, I le a masala lava ia. O le telo taimi e ia ile manatu se e whaatatau I le a masala. Ua nā o se mea e tupu I le wā o le isi tangata, ma le isi tangata I lo la ua mafutanga wā lalaka. Ona fōlinga ma leilea, a o ina le lei le wā lea, ona mata ngofie ma le leilea o mea uma. Peitai, o le whakita huli o le angasala, e sili atu nai lo le mafutanga wha le tangata. Ma e au foi, ona manino ma o tātou I loa. Ina ia mawhai ai ona o tātou mautinoa. E iai le vaenga pito sili ona tāhua e whakino. E lo tātou ali I whaola o Iesu Keriso. I le tusi pa ia lava ia. E tolu ia vaenga ese. O loo whaai loa vai ai le angasala. E peo le nei. I le momuare o ale tolu a olona whai upo e wha. O loo whapea mai ai le whamatalanga ale tusi pa ia. Ma whamatala inga e le apostolo o Ioane. Ia le angasala e whapea. O I lato umalava o e whai le angasala. Ua lato soli fo'i tu la fono. O le angasala. O le soli tu la fono. Lava ia. Tono winga o lo au mai ai e le apostolo. I le vaaina lea. I le tangata nate solia poloa inga ua tu ina mai e le atua. E mawhai o no tātou wanga sala ai. Ai o lo tā ua fo I le apostolo Jakopo. I le Jakopo ma tā upo e wha a o lo na whai upo e se fulu marifitu. E whapea. O le nei. O le ua I loa e whai le me le lei. Ai le whaia. O le anga sala lea I a te ia. O le anga sala e fo linga mai. I le mea ua I loa le lei ma mautinoa e le tangata. O mea I e fina ngalo ai le atua e ao na whai. Ai ua le ma whai o na whati o ina. Ai o lo tā ua fo I le apostolo Paulo le tusi o Roma. Ma tā upo se fulu mai wha whai upo e lua se fulu mai tolu e whapea. A o le masa o sanu. Ua whasala ina ia te a whai ai. A wā e le o lana tā ofi lea. O mea umalama e le ala mai I le tā ofi. O le anga sala lea. Mai tau mai le au pele ma le au whaafonga I le tai au nei. E iai ba e mata ua o lo o whaai loa mai e le tospaia. Ai le tā au whainga. O le alava ia le mea tātou te whaia e te o na whaai loa mai e le tospaia. O le anga sala lava lea I loma. O le tua. Te a whaia le tusai ma le finangalo o le tua. O le a lona taunuunga. O lona taunuunga o lo tautala iai le apostolo Paulo.
i le tusi o roma ma ka upu e ono. O i upu e lua se fulu ma le tolu. A wā o le tutongi o le angasala. O le oti lea. Ioe. O le waena i pito sidi le nā. Ona pangatia ma o tātou biloa ai. E le mo i ini fofonga o le tua. I le angasala. E a o i le tupu i le tangata. Aisha. Le ama foi o le tua e ai lona natura. O lona natura pa ia. Ma lona natura a miotonu. E le mawhai ai o na ia alo ese. Ma i le angasala. Sa ui o le whamtalanga le whai salango. Salango e lima whai upe whaase i o i le whai upe ono. O pe fia whai tawina e whapea. A wā o oe. E te lese atua e fia i le anio le anga. E le mau whaatasi ma oe le ua whai me le anga. E le tupu i o ruma o e wha mau ruma. Ua e ino ya i atou uma o e whai a anio le anga. E ui lava e alofa le atua i le tangata. Angasala. A e le mawhai o na alo ai o na whafonga. Mai le angasala. A e se sili mai a te a upe a i se a. Le anga foi o le atua paia. E le whaapare pale i le angasala. A e whaapare pale i le tangata. Matu ua wanoa i le tangata Samoa. E iai le awala. E fe ese a iai le angasala ma le atua. E a be ai le angasala. O se pā pupuni lea. I le vā o le tangata ma le atua. A lea e tautala ai le perfecta o Isaia. I le Isaia e lima skuru mai iwa a rona whai upelua. A e te itai o a o tou a mio leana. Ua whai nia makupuni i le vā o tou ma lo o tou atua. O a o tou angasala foi. Ua alo ai o na fofonga ia ke o tou. Ua ia le whaafofonga mai ai. Le arena topu i le levitiko me ka upe se furu fai upu mua e o le fai upe tonu. E o la vai whanau o arona. E le i mawhai o na whaasawina. Ona o le angasala. Angasala foi i le whalongo ma le usi tai. O mose i le atua. Ina ua ketalai ai le atua. E sau noa atu ma tau tala atu i le papa. E tai. Na whaonga i mai mose, lona le fia ma lona toa mai. Mai a tai na i le toto, ai le whaafonga ma whalongo, i le atua, na whetalai mai, ia te ia. Na mafu ai, o na le tauruu, la na sāwaringa, i le nuku o le whalfulanga, na saunia, e le atua. O le are ka ua o le vaenga lea, le au te le, le au whaafonga. I le tae o nei. O le atua paia. O le atua a mirdonu. O le atua e alofa i le tangata. E tai. E ino i le ansala. E te mai le whamtalanga a le romalea e tonu kai upe lua se fulu mai tonu. A wā ua sala tangata uma. Ma ua e o ele mamanu o le atua. Ioi. E au fia ai koe mahau. O tā ua o tangata toi lalo. Mata angasala i luma o le tua. E le aise isi e alo mai ai. Ua tutusa uma ai tangata soifua i le o langa le nei. Le aise isi e sao mai ai. Lona wino. E a o mai i le taimi e tau iai le angasala. E whano uma tangata uma. Mai fōlinga mai ai, ua le ai se isi awala, tātou te sao ai, te tai. O te fia tau atu ia te o ele tala fia, ma le tala le leia le tusparia i le tai au nei. O Iesu, o le alane, mo le whaamagaluina o a tātou sala. Ua saunia e le atua, ua tuina mai e le whaola, ina ia tutongi ai, le angasala e le mawhai e se tasi o na ia tutongi ina.
Mole yo ane fa o lona fai upo se fulu. Ta mai le fa matalanga le tu spaia. O le alofa lava le nei. E le ona ua tātou alofa i le atua. Ta ua alofa mai o ia ia te tātou. Wana au bina fo ilo na alo. Ole tong yola mo a tātou wa masala. E te le fa a mene iai le taia nei. Le tau langa tong yola ua faya e Yesu Keriso. Na awina mai ai e lona kama ona o lona alofa muti vale. O le upolo fa nga ine le mau lea tong yola. O lo fa asino lea i se whaatinonga ma se ngā ioina. O se tau langa fai mai e le mawhai e le tangata o na whaia ina ia talia ai i luma o le atua. Ai o le upu lea o lo fa asino tasi ua na o le atua lava e mawhai o na ia whaia. Se atua i nā lofa. Se atua i nā manatu mai i le tangata. Ua ia whaia ai le nei tau langa tō yola. Ina ia maua ai le awanoa o le tangata mai le angasala. Ia te ia i le langi ma le ola e whaavau. La ua oe i le kai au nei. O le autu a toa le nā. Nā fio mai ai lo tātou whaola o Yesu Keriso. O ia o le ala upomoni ma le ola. O ia o le ala sili. E maua ai le fia ma le file mu. Ai i le kai au nei. O ia o le ala. E tātou ke maua ai le whaamanga longa o tātou wa masano. E le ngata i lo tātou baha whenga iai ma le atua le tamā. A lo tātou baha whenga iai mo tātou uso a tamata. A whai o lo whai na tā ia te oe. Ona e whaamangalo atu i se tasi. Sa loa fe ese ai i se tari uwinawa. O te whape atu i le kai o nei. Ua mawhai e le atua o na whaamangalo ia te tātou. E ala i le taulanga a Yesu Keriso. Ma e nei fōi le taipanua. E ala ngata tau fōi. Ono kato fe whaamangalo ai. Ona o le awala ua saunia e Yesu mo i tātou. Tau i le e whaamanuia atu le atua i le nei aso ma fofuanga le āwhenga iai. Se o tātou stali. Le atua whaaketai i le mautinoanga o le tala le lei ia Yesu Keriso. Whaaketai i le taulanga tō ngiola. O le ala lea ua maua ai le abanoa o le tangata to ilalo ma le tangata angasala. Ina ia toe so o ai le mafutanga ma lati. Ma oe le atua paia, le atua amio tonu. Le atua e te alofa fua ma e alofa muti vale mai. Ia te ingatau. Whaaketai le nei whaamalosi. Ma le nei awala ua toe whangu e o lato finangalo mo mātou loto. Le ai e ui lava ino mātou nei i se lalo langi o misa ma le angasala. Ai o lo iai fui ma se atua e alofa whaamaoni ia te ingatau. Tu ina atu ti ute ma whaiva o se o mātou o tunu. Le au whai ngā luenga. Ia mai se foi ia le mamalu ma le awhia o lo mātou o tunu. Le awhenga iai ma ti ute ma whaiva i le nei asu. Ia i le manuia o la awhio. Le whangaloina mātou whanau i nei teini malu rua le tausanga. Talo ina ia malu puia i la tau tonu o whale a onga o le a mai atu nei. Mana tua o mātou ta mama tina mātua ina ia iai le anga le lei o la ufio le nei aso. Whamanuia i te tai o le malo o lo mātou nofo ai tono nei atunu. I whape naona e whamanuia i se awala whapitoa. Whamanuia i le au whai ngānuenga le siu whonga le lau mua. Maro lato tautua whai pea i le aso ma le aso. Iai le anga le lei o ero mātou tua. Se tasi o lo whaafonga mai ma mai mo mai. I so si ta whaa o le leila no lang. Talo i mei o atuai. Lo manuia i le leita heao. A tasi mai la o fio e le amatanga o le nei aso. Se ia o ina whai uina.
I lo lava sua ele Yesu te viso ua mātou te talo maole atua i nei. Amen. O le nā ua whawhonga le tunu i te tātou sauri ngā lotu o le taio nei, na taita ia lea le sunga le whawhinga, Pastor Henry Ungapo, mai le ka le sia so fitu o le toio fia mai po le lua whawhtaita pena whamalomo. Fia au fola le tua, pio na fola ina fo i matolo la wina le tai au, whawhtai fo i mo te talo whamanuianga, ia le mātou fo i le talo i whamanuia, tu le tua le sunga le whalitua no whaalo, nga tai leo tapo inga le ka le sia, whawhtai te le lava, ia manuia, le asom fuafuanga. Lua sun minute ua te enel fitu, ia le ingo le tua mai le ekalesia so fitu, o le toia fia mai, ia o le CD o le Sounds of Victory, ia o le tā atu, ia le pese ua whaingoina, pe mata ua o whaasilia Yesu, ia le whanga solo toi fua, leo le por kalame le itai, ma lor toi fua, ma lor tau watai, maluia tele le amatanga o le le yaso.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atang le tayao. Ia, tātou polokalame le ata o le tae au, le fu tātou toi whei loa i mālo le soifua, mālo le folau. Ia, oa mai oe le tae au fau. A talo whātu le ngā whiwhi tele i sunga i whawhia inga ma whale tua. Ia, o tupu mai o le atuna o whale tua ma tausi sawa ma le ulu, ma le mālo se le atuna ma le whanau. Mālo le folau, ni e whai malanga i la tōlo le whale pui pui, nisi o le whale mai. Ia o tātou matua tausi, mālo le tau atai. Ia nisi fo mana vale tai ama ila tau am tili tu mga luenga. Fie la fo tato por kala me toi fatalo fatu le ata le tai au. Ia te o ia le ato au va le tai au ia fa tai le tu le mo manus tato fi lo i tato we vai pe o puta mai. Tato tala no ma fa so fa tai le tu. Le ia so fo io o lo ia tato I fo longa tu tonu le tau malulu. Ia o te lo foi to tele la to lo maftia le taimi le malulu ia on sai o le vanta to lo malulu ni sila ia ole tai o nei o tato programa le fanga solo ia e foi inicio tato ta upu tato tala no ma fa so ia tala to tato leina pe fie fa so ma inicio tato programa ia le gatele ia nei aso tau tu la foi le lua la o li tato fa se le longa au e malo so I fu ia ua tele al koko Samoa nei taimi o se sala al manongi al koko Samoa so o se me te alu ia manongi fasolo ato al koko Samoa e se le mana ia ua o le tele al koko Samoa nei ilo tele tonu o le telefoni na le tupele alu I Samoa nei tatou ainga
Me la lea ia tatou ai nga mai Samoa whaatau ni latou koko. Ia oi whaatau mai latou koko Samoa lango nei tatou tangata. Wala na whaatu lau tala no le futu whaalongo tu tae nei. Pia isi koko Samoa leo te whaalongo tu le manongi mai na talata mai i tatou ofisa. Ia avita avale. Ia o oe lava pe o le whiwa yaso. Le whiwa yaso tatou whaalongo i tala whaanoa noa. Ia le o vai atu suafa i latou na fia so i fua ia. Na langona ia le whaanoa noa. Ia pangalea. Ia ele ise me mawhai me o whaalawe lawe le i loa le taimi e tupu ai. Tautua nā ma o ele saonga le mū le nei fo yaso. Ia o le nei vai yaso ia ia onga e umai le aso lulu ala tau a onga. Ia si aki pele o iailau whanau si a onga e umani le aso lulu a onga. Fito ato ia ele aso ngufua le vaso lea. Ia o le tele awa onga. Ia ele ise a onga le aso freile. Ia o no le whamanatunga o le matariki. Ia po le aso malolo fau leu tato nga. I whape fo ila tō lo ngā lulue. Wa ila ngā luenga pe umai le aso freile. Ia pe wha a wau pea. Ia pe o ngā luenga tiu fonga le lau mua. Ia ele malolo, ia se malolo masani. Ia alu lawa whasa launga. Ia le maua lava leo le fia hari. Ia tato mawhau fau di soifuanga tato. Le soifuanga tato o la isa moa. E se a tangata fu ile nofo ile ise me fai. E iei e tangata o tato a inga pe a nofo le fale fa ma ise u mau le aso. Tamana e a le ise me fai e pe e ia lupu masani piu fule le piu vale le ise me fai. Ia ale alu maumanga ale alu whangota. Ale alu whangota ia te vai atu la ua ngā ioi mai wha mamātua mauta matua lawa. Ia whapena le winga o tele o tātou Samoa e ola tāpena pena ma e le mana o ise me wha le tonu. E fol tantonunga o le tausanga le nei o le a ese mai tausanga e lua iu mawai. Tausanga le nei o le ato tele le tātou tangata malanga mai tā whao le Christmas me tausanga fau. Ia o no le lato e fo i lava tātou leo langa masani mana tua le tala fia ma utou ia malanga mai New Zealand. Tangata New Zealand utou e fo i mai so se vai anga lolangi ia fia i Australia. E le to iai sau su e su enga fo i le po se teste fai ana e sau lea a mata i le aso nei. Ia o na e sau a oe tongi lau pasese e sau a ua toi tingai ne fai nā mea le o toi talia. E le o toi fai ana me fa pena i le tātou tunu. A mo la toi malanga i Samoa, ia e le leo na wha mana tua tu pea. E te tauna luas fulu whae tū la e whailau test au e le i alu. Auna i lufu lima, auna i lufu ono i tū la, i luas fulu whae la loifo. A whai te maranga i le aso whaile nei, whai le aso tofi lau test, a ia whai tau le nei le taimi auna i ova. Me whai nai, e longa tu whai la tau, e whengaluanga te whale mai, a whapeo e whengaluanga se whale mai. A luatu se tasi o tātou tangata e whai se test, ia na e whesili le po a whea luai. Nei ia ua nei whaia nei te ua whai nei lana malanga. Ia ia so soani fo nei tātou tangata pe au atu. Ia wha mole. Ia e leo whaatonu atu na whamanatu ala whangasolo tātou porokalame la tasi tātou pese. Tasi nei vahenga o le pese a whale uma nono. Ia o se tasi o sisi ngā fu atu tuila sa ia le la tātou o whafonga le tala o le tau whamanianga o soifua. Tā lofa lava, tā lohoni tātou se tokalau. Ia malo soifua manuia se ufonga neo lamua.
Ia le no si mai fa fonga le tātou tala o le tau mo le nei tai au pe ona whare le official vai tau. O le aso le nei, ia au o le nei aso. O le aso tai au, o stofi as whareile. Ia fa pe foi ma le asto na. O le asto na i la ina i timu staime matele na vai le matau le la. A o tai au, ma le stofi fa pe le aso whareile langi le lei le tau lono winga. Le utatou wanga ia tu fo i le whamana tuina o le matariki. Ia po le aso malolo le aso whareile langi le lei le tau. Ka piti mana watu whanganui matau naki matua ilangi le leia le tau le aso le nei tau po malpua ilangi le lei fo i le tau. Wha manu manu matua unu nai timu wai rapa ma Hawke's Bay. O le maulano le fua le malulu wha mawina i o i tau po tasi Marlborough. Ea ma whanwhana le maulunga le iai sifuru tasi le nuu leo tau naki. Se fulu ma le lua lo iai whanganui sifuru tasi Hawke's Bay. Lono wingo lo malulu lava le tau. Au kilani le soe matua ilangi le leia le tau le aso le nei whapea fo i hemana tene langi le lei le tau. Ia o le pito lungo le motu i sautenu umalo iai e langi le lei le tau le so. Kala e stete wha malu malu wa iele matolo lai ni zio taimi. Langi le lei fo i le tau Queenstown, Dunedin ma Invercargill. O leo telenga o le atunu nei aso e fōringa mai e langi le lei le tele o vaenga o le atunu usei vanga nalava. Lei tu i sasae o le motu i matu nei o lo tōru i timunga. E Mastone, Waipukurau, Napier, Hastings, Gisborne, whapea fo i Martinborough. Ia le tau la vea tua i ma Wellingtone. Ia il wha maanu manu nā manai timu. A leo te ngā hio le atunu upolo nā o te telenga he matua ilangi le ia le tau i le aso le nei. O le malu lula o le motu i sautem, tua mawa e al malu lule iai, to ese le lima, e nu le Queenstown, tua malu lu, to ese le tolu Invercargill, to ese le tolu kala estete. Le fua tikeri, o tu lo ngā tonu, ia na alu leo le tasi i le tuanga vale. E alu to ese le tasi, to ese le lua, to ese le tolu, ia tua malulu. O le fua tikeri le wha o ngai ni usila, o le Celsius. O le fua tikeri le wha o ngai Amerika, ia le Fahrenheit. Ia le alai, ia le to ese le lima, ia degree Celsius. Le malulu o le tau Queenstown, to ese le tolu lo ikala estete, to ese le tolu fo Invercargill oka. Ia anga yoi le tangata, ia ele tai a pe ia lise malulu, ai a whapena le whapupua, ia e malulu la, ia whautuanga na ila tau, walewa nei ni usila, mo mialo ngā yoi. O pia e langi le lei le tau le so, luas furu iwa le fua le vela, luas furu ma le lima le amafan whana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e le tasi minute te e le lima na le fiafi, e o soa e le rata iao, pe o le wha mai le official vai tau. I le toi sifurulima minute le valu le tae au a tae au. O le fua le malulu i Wellington manu tua oi olo ia i le vau le ono whaasolo i lunga le valu. O le ea malulu na o le ea mawhanwhana o i le iwa whaasolo i lunga le sifuruma le lua. Tala o le tai Wellington e sua le tai te o le sifuru le tae o nei pe le tai toi ono minute le lima le fiafi. Toi sua le tai te o le sifuru tasi na ne le po. O polirua, pe le tai le te o le iwa i le tai o nei sua le tai afa le tonu le au auli. Toi pe le o le tai le te o le iwa na nei le po. Ia le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le sirifia le tunu. Ia, ma lo le anga lei. Ai, mo le au na ftupe le nei aso. O leo vai atu toi alu lunga le tala sa mo le aso le neo tala fia na mo e. Tasi tala ni usila. Mo lo tupe sa mo e tala o no sfuru ta sene. O le tupe Amerika, ia e ono lua sene, e te luatu malau tala ali usila, ia o mai Amerika ia oe le ono sifuru lua sene, ia o le tupe Australia, ia o te luatu malau tala ali usila, a tu uifo e Australia ia oe le valu sifuru male iwa sene. O le tupe Fiti, te luatu malau tala ali usila, a mai e Fiti ia oe le tala tolu sifuru fa sene. Ia o Samoa, te luatu malau tala sa New Zealand, mai sa moya o le tala o nos futa sene ile asole ia i fa le tupe siri atu de te leo la tupe ia ole fesu ia ingana le tupe le taia ai ole family nga wa soifua ia o tu mo pelta to i meli na mo family nga wa soifua ia fia mais family nga ia ole meli level na o mai ia ona tola ula atu le tato ofisa ia ole no email ia so fa now at samocapitalradio.co.nz. O le tus fai tau la o le nei aso. Ia lo ia ka lena e ile mau e fai tau mo le asfana. Ia lo mau le mua te salo ni e lima fe pa sfulu tasi. Ia su e ile tus pa ia le peva pionelo wa soifua. Ia
O fa meila le fautuanga le tusi. O lea iau tau fea popo iai. Ma ia fe faa maa whana fa peo no tau whaia lava. Ia e te tango lai whai tau ni ta upul na le mua te salo ni e lima. Alu feo pas furtasi le au tui le so. Ta ua tele le fea popo ai. Ia ma fe faa maa whana ai. Ia o le ta ua i o le vaenga o le olanga. Ia wai a tuto tasi le tangata ia. E maa lili. Ia mena mel tu si ato o lua e maa whana. Runga faa maa whana ai. O ile le tala no le si fa malo si ta ua na tanga to lu ato tasi ya te fa ya te wa fa ina wa na ya te mine ia us me fa fo dato pese fa me ya fa na Ua mana ia teleta umapa ua sauni amoe bala aulia Te wha amana tua i lele ia so tele ua aulia male manuia Te tasi o le whana ua whaai longa ina lona lua se fulu male tasi Whaai loa mai o le tia pia i le tau whai pati au mai o le apule o e lo fai talia Tasi lava o le faa moe moe ia maua ai solu mana i manuia Sa ilia ne sau faa la i titi le la lele o le fai fai isi Aua asa silau ma te te fai atua e misi Te faa ili ua tata mai wasisiwa o tangata masa asa amai A ole au ai ava ua tusi lima malato faa pea mai Ta mai ole pese fo ilea e fia tele i ai o tamaiti Tali ole faa ili ai foi ole kamoni mai baby Lea mali e te pia atai lei tupa lea o tina Paa pea lava o ilato wasi paa toea e ai ua ora Te ilava i le tipa mai ma pesili po o fea o i ai le siau Ai sau o le tali ua ai uma ele whanau Ai sau o le tali ua ai uma ele whanau Malo so ifu si mai fa fonga le vai foi le tala fa sol pito le langi nei me na tupu ai le so lua sutasi o yuni o le asole nei le tausanga e tasi valu limas furmal fa na ulua i fa nga ina ye peletania le fa ilonga le ta o le Victoria Cross fa ilonga mai walunga le al malo petania tau aina masela tau i o fita na ye taua E luas furu tausanga o le li Ayalani e suafa ia Charles Lucas sa iai tonu o le Royal Navy ia po o le vaenga o le fuava o le Sami a Peritania na iai le li ilea o ia al tangatan mua maua le whailonga le nei. O le sol tausanga tasi valu ivas furu valu na pu e vai lua i Amerika le nuo kua mai pulenga a se pania. O le asole nei le tausanga e tasiiva fast furu male lima. Na mai ai le taua e tau le The Battle of Okinawa. I to tonu ai o Amerika. E valus furu aso na matua ave vela i le taua le nei. E ivas furu afe fita a Japani. Na mali liu ai le taua le nei. O le so le tausanga e tasiiva lima fitu. Na veai Ellen Fairclough, maurua i tama i tai e whai ma minister ka peneta ka nata. Whatauto i le asole nei.
O le aso fo le nei le tausanga e tasiva o no sfurtolu. Na avea I Cardinale Giovanni Battista Montini e fai mapope Paulo Leono. Ia po Paul the Sixth. O le so le tausanga tasiva fitus fulu. O le company pito sili le nei ia na te le bankrupt po le ngau mativa. Ua whaila atu I le whaamisinonga Amerika o le kompania ta o le Penn Central. Ia po le Penn Central Transportation Company. O le kompania la e whapea I te le ngau saia. Ia whaila loa I le vaenga fitu o le tulafono Amerika. E o mai le so o le kompania pito sili na vanei na te le na ngau. Na avea ma ngau mativa. I le so tausanga tasiva fitu sfulu. O le aso le nei e whaamanatu ai le nuu leo whalani ia me tau musika. A ua avea la le whaamanatu ngā whalani ua whapena fuena whaamanatu ai isi atunu Europa. O tangata funga e emeja o lau profesa I le musika. E whaia la tau whaafiafianga I le aso le nei e whaataa ua I le menei o le musika. O le aso le nei tau sanga tasi iwa ono sfulfa na tūrau ele ai ini usila le wha ili le Beatles. Fitu afe la tau whaatalia le tau nuu mel whaili. Ina mai ana la natua I Amerika, I Europa, Hong Kong, Australia. O tama nei mai Liverpool I Britania. Le Beatles, tau nuu le aso tonu lava nei ni usila le tau sanga tasi iwa ono sful mal wha. Tatu tala nato I mawul whapuponga le taimasani whaafitai lava. Música malie awe fefe mana ia sivae. Música malie awe fefe se e mai ona tene. Usumai la pese malie. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
So i fōmanu wia le tātou atunu o se isi wha o poponga le neo tātou telefon mai Samoa o si maia le whaafonga. Ua mai a whaalau i loa le whae unga le vai aso le talo mua nisi o awhio anga o le itumalo le pā. Le awhio anga o si upapa masale a panga. O le wha moe sa wha tauteia lea e le malai o le Ecclesia Assembly of God e si upapa. Lea sa wha tasi atu iei le au whai wha atu anga o le au whai whaiva. Wha pia foi ma le wha alinga ti nai a lātou foi mea tau lima. E wha ai loa ai le wha manua ina o lātou foi tau mawhainga e mai se fua wha ai le leanga o whala au whai sua ma whala au tau mawhamata. Ma ti nai o man papalangi o lafu moa sa au ina e le malai. E le ngata o le wha alinga leo o le talisapai o le porkalame o lo wha solo i le antunu. E o le wha ai loa toi foi o le malupui puhi o le foi tu malo. I le lava leo tau mawhai tau si ai a inga taitase o le tuma lo. Mai le sisi pe o le taungata o le soifonga wai ai le atunu. Ai meise le tu iti tio hawa no whainga aluenga. Pei ona sa iai mua mua. Ao le ia a fia le atunu. Mai ia a fianga te tele o le wha mai. O le fionga le minsta o le tanga luenga o wha atu angam whainga whaiva. La uli o le mali atoa leo o te pola te vau forsi shment. Sa ia atu i nātu le wha la e au ma le wha malosi. I le au whai wha atu anga ina ia wha a wau pēa le ati nae. Ma ia sidi atu lo le me lea ua iai. Ina ia matua malu pui puia le itu malo. Ma ia a fianga ua iai nei. I le tali maasani al mtanga luenga i wha moe moe wha pēa o tua nai. Na fo i nātu ai wili pai alo se fulu whangavao. Se fulu oso masuo. O anga ese fa se fulu, o piki ese fulu, ma fa milinga ese o la au te tō. E fa soa mo le au fai fa ato anga uma ma le au fai faiva, sa fa tasi e le fa linga. E tolu se fulu wafe ono se lauta la le se leni na maua i tangata sa mo la vaia, e ne sa ilinga se leni sa fa tau tei le leiti o foni, o nisi o televise ma o penga ta fa ilangi. Ale pulenga le universitea o ao Samoa i papa ngala. Sa whaatau teia le sali lolonga whaapea foilu maa maota o le malo i matangi ana lua. Ma le wha moe na ia sa ilia se pasi mo alo ma whanau lo ao tawina i le la lao le universitea o ao Samoa i sa la whai. O le wha moe ua le na o Samoa, le foi sa tongi maa iere ma malo le atunu i New Zealand. I se inga sa whaatau teia le hola le Tarimana o Function Center i Aukilani. Ma maua ile se le nia se full mal fa afe ta la New Zealand.
Na whaeloa le fionga leli pule l'Universitea Samoa, le fionga profesa ai ono Alec Ekeroma, o le sa ilio se pase fau mo lea o ngai sala whai. O lo sile le tūlanga saonga le moalo ma whanau, o lo o mawhai o nā o a oina ai. Pe foi o na sile fio le tala whātatau o tū o le tupe, mo le tausanga wha le tupe lua lua tolu, wa lata i le iwa miliona tā la le tupe wa wha i tia ma le paketi a le Universitea o Samoa, mai ana tupe wha a nganga sa iai paketi mo mua. Na moli le nganga wha tai o le li pule ma malo le atunuu o le ngato Samoa nei, ai wa wha pe foi i Samoa i atunuu i fafo, e le anga le leima le au foai, e ala i le seleni ua mawhai o na wha mau popoina. O le sue whātautoa i le toi tau au fianga le pālemene, le sui phone manu malo a le tu malo ngā ngai whamongo numero lua, le fionga fo isala li lotu o Ioane. O le tofi o le tu malo sa tau vā le whainga pālota lai titi, o se sui tuto tasi, ai wa whirifiri a fio angai tolu le tu malo e tau tua le sui, i le vaenga le fast. Le na moli ma wha o le wha le lo lato sui whaipule, i le ainga wha tua le tua Samoa o tasi, i le moto Samoa i vaitele. Wa wha koru ma mako kakaro i le kalia. Sa mako kua kiluma le kua le sa wanga le kaku fongu, o e kui luma le kua le wha kukoi. Wa uma ma ka oko le kofa le fionga le pale pia, e bese te kefu. I seo wa hawa iai le wha kukwanga. Te kai mako keo, na whaalia e sui o le tūmalo na molia mai alo lātou sui whaipule, o lo avatu le lātou lango le whainga malo, ona o le tele o ati na e wa whaata ati tia, mai le mawhai o na toi o ese mai ai, e pei foi o na wha malo si awa tuai le fionga le tamai tai pānemia, le fionga fia mena o mimta afa. O le fionga le teitei fono le vanga whao pufai, le fionga la aulio le mali atoa le wa tempo la te Valforsi Schmidt, na whaaftaia le tūmalo e le tonu o le whiliwhilinga o lātou whaia, a wase manuia o lo lātou i tūmalo. O le reporti whaadakwata le ofisa o whaamaubonga ma whai numera, wa whaalia ele se fulu kuata se so o te itolu masina, o lo a ngai e pe ilunga le whai numera o tangata Samoa o le aini ngā luenga, pe vaea mai ngā ruenga sa ngā lulue ai, ona oa fianga o le kofiti. E le reporti whaadakwata o le masina o mati o le tausanga nei, wa maita wina ai le 5% o le pau i lalo o tangata whai ngā ruenga e maua ngā ruenga, wa le ngata i ngā ruenga tū maoti, e wa whapena fo i bisinesi ma company, e o lava i ngā ruenga le malo. Peitai i ia whaamaumaunga, Peitai ia whaamaubonga le si tia i lo whai numero o tangata wale aini ngā ruenga. Ai ua i loa tino ai le si itanga o tūpite tongi, mai le toi wha au popo le apo le si tia o le tau o tau mawha mai whale ainga, o le tūlanga i pili o a onga, o le pili o le suavai ma le pili o le eletise. Whapea foi o loa mai company ngā o si o loa. Sili ai o le tau o loa mai fafo. O le reporti le 5 kuata wa tuanai, o whaalia ele si o le whai numero o tangata sa whai ngā ruenga le malo, ua le o toi whai ngā ruenga. O le reporte le ofisa o whai numero o le kuata o lo o ilu nei, o whaamawina ele lua safun ma le whaafe lua se lau whaasafun ma le fitu, o le mamalo le atunu sa ngā lulue ua le o toi whai ngā ruenga. O le 5 safun ma le ono tesi ma le 4% o le vaenga o lii, ai 4 safun ma le tolu tesi ma le ono, o le tu pāo tamai tai. O tala fo wia mai sa moment wheel ni aso, whasoi foia. Talo flava le whapoponga mo telefon mai le si ufonga le lau mua mo le le tai ao. O le asaluas fultasi o iuni lua fe lua lua.
O le atoi fea ngai fo i tangata whewa i no whaafi le so. Ma whaafi tauli whewa i ngai Wellington a o ngā lulu e ai le au insini ai whaale le iani whaale e tonu i polo kalame. Nā lai o na whaatuai matutumu whewa i ngai le aso ana nafi. Na whaale e Paul Ashton o le Kiwi Rail. E le ngata o lo o a awhia i tangata whewa i ai whaapia fo i ile whela ua i ngā uta. I le vaenga tonu, le whisa o ta iei mga lai valu o no whaafi. A o lata atul no whanga autu i Wellington. Sa ngā lulu e insini ai au fie nisi whaapitoa. Sa malanga mai au ke lani whaalelea lea tūlanga le poana pō. O le vāo na uranga mal no whanga autu i Wellington. Lea ia awhia ai ma sa wha i te tele numero o malanga. O whaatūlanga le met link. E whaatino le pol kalame o whewa inga. Lea e whaia ia soto nai i lea so. Se ia o atu i lea wauli. Mai tai awhai tō lama wha wau au nanga. Mai wai kanae ma apahat, ai wale whaatau no wina malanga umalawa ia iei no whanga i lea whi iai. E pe o malanga mai taita porirua ma Plimerton o no whaafi mo Melling o le asu iei pasi. Mai tu ua pitone ai o le ale tutu i Western Heart. O le whaawau pia malanga ma Sunny Johnsonville ma Wairarapa. Sa moli ma wina lele ma whaia lau whai ngā luenga o na o omi pepa po o ticket sa le pasese. I le aso ananafi o na ole whi o mai i tutono no whaafi. Ua tatala ina le pole nganu o Wellington se polo kalame fo tali e tuai. I le whaatuptupla ia peo popole ngai whaatitau Josefa inga ta i whau i tutonu o le ai. A fua ia sa watua nai. Pena o le ta i whao no na o sofa ia ta i whau tangata soifua le tau sanga. Ai o le mātau watu le lua masina watua nai. E valu pe iwa o sofa inga na whaia e ta i whau. E tu sai ma se wha amatalanga Helen Jones. O le e pule le tu tau le soifua maloloina le pule nganu. O le ua amataina i salato whaato sina e ta ua le li pine lanu sama. Ma o lo whaatutu tonu i tangataiana ta i whau whi ai, po ta i whau o lo i eile la pata inga, ina ia awane i lata ia isi ta i whau po ni tangata. Ina ia nono ai ni li pine lanu sama ia lato kola, o se ta i ala o lo o au ngā isi atunu o le lalangi. Ma o lo matua langlango ina fo i whaala patupatonga mo ta i whau i tutono New Zealand. E tele mafua anga ia laio na whaapopoina i whaafita hauli. E au fieli suia o amionga ta i whau. Ona o taimia na tāpuni eile atuna o male COVID-19. E ua tele fo i ta i whau whaapopo i le tu malo i le nei vai tau. E maasani ona i le vao le lua selau, ma le lua selau li masfulu. Le numero e whaapopo i leo whaingo ta i whau i tutono Wellington e peitai. O le tausanga nei, e tu samale afe valu selau leo whaingo ta i whau. Wa ta ua lo langlango ina e tangataiana ta i whau i tutono Wellington e lea polo kalame. Sa whaalaulo ina i lea sona na fisu wafo tangata i to fitu na maali liu, i le whaalawlawe tau taawale, lea na tupu i le vao Picton ma Blenheim i lea susaa. E tolu au ngā tupu lango lea inga e tasi, a matamai lawa i le iwa maasina le matua, e o atu le ono tasi tau sanga, o e na a fia soifua i le whaalawelawe. Sa to e tali watu i lato i au kilani, ina ua mai asema liu sa whaia i le motu i saute. O i lato ua maali liu, o le ungali i o Paul ma Desiree Brown, ono tasi ma le fast full valtau sanga le mātutua, ma la tama pitola i titio Mark se fulu whātau sanga. O le uso Desiree ngoi a Divine Dola, 5 ono tau sanga, ma lana tama Flor de Lisa Dola sfulu iwa tau sanga na mali leo wai foi. O le whanau tama i to olua Desiree o Pedro Claryman, lu ono tau sanga ma lui. Sfulu ono tau sanga na whaasawina, peitai o lui sato i whaia isi o na tautonga i lea soana nafi. O le to olua Pedro na mali liu whaatasi malalata mateini o Mika, lea iwa masina le matua. Na whaamani e leo na malio e malavu taawale o le van lea sa malanga i le ainga. O le isi to olua lo taafia i whalema i Wellington. Ma o lo whaawau pia su e ngā leo i le whaalawlawe. O le tala se tasi o woa le ainga o e na maali liu. Na siasi le ainga i Rollston i sauti o kalai estete. I le pola stonai. Na tala noa le iai. E le leile momoe o na malanga i lea ai na taliane. O le a whaawaula la to malanga. O na momoe ai le whaatali le teimi o le waa. Na whaalia nise o tangata eno nofo i le pitono o. Le ana whetau i le loli ma le taavale le ainga. E le o le teimo mua le o la ngai ni popole nga o tangata winga. I le tulanga matautia o lea mga ala. O na e maasani o na pisi. Mai silia ma le miliona tangata i whemalanga iai i lea mga ala. O e a ngai i le waa.
E o atu le sifulu walu masina le umi o whaatalitali nisi mātua moni awa no e talia ia la tau whanau I te tono a o ngā amata. Ai mai se lava mo whanau I laloifo o le tailua tau sanga le mātutua e tu saimas whaamtalanga o ngā amata whaapea maainga o tamaiti na ta wai Portal TV tasi e yei nisi ainga I apahat sa tala noa I ai na ta wane whaapea o si itia le numero o lisi whaatalitali mai leono masina I le sefululua po o le sefuluvalu masina ai fua lava I au nanga o a ngā amata na ta o le polesila le whaalapotopotonga mo o ngā amata ua whaatuptupla ia ma whaapopo ina pea lisi whaatalitali le atunu peitai ele oa afiaia o ngā amata uma e whaisi o ngā mafuaanga mai au fiele tu ua nisi o whaia onga o ngā amata ona o aia inga matu la fono I tui pui o le COVID-19 ma o nisi ele I toi fo ia to lava o isi whaia onga na o ne maululu ngā tututongi isi au nanga ma nisi lava o mafuaanga ele o lava whaia onga ma le mafuaanga leo le tapunia o nisi o ngā amata ma wala itia ia onga whaapea mavanua mo whana witi na ta uania o ngā amata e ono ititono apahat le si tio le mana onga moa vanoa o tamaiti I lalo le tailua tau sanga le mātutua o lo li putia foi le si tio le foi numero lisi whaatalitali Wellingtone kala Estete ma au Kilani. O le tangata le soifua ngai le whaapea na o le tau o le sisi maisi o loa peitai o lo o atili whaopopo I tulanga whaingatai whea ngai manisi a inga mai se 15% o tamaiti ni usila. E no nofo I a ingai maasani ona le lava tau mafa e tu saima report I le News Hub. E whaile filifili ngā nisi o mātua pe te tau ona tatongi le whale o lo ono no whai pe ki le ea mawhanawhana pe awe fo ini mea aia tamaiti I lea onga. O le whaamatalanga le whaalapotopotonga le kit scan. A whaapopo ina le tūlanga mana o mia o le whasosani le kit scan ma isi whaalapotopotonga. Wa taua tuai le whaititia o le alolo whātua tangata. E tā pena I whaalapotopotonga whasosani pe o le kit scan. Ni tau mafa moa o ngā au nanga, moa o ngā amata, o lo whia ngai matūlanga whainga tā. O le taimi mo mole nei talo mai le sifulvalu tau sanga ua toa nai. Whaato ao la tautoi mo le mawina I lea o le pa ua le whai numero o tangata I saini, e o whaina atu ne whasosani masina tai tasi. Ma o le whaalinga le pule o se tasi o ngā amata, e le toi whasilingi ele matua whaatatele ina o le mativa, o lo o lai whana witi, pe a fuai tau sanga ua toana I ato. O whaalia whai numero le Mindful Money, le to samale se lau iwa se 10 milion na tā la, o vai ngā tupe o Kiwi Saver, e Inivesi Company au fii tutono, o le ngau singa o au upenga pe o whana, mea tau whaatontono ma o mapulu whana, e ui silia ma le 20% o tangatani usila, sao la tau tā ua e le mana na o e Inivesi ni a la tau tupe, I ia company, e tu sai se saililinga pitola tamai. O le to telefo I o tangata sa tala noa le polokala me le leitio New Zealand, la tau te leilo po fiale Inivesi ia la tau vai ngā tupe, o Kiwi Saver, na ta ua le polesilo le Mindful Money, Barry Codes. O lo I lava se tūlanga matauti o le Inivesi I au upenga, o kampani ia e alu ia nisi Inivesi, la tau te ngau si ina whana ma whaata watu au upenga I so o se tasi, ma iei tai me umane, o ia au upenga I no whangolo pito vive laife taua inga, I le lalangi, e walu tasi pasene na o la tau whaailoa, e le mana na o Inivesi la tau tupe ini au upenga. E tu samaltasi te simaltolo miliona tā la, sa tele ina maua e faltal malo I le masina, mai taimi sa whaonga ina ia la tau au nanga e whaanonofo e se tangata, mo le COVID-19. I whaamaumaunga sa whaalaulo ina atule le teo New Zealand, na whaelo ai e la tele valu se lau miliona tā la, na whaaluina le matanga luenga o pisinisi, whaafotunga o mai fau mga aluenga I malilienga mo lisi o la tau whale tali malo. E tolus fultolu leo whainga whale tali malo na tali eina le MP le whaonganga o la tau potu, masa I o e fo I whaia la tau le whaamamanga o ie, ai mai sol tāpenanga o tau mafa mo tangata, I ana toi fo I mai fafo ma whaanono fo I se ai, e au whieli te tolo tau mawhtanga I le aso. I whaamamonga I ana whaalaulo ina na tā uai, e ono sifulu awhi tāla le tupena tutongi atu I se tasi o whale tali malo, mo le
masino Novema i le lua afelua tasi a ole isi e 5.35 miliona tangla mo le masino mati lua afelua tasi e 5.25 miliona tangla na faaluina le empi i fale tali malo i au kilani se lau tolu 10.tasi miliona tangla na faaluina i fale tali malo i kalai stete ma le se lau 5.3 miliona tangla mo fale tali malo i Hamiltone Rotorua mo Wellingtone ina watalia ina kone karate mai le matanga luenga soifua maloloina ya o ke topa lua felua se fulu. E ta'alonga, wanofu sauni le li talavo o tio tapine fa afisanga ai ma le samila no mumul tapua inga tonga pe ata alo le aula kapili kia New Zealand le ua filifilia iai o ia ma le au malo sia tonga le fai unga le vaiaso ile Mount Smarty au kilani ile aso to anai na ta'ua tapine le olo ta'alo ile awa le Canberra Raiders ua levana ia fa tali mo le ta'alonga ai le ngata ile ua levana toifia malanga mai New Zealand filoa ai ilona ainga o le tulanga le leo le ta'alo le talavo wa filifilia ia a mata mai ta'alo ile laina iluma o se tasio na whaanau naunga ina ia vea makapteni o le awa New Zealand wha apea malana ka lapo. Talafo ia male si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Mano whaftai te maula vina whawhonga i tātou telefou, i le tāu le iwa o le teimi, le was fulu ma le iwa minute ua te ne. Le valu le tāi au le neo le aso lua. Ia o le tāi au le aso lua, luas fulu tasi aso le masi no iuni. Ia, sa tanau nau a fo le ta te fia i loa po a i la tau ia na fia i whale lavele i la lo i le moto i saute. Ia moto talo talo sia leo se ainga Samoa e ui lava, ia o tangatso i fua fo i peo tātou. Ia e tova ia tu isuafa ia ele o ni Samoa wa pe whaftai. Ia ai pangale, ia e whaanoa noa are tala. Na ta ua stasio wo le a inga lea. Ia ai sa hawhea tu asila tau kala estete. A wale a inga sa ila lo le pito le lo le motu i saute. Ia na whai ia malo lo e familia ai. Le la wha ua wana malanga na wala i alunga mpalan keke tono le ta vale. Ia e wha mawhana whana i le au le pasese. Ia o le au ta vale ia le mo le manos. Ia e peta ia, ele o le tūlanga le nana iai. Ia le tatou lo o ma le tala iwa le pase se fitu so i fua na fi ai. Ile nei whaale lave whengatā. Ia o tā lo whai si ainga tu se tonu au ngā tupulanga. Ia o le au maha tutua o whanau, ia ma whanau o le whanau. Le na fi ai ia o le tūpau ta mā. Ia matina, ia meisi o le au talavou. E ita mai talavou na i tonu o le au awhia so i fua. Ia le teimile o le au talavou. Ia o lo masau la lu le langa ia pangale e se whaingata. Melea, a vita vale fo le vai tau fa auto tale le in fa manato tu per sa ngole mu. Ia o tatou a matua. A vai la vase si o le fa na u fa pe no winga. Fa ye se tala. Fa tonu le le taimi le a o fo ilungo le wala e a fa ina vo le vai to la na ave pe. Fa ngale upula tamai o le mimita. Tala no he ma fai le fautua. O te ilo mātua sa moe ele no fua. O te ilo lo se me se fai la tali ma la fine. E le no fo mātua sa moa. E fai ia ima tala no ia. Ia wale ma fai e tamanta no ilan whanau. Ia la fa fea lao ni fai e tiu telu tama. Ia periste mi e uili tama il tina me fai oi tamaiti. O le alala o e fa fea lan fai dato e ngā me va pela. E tawana fai ia. Titi o tamar tal no ilan fana. Va pena fo tina. Ya ele o se fa tonunga, ai ana o se fa manatu. Ya ona ole. Te lo ni mau me tupu ma me se la fa una ve dunga la wala. Ma uma wo so i fu o to. Te la talta to pese vai fo ni ta. O pese fa fa isi, o le pisa a. Ya o tele o ilo tele pese le nei po tele noi. Fa la tonga le pisa a isa mo bea. Ya lo fa tu por kala me ma wi tele ta ya. O si fonga ne lo mo lo fu lo minute o te ai nei valu. Malepisa
Se fonga mātango fie, o la wai pese ale whaiwhai isi, ia pole whaiwhai mali, pole whaiwhai le mū. Ia, ma sani au na o te ngia lom tua, ia, seisi o le ainga, le mū ngā ioi, ala anu le taimi, se tope ia, se le anu le taimi. Mai tau atu iluma o zata ofisa poloka, mai le awala no ringa o pisi fo le tai au. I le molino tamaiti le. O ngarisi o tātou whaasiri silanga, i le awa tele ma le whaala, o le wala ua tua i le pa ia, ma le mamalu, le maafutanga, whaiwhi au so whaatasi, poli lua, Wellington ma le Hunter Valley. Ia, maisi au tau whare tua. Ia oe. Ia, o le awhatau nuina le tātou wha mawhaenga, ma na fionga le komisina sili o Samoa. Pālii, le asi, Scanlan ma le whare tua, i le aso lulu, o tae au le luas fululu o iuni, i le ono le fiafi. Whai le kāle isia i whakasa se laus furutasi, Castor Crescent i Kenneth Creek i Polilua. Ia, whaafutai tele, sainia ele laulau a whono. E ili se tātou whaasirisilanga le nei, whaasirisilanga tā ua mo le whaafouina a whaiaonga mo komiti whaafoe. Komiti whaafoe o a onga mata, whapea whaiaonga Samoa, ia onga mata pālangi i le tū malo a toa Wellingtone. A fio mai su mai tala mai a au, ia tātou a wai whaatasi le awa onga whaafouina, professional learning and development, o le whaia e sui o le saasia mai au gilani. Langonongo ina e sui o le ofisa wa onga. O le autu o le whaasoa, whainga whaavae pito sili o na lelei, mo ilo ilonga, ma le whaalelei a tili o unanga, mo a onga mata. Quality Framework for Evaluation and Improvement
in center-based early childhood services. O le a whaasoa ni ngana Samoa manino ai, matau mawhai, e au ili le whaatinoina o le vaenga mua o whaailo ia ausia. Outcome indicators. E pei ona whaatulanga ina mai ele ofisa o Iloilonga Education Review Office. Mo le silifia, a mese foi o pine whaamau e ao ona whaitau ma whaamau mawina. No whanga whaiai, o le hola le whakasa se fulu Wahimo Street Polirua ia i Wellingtone. Ia, o le aso e whaiau le astona i nei luas fulimo Juni. Lua afe luas fulu. Lua o le taimi o le afo le iwa i le tai au i le lua i le au auli. E le aise tu tongi o le nei whaafouina ai maua fua le tau mawhitanga o le tai au ma le au auli. Moris whaamtalanga whaafso tai telefoni nei whaamole mole o lua tasi. Tasi valu o lima iwa o lo tasi. O lua tasi, valu tasi fitu ono tolu o. Toi whaafonga mai. O lua tasi, valu tasi fitu ono tolu o. Ia, ma le isi numena o le o lua tasi, tasi valu o lima iwa ono tasi. Tātou wheloa i le aso i le alofa maleanga le leo le atua whaaftai sa i ni e sui o le komiti whaafoe sa sia i Wellington e whaaftai lava. Ia, Malaysia tātou whaasilesilanga le nei. Ia, leo na usima iei whaafonga. Whaasilesilanga. O le ale so poloa whaalupe fili mafua se langona vai vai. Ai o le a se i o use e ifo i le vai paua malo. Se i mata afa tu umulinga o fausanga o le vaatele i opa ia whaalanu ngata Samoa. E a mata mai i le ite o le malama i le mata saua. Se ia suruia le whaitutoa o le maota o nā whanua. O ala o manu e le uia. O le paia lava lea i a inga ma o lātou tama. Ai tainane le paia tele i a pule matua I tu au ma la taua a inga le tai ma le va au fonti. O tele tala leu foi i o paia wha le atua au wale au whaingaluenga tutofi le atua. Wha ta aloloia ma ta oto wha la au mamafa u paia. O le la au taia e leo ia I matangi. Tu lo ia. Ai ua lolo matau ama se leo vai vai o le fono faufautua Samoa I Wellingtone. Ona ole whae wina ai o le tautua mata vela a le afionga le komesina sili o Samoa I New Zealand nei. Le afionga I le matua le asi papari I Tommy Skellen malana masiofo. Ua mātou whaatala uula atuai ma le whaalo alo tele I le mamalu le tātou atunu I Wellingtone nei. One a whaia le tātou wha māwaenga ma le afionga I le komesina sili malana masiofo. I le afiafi o le asolua sifuma le tasi o Juni. I le itu lae ono I le afiafi. I le nofoanga nu mela wha Resolution Street I Lyell Bay. So maia, tala mai a au, ma tātou mafuta, ma lulu a au ma wha mawai ai. I le afionga I le komesina sili malana masiofo I le afiafi. Whaafetai tele, sai nia le taitai fono, I le laulau a fono, a le fono faufautua a Samoa I Wellingtone. Whaafetai. Malo whaafetai. Taimi, lea ua, toi luas furu wal minutia na tālo leiva. O tālo whatuai Samoa I telefo ina umai le taunga o le soifuanga peo no tolo lo wina e tātou telefo mai Samoa. Ia renga teilea, I o le numero tanga tau vaea mai I ngā luenga. Luas fuma le whaafe mo le tupu tangata I au leini ngā luenga I Samoa. Tālu le wha mai. Ia manatua, o le taunga le soifuanga, I le na o Samoa, o le afia I foi. A tunu uma le lalolangi. Ai a fua la I le whatatanonga ma le pāle mi o Samoa le no whaia. E taunga o fia tu Samoa I lo ni usila le teimine. Taunga tā I o le soifuanga I ne. Ia a iei foi le ngana I se ngape a whatusa me le vanga la I Samoa. E whapea mei te tele tongi o tangata I nei lo lato. Ia sa fo. Tā ua nana mai tau atu I le le ngā solo mai o tātou tangata ngā lunga whawai teimi. Ia o la efesosoani a isi o tātou tunu. O le melea. Ia ole fesosoani, ole fesilila. Ole ala le sao le tātou tunu I Samoa e tali atua I le taunga tā o le soifuanga. Ia ole sao te lea le tātou te mai tauina le teimina mai ese le tāua. O le matua hati a e whaatoanga.
lafu moa, lafu pua, lafu povi, lafu mamoe, ia o talo, o fai, awa a le leia le tu tau whātoanga, o le sauta uana e fesoa soani i le tau le soifuanga. E istasi o uo, e whaino na maa umanga e nofo le a inga lea i tale whātaia pia, a e whaino maa umanga e tua i whanalatai. O le man maula si tamasia, o le te le o le sao le lato maa umanga i lo lato ai. Ia, a ola i tua e umai ia na mai o fafie, o isala elu, o laupele, o pi, o maukeni, o kukama, o popo, o koko, o fai, o talo, o whapea. Ana whapea la le ise maumanga i whaia. Le se waila le tele o le tupe alu, e su e maise, o whea mau maise tupe whaatau i olo i e mana na o ile ainga ia so umaso. E whama ia o mailo malato o loi o ti polo. Ia o mailo le a tufa ne o lato ainga. Ia pe whaatau o tufoi. E le ngata mawai lato tupe. Ai le isa lato tupe alu e whaatau ini talo maniru au. Ta amu, ia mo me o mailo o tolo la wino. Pe o le ta ua nao le atia ai o whaatoanga. Ia e pe o le tato maita wini. Ia o le o langa le tato ia i Samoa. O le tate ola e ta ite ia i Samoa. E se au ta whaalongo ia inga i Samoa. E whaalango lango mai nei. Ia wale taimina ele i tele ni a inga o tātou nei o lai ai. A ele to o tele pe o le taimina nei. Ia e tua lava i whaatoanga ma whai ngā whai. A ngā tele ia o le popo, o le koko, o le ava. Ma le tele o mau olo. O le taimina ila. Na whaalongo atu isa wa i le halo o le ava la ui ai. Mtau tia. Tele o le whamanuanga o tupe mau e tangata. A ngā tele o le siwa anga le tati ata e peata mawhau ia i le halu fo i o lati na e tapa sa moa. E o tele ino ia e whaia e o le whamsi no ngā pele lei pele e pea. Ia o le sina mea la umatua i sele isi a inga iso iso le tapa sa mo. E o atala ua le no whamtala le isi ato tele lo po e manatua e nau fisili i stasi fo i o tehi e whaila na whatoa ratu. E whawhela na ilo e tangata ia o le tapa sa mo lea e tu se vole le o lai pero fa ngai no bus o le lele ya afa mai te lo e te la tu te ta milo i fa lo i so o fo i ta vale ta pa ali se wori ya ai e tango lo fa ta o lo fo le miti se ta pa mai le na e te vela le tale al fa ta o lo mai ta mal le ila ta mal o va pesa tu so le to mo fa ya se me ye ma i tanga ta ya le ati ai la wori ia ia la ola to wa inga ia o le so ni atu na ia me se leva ia inga fu te telefonu ia mai le se inga sa mo le te telefonu se va na le va ngale no fu tal fa te pia ia la fa lango le market ia o atu la to fa ta mai ia fa ma lo la vo me te wina le fu to tele lo fa to anga lo ati na e fa to anga ia ma le tele o le talo o le ufi o le ulu wa mo lo ia la o mai ni usila o le popo o le koko ia ma lo la ia talo si ia toi so longa le leile o langa ia ma toi fo il tu langa masani ia ona mai tau wina no le tele o tatu o loa sau mai Samoa ia fa tau e mātou le i nei tu sa wale ia se o loa i Samoa le mau i New Zealand maua toi pau ala vaenga le o maua i Wellington toi o le ia mai Samoa o le te loa lau o maua i au kilani wa Samoa le tele o teimi umvae ia lua le toi maua o nei le fai ngofie e tau ngatale au mainga ia me umana tu silfia wa o le si tu le na tu la fa ta to zamo e mo mua faitio me tau tatele ai ta to o su o le fasili a mai le ia mai zamo e nei a mai fa tau ngofi tu se le se me mama se tu pe mama tanga tale na sau e mai e fa ta tu se le ia la se wing mela na wa o lo mai zamo ai e te vai e tau ngata wa sala i tau ngata o nga mama me na mai ai ele fu sia fai no le fai tio ma le sa yo tangata le na te fa tau ai a sa i ma le fi fi tangata na te le fa tau ele se me la fai tio i fu wa ta ele fa tau fai tio lo tangata le tango fa tau o lo ma ja mo al tangata na te le fa tau ya ma lo ta po fai ta to fai volta po o le si va nga fa ma tu mo le ta tu li potine sa mo ya kilani le tai nei ma isi va ngo le usila ua matua i la ngona le vai o tangata whaingaru inga le soifua malolo ina.
ua le lava teimi malolo ai, le lava teimi mafuta i mainga. To angao ngao le ufenga luenga, a ua tele na watanga tayo le falmai. Le mela lea, au te wha manatu o tuai le tai au le ne ia wha i te le lei tātou. A ua ne i manua seisi o nao sana ngā luenga, ia mapui pui le lei tātou mai wha mai. A tātou mai tau wina le tele o tangate au tu le falmai ta i lua sul whai tu lau wha atali. Ova ma le lua aso wha tali se whanau alo le falmai. Ia o le mele wha manatu o tuai pui le lei oe masio wa inga mai le lei taimi o le maalulu a ua le wha atamala. Ia a fie whaisau ngā luenga le iaso e tau ngā lua te to lua a wane ia whaina se si pe manua. Pui mai le o le falmai. Te le o le ngā luenga o lo tau hufo nei. O istanga ta oto i moenga i polotito o le falmai. Ia le au tato wa ai le ata le na valo ia mai e soifua malo le ina le tausanga lea. I le to telo i la tau e o le falmai. Le ala utato ia i le teminei. Nona winga, ai loa e mawhai ano fo le whale nau ngase ngase. O tele o whai atu e ua te anu vai fo mai. Ia ai fua o i latu. Te fiu e te nofo. Le ua mai au kilani. Ia maso se vai ngoni usila le toa ngao. Ngao le ufenga luenga. Wai ma mai fo i le ufenga luenga li. Lua e fia maa lolo fo. Ai whau lawe. Ia ua le lava le ufenga luenga. E tali atu le mana onga le toa. Tele o tangata o lo ho i le falmai. Ia manuia le yaso. Ma pui atu le ia la uma o le au. Ia la tastata o pese. Le whawhiwhianga mai le sunga ia ai ono ni usale le afeo nati. Ia o fua o whae le lea. E usmel whawhonga tato musika.
mia ua e se le taumata Fa'a ele ele ana ana yo ulau whanua Ua su e tupe ai o saina mai ni tia Ua su e alua tu e vai I tau na whaia ta tato masani ai O te tali tonu lava o se tupua ma tangata O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Samoa la Samoa Lona vale vale noa O te mita mita inu ese Ya te oe la upele A whaianga lo oe I lo une I lo toe Samoa la Samoa Lona vale vale noa O te mita mita inu ese Ya te oe la upele A whaianga lo oe I lo une I lo toe I a pipi
fianga mai sunga tēnā i tautua hea o lau Samoa o le taimi le o toi sifuru tasi minuti o na tāle o le iwa. Tāle iwa o tātou telefonu whapuponga lona lua ua lo si le fia. O le taimi nei, o lo o tātou iei le tau malulu, ma o lo o mai tau ina fo i le alumia o whangu pau fo i e vaivela. E i le tala le lo mia i le tau nei o stasi o tina i le no leo Hamilton. Ia na pāle whang pau vai vela, ma mū u mai li tina lea, te le lea whaina o stina. Ia, me voi le wha minatu o tuai, nei vahenga ia te umanatu mama i isi isi. Ia pe no fo mawhaisi whang pau vai vela na avele li ta mamatua, po li tina matua, pe avele whanau. Ia nei te ua mū wa isi isi. Ia i whang pau vai vela le ia i le meo le ie kawa, e pe e tau whio lolo atu le nā. Ia, ai ale tama foi lea e paisa o ale tino i le pau o le matuave vela lava no winga fai tete le fai o le fang pau lea o na tu le nei matua ia ele le ia le fai masiaki pele le foi ia afa pele maua le fang pau na le faloloa lea e le ie kavai ia su ia tatou se ie kavai pe a fi le isi solo ia ona fa ngā lea i mu se isi ia ona watu ile le fai mai o kose ngā luenga fai ia ia toi manu ai mali tangata lea. Ngau fo i tātou hitters, ia, vaenga i o masini i wha mawhana whana le whale, ia, o nei wha manatu ai o le tau malulu, ai loa loa la tō whawhape mo moe la ingata pē loa. O le isi tūle tele na mua i whale ni usila. O le ola o le masini lea ai wha mamangoa i lava lava, e le tatau o na whaia le melna. O le ki o le masini wha mawhana whana i le whale, o na tu ule yo lava lava e wha mamango e le fitawi e le sa o le vaanga na le ia whaina i se fale ia pia whaina i fo ia lauto wainga o wha mamango le na mai le tātou telefou tātou ilo ai le tele o tupe na alu o le tātou malo i le totongi ina ma le au maingo tangata ia wha nofo hiu tau si taimo le wha mai valu se lau miliona tāla tu iti tia piliona tāla le na alu ia o te ilo le tele o nei tupea i longa toi maua. O le tele o tangatena o mai le taimina o mai no fofua, tongi el malo, fato a whaitu la fono lena, tongi ilo le tangatala na hotel. Tu se tongi el malo o hotel, o na turi ilo le el malo o tangatena o mai. Ia le tele o nei tangatau tele ilo po o tongi ala tau pili le hotel pea. Tolu hotel se lenta ui telefou. Ia e lima se lau mona tupu miliona na alu hotel si au kilani. Tupe na alu hotel si Wellington, ia mana hotel si leo lolo moto i saute, ia maisi ia hotel si whalitani malo, isi vango ni usila. O se tupe tele le na alu te imel wha mai. Pangalea, ia, tātu sia, toi maua, ia walu siri au whi mei tupe ne, ia tupe a tātou ia e, tongi tātou la fonga, tātou whaisau whanga isi o tātou malo ni usila. Ko vai atu ia Israelu i le tae nei o la ua malia le whainga malo so whatasi Israelu. E toi fo i e whaine lato whainga pālota o le manatu o le taita i o le whainga malo o le nupa ia. Le pei fōringa mai e le o au tasi le whainga malo so whatasi nisi o vaenga. Ia, o tato ilo le leia mo me o malo so whatasi fo pe o le malo ni usila le nei. Ua laki a ona i le lei te lef so ta inga le green ma le leipa. Nā maa fua ana se ele le ia whapea. Ai, o whainga malo e le maua e se vanga whaupu whai se malo. E ia mana onga o tamai pāti le a le lua pe tolu pe tasi. Ia, nā te tamu whai e tostoso ma tā o fiofi me fia whai el malo. Tā tono fo le whainga malo o tuana iatu. Sa whalangolango te le New Zealand First, ia Winston Peters. Whainga malo le we nei, ia pio le green na le whauawo a ma le leipa. Ai a ola le swenga palo te te usanga fou ia ai me ile green o ile national. Ia alu e male act ile national. No, e fiu la le leipa e tau mawhai. Ia o le mela na le wei nei. Fōringa mai e tono le tolu tau sanga tu sai ma le tala leo te whai tau ai. E to tono o le tolu tau sanga ua wha lima no whainga palo ta Israel. Ai pe e mafuli a manatu o tangata ia natan ia humala na vanga whaupu whai. E ui olo i ai whainga pio whaala atua. Olo mo li a ele pere e le pāle mia mo mua le nao Israelu lele ima vai ele ima mao atu nei. Le napa ulang vang whau whai. Ya, manu ia le whainga pālo tale. Malo Israelu e pio na tatou
Malo tu iai, ia o pena alo tu ila tau la ua fata apel pal mene atu i whaia. O le si tala le e fōringa mai le tai o nei e iai ia e nisi e whaisea i le company le Fletcher. Company te le nei tono New Zealand i me tau fale, me ngā singa o loa tau fau fale. Wala tu o vatu se tusi ina ia wha malo lo i le tai whono le Fletcher. Talu ai, le te o le a wha ina o le whawina o fale New Zealand. No le wha ianga ma le lei. O le lato o wha ina o le ngau singo cheap boards. Po lau papa pui e wha ngai fale. Ia o i lato ia, e ia lato sea i le company. Ia le tau la mua inisi o lo mawalunga fo i to finga isi company o lo i sea i to tono le Fletcher. Ia o ta upu nei sa maua le leia i le vai aso le te nei mo na tu atu. Ina ua o isi company New Zealand fa tau mai lato o lo mai fafu. Ia a matalona maua ina ia le na tele i lo le alia. Ia o tala ia le whaianga. Ia wale tutu le tele o ngā luenga New Zealand mafu mai o la papa pui ia e fausia e le Fletchers. Ia o le whaianga ma le tuai. Le ala ua toina nati le teimi nei le whawina. Po le ngau singa. Ia la ula tō whapea mai e fies furu afe whainala tō ngau sia i to tono le fia, i tono le masina pea. Al vasili, ma tua lewa na nofo e le whatope mwhanga ioi o le ututu le tele o ngā luenga telu e le whaianga o la tō. Ai a whai o se mea o le whaia ma le mautinoa. Ia o te lela le whale tono. Le lau ave le talo sanga. E wha amalo lo le teite i whono o komits whafoi. Ia le mea tauna whai. A le longa lue, ia wha amalo lo. Ala tatu pese nei mai le Mika Sisters, ia ona tā pena mai leo tatu tau fau le la tāle iwa toi whamiru te ona tāle le iwa tiu fau le loa.
So i fōmanuia le tātou atunu o se isi whaopoponga le neo tātou telefon mai Samoa o si maia le whaafonga. Ua mai a whaalau i loa le whae unga le vaiaso le talo mua nisi o awhio anga o le itumalo le pā. Le awhio anga o si upapa masale apanga. O le whaamoe sa whaatauteia lea e le malai o le Ecclesia Assembly of God e si upapa. Lea sa whaatase atu iei le au whai whaatoanga o le au whai whaiva. Whaapea fwoi ma le whaalinga tinai a lātou fwoi mea tau lima. E whaai loa ai le whaamanua ina o lātou fwoi tau mawhainga e maise fua whaai le leanga o whala au whai sua ma whala au tau mawhamata. Ma ti nai o manu papalangi o lafu moa sa au ina e le malai. E le ngata o le whaalinga leo o le talisapai o le porkalame o lo whaasolo i le antunu. E o le whaai loa toi fwoi o le malupui puhi o le fwoi tu malo. I le lava leo tau mawhai tau si ai a inga taitase o le tu malo. Mai le sisi pe o le taungata o le soifonga ua iai le antunu. Ai maise le tu iti tio hava no whainga aluenga. Pei ona sa iai mua mua. Ao le ia a fia le antunu, mai ia a fianga te tele o le wha mai. O le fionga le minsta o le tanga ruenga o wha atu angam whainga whaiva. La auli o le mali atoa le o te pola te vau forsi shment. Sa ia atu i nātu le wha la e au ma le wha malosi. I le au whai wha atu anga ina ia wha a wau pēa le ati nae. Ma ia sidi atu i lo le mea lea ua iai. Ina ia matua malu pui puia le itu malo. Mai ia a fianga ua iai nei. I le tali maasani al matanga luenga i wha moe moe wha pēa o tua nai. Na fo ina tuai wili pai aloe se fulu whangavao, se fulu oso masuo. O anga ese e wha se fulu, o piki e se fulu, ma wha milinga ese o la au te tō. E wha soa mo le au whai wha ato anga uma ma le au whai whaiva, sa wha atase e le wha linga. E tōru se fulu wafe ono se lauta la le se leni na maua i tangata sa mō la vaia, e ne sa ilinga se leni sa wha tau tei le leiti o foni, o nisi o televise ma o penga ta wha ilangi. A le pūlenga le Universitea o ao sa moi papa ngala. Sa whaatau teia le sali lolonga whaapea foilu maa maota o le maa loi matangi ana lua. Ma le wha moe na ia sa ilia se pasi, mo alo ma wha na ulo au tawina, i le la o le Universitea o ao sa moi sa la whai. O le wha moe ua le na o sa moa, le foi sa tongi maa iere ma malo le atunu i New Zealand. I se inga sa whaatau teia le hola le Tarimana o Function Center i Aukilani. Ma maua ile se le nia se fulma le wha afe tā la New Zealand. Na wha iloe le fionga le li pule le Universitea Samoa. Le fionga profesa ai ono Alec Ekeroma. O le sa ilio se pasi fau mo lea o ngai sa la whai. O lo wasile le tūlanga saunga le mua alo ma whanau. O lo o ma whai o nā o au ina ai. Pei foi ona sile fio le tala wha te tau o tu o le tupe. Mo le tau sanga wha le tupe lua afe lua afe lua tolu. Wa lata i le iwa miliona tā la le tupe wa wha i tia ma le paketi a le Universitea o ao Samoa. Mai ana tupe wha a nganga sa iai paketi mo mua. Na moli le nganga wha aftai o le li pule ma malo le atunuu o le ngato Samoa nei. Ai wa wha pe fo i Samoa i atunuu i fafo. E le anga le leima le au fo ai. E ala i le seleni ua mawhai o na wha amau popoina. O le soe whātau toa i le toi tau au fianga le pālemene, le sui phone manu malo a le tu malo ngā ngai fo maunga numere lua, le fionga fo isala lilo tu o Ioane. O le tofi o le tu malo sa tau vā le whainga pālota lai titi, o se sui tuto tasi, ai wa whirifiri a fio angai tolu le tu malo e tau tu o le sui, i le vaenga le fast. Le na moli ma wha o le wha le lo lato sui whai pule, i le ainga wha tua le tua Samoa o tasi, i le moto Samoa i vai tele. Wa wha komu na mako kakaro i le kalia. Sa mako kua kiruma le kua le sa wanga le kato fongu, o e kiruma le kua le sa kukoi. Wa uma maka oko le kofai le jonga le pale pia, e mese te kese. I seo wa ave iai le kako kwanga. Te kai mako keo, na whaalia e sui o le tu malo na mōli molia mai alo lato sui whai pule, o lo avatu le lato lango i le whainga malo,
ona o le tele o ati na e wafata ati tia, mai le mawhai o na toi o ese mai ai, e pei foi o na wha malo si awa tuai le fionga le tamai tai pāni mia, le fionga fia mena o mimta afa. O le fionga le teitei fono le vanga wha upo whai, le fionga la auli o le malia toa le wa tempo la te vau Forsi Schmidt, na whaaftaia le tūmalo e le tonu o le filifilinga o lātou whaia, a wase manuia o lo lātou i tūmalo. O le reporti whaadakuata le ofisa o whaamobonga mawhai numera, wa whaalia ele se fulu kuanta se so o te itolu masina, o loa ngai e pe ilunga le whai numera o tangata Samoa uleini ngā luenga, pe vaea mai ngā luenga sa ngā lulue ai, ona oa fianga o le COVID. E le reporti whaadakuata o le masina o mate o le tausanga nei, wa mai tawina ai le 5% o le pau i lalo o tangata whai ngā luenga e maua ngā luenga, wa le ngata i ngā luenga tū maoti, e wa whapena fo i bisinesi ma company, e o lava i ngā luenga le malo. Peitai, ia whaamaubonga le si itia i le whai numero o tangata wale eini ngā luenga, ai ua i loa tino ai le si itanga o tūpite tongi, mai le toe wha au popo le apo le si itia o le tau o tau mafa mai whale ainga, o le tūlanga i pili o a onga, o le pili o le suavai ma le pili o le eletise. Whapea foi o loa mai kampaninga o si o loa. Sili ai o le tau o loa mai fafo. O le reporti le 5 kuanta o tuanai, o whaalia ele si o le whai numero o tangata sa whai ngā ruenga le malo, ua le o toe whai ngā ruenga. O le reporti le ofisa o whai numero o le kuanta o lo ilo nei, o whaamawina ele lua safun male whaafe lua se lau whaasafun male fitu, o le mamalo le atunu sa ngā lulue ua le o toe whai ngā ruenga. O le 5 miliona tesi male 4% o le vaenga o lii, ai 5 miliona tesi miliona o le tu pao tamai tai. O tala fo wia mai sa moment wheel ni aso, fasoi foia. Talo flaval whapoponga mo telefon mai le si ufonga le lau mua mo le le tai au. O le asalua sifulitasi o iuni lua whelua lua. O le atoi whea ngai fo i tangata whewa i no whaafi le so. Ma whaafi tauli whewa i ngai Wellington a o ngā lulue ai le au insini ai whaalele iani whaale tonu i polo kalame. Nā lai o na whaatuai ma tūtumu whewa i ngai le aso ana nafi. Na whaali e Paul Ashton o le Kiwi Rail. E le ngata o loo a awhia i tangata whewa ai whaapia fo i ile whela ua i ngā uta. I le vaenga tonu, le whisa o ta iei mga lai valu o no whaafi. A o lata atul no whanga autu i Wellington. Sa ngā lulu ei insini ai awhia i nisi whaapitoa. Sa malanga mai au ke lani whaalelea lea tūlanga le poana pō. O le vao na uranga mal no whanga autu i Wellington. Lea ia awhia ai ma sa wha i tijele no mera o malanga. Wa whaatulanga le met link. E whaatino le pol kalame o whewa inga. Lea e whaia ia soto nai i lea so. Se ia o atu i lea wauli. Mai tai awhai tō lama wha a wau au nanga. Mai wai kanae ma apahat, ai wale whaatau wina malanga umalawa ia no whanga i lea whi iai. E pe o malanga mai taita porirua ma Plimerton o no whaafi mo Melling o le asu iai pasi. Mai tu ua pitone ai o le ale tutu i Western Heart. O le whaawau pia malanga ma Sunny Johnsonville ma Waira Rapa. Sa moli mawina lele mawhaia lau whaingaluenga o na o omi pepa po o ticket sa le pasese. I le aso ananafi o na ole whi o mai i tutono no whaafi. Ua tatala ina le pole nganu o Wellington e se polo kalame fōwe tali e tuwai. I le whaatuputupla ia peo popole ngai whaatitau Yosefa inga ta i whau i tutonu o le ai. A fua ia sawa tuanai, pena o le ta i whaono na o sofa ia ta i whau tangata soifua le tau sanga. Ai o le mātau watu le lua masina o tuanai. E valu pe iwa o sofa inga na whaia e ta i whau, e tu sai ma se wha amatalanga Helen Jones. O le e pule le tu tau le soifua maloloina le pule nganu. O le ua amataina i salatou whaatosina e tā ua le li pine lanu sama-sama. Ma o loo whaatutu tonu i tangataiana ta i whau whi ai, po ta i whau o lo ia ile la pata inga, ina ia awane i lata ia isi ta i whau po ni tangata. Ina ia nonoa ini li pine lanu sama-sama ia latou kola. O se ta i ala o loo au ngā isi atunu o le lalangi.
Maolo matua langlango ina fo ia whaala patupatonga mo ta ifau i te tono New Zealand. E tele mafuanga ya layo na whaapopoina ia whaafita hauli. E au fieli suia o amionga ta ifau. Ona o taimia na tāpuni eile atuna o male COVID-19. E ua tele fo i ta ifau whaapopo ile i tu malo ile nei vai tau. E maasani ona ile vao le lua selau, ma le lua selau li masfulu. Le numero e whaapopo ile au whaingo ta ifau i tu tono Wellington e peitai. O le tausanga nei, e tu samale afe valu selau le au whaingo ta ifau. Wata ua lo langlango ina e tangata yana ta ifau i tu tono Wellington e le Apollo Kalame. Sa whaalaulo ina ile asona na fisu wafo tangata e to fitu na maali liu, ile whaalawlawe tau taavale, le na tupu ile vao Picton ma Blenheim ile asusaa. E tolu au ngā tupu lango le ainga e tasi, a matamai lawa ile iwa maasina le matua, e o atu le ono tasi tau sanga, o e na a fia soifua ile whaalawe. Sato e tali watu ilato i au kilani, ina ua mai asema liu sa whaia ile motu i saute. O ilato ua maali liu, o le ungali i o Paul ma Desiree Brown, ono tasi ma le fast full valtau sanga le mātutua, ma la tama pitola i titio Mark se fulu whātau sanga. O le uso Desiree ngoi a Divine Dola, 5 ono tau sanga, ma lana tama Flor de Lisa Dola sfulu iwa tau sanga na mali leo wai foi. O le whanau tama e to olua Desiree o Pedro Claryman, lu ono tau sanga ma lui. Sfulu ono tau sanga na whaasawina, peitai o lui sato i whaia isi o na tautonga i lea soana nafi. O le to olua Pedro, na mali liu whaatasi malalata mateini o Mika, lea iwa masina le matua. Na whaamani e leo leo na maliu e malavu taavale o le van lea sa malanga i le ainga. O le isi to olua lo taafia i whalema i Wellingtone. Ma o lo whaawau pia su e ngā leo leo i le whaalavlave. O le tala se tasi o woa le ainga o e na mali liu. Na asia si le ainga i Rollston i sauti o kalai stete i le Polesto nai. Na tala noa le iai e le leile momoe o na malanga i lea a na taliane o le a whaawaula la to malanga o na momoe ai le whaatali le teimi o le waa. Na whaalia nise o tangata eno nofo i le pitono o le ana whetau i le loli ma le taavale le ainga e le o le teimo mua le o la ngai ni popolenga o tangata winga i le tulanga matautia o lea mga ala o na e masani o na pisi mai silia ma le miliona tangata e whemala ngai i lea mga ala o e a ngai i le waa. E o atu i le sifulu walu masina le umi o whaatalitali nisi mātua moni awano e talia i ala tau whanau i te tono a o ngā amata. E mai se lava mo whanau i laloifo o le tailua tau sanga le mātutua e tu saimas whaamtalanga o ngā amata whaapea ma ainga o tamaiti na ta wai reporter TV tasi e iei nisi ainga i apahat sa tala noa i ai na ta wane whaapea o si tia le numero o lisi whaatalitali mai le ono masina i le sefulu lua po o le sefulu valu masina ai fua lava i au nanga o a ngā amata na ta o le polesila le whaala patupatonga mo o ngā amata ua whaatuptup la ia ma whaapopo ina pea lisi whaatalitali le atunu peitai ele o a afiaia o ngā amata uma e whaisi o ngā o mafua anga mai au fiele tu ua nisi o whaia onga o ngā amata ona o a ia inga matu la fono i tui pui o le COVID-19 ma o nisi ele i toi fo ia tu lava o isi whaia onga na o ne maululu ngā tututongi isi au nanga ma nisi lava o mafua anga ele o lava whaia onga ma al mafua anga leo le tapunia o nisi o ngā amata ma wala itia ia onga whaapea mavanua mo whana witi na ta uania o ngā amata e ono ititono apahat le si tio le mana onga moa vanua o tamaiti i lalo le tailua tau sanga le mātutua o lo lipatia foi le si tio le foi numero lisi whaatalitali Wellingtone kalai estete ma au kilani. O le tangata le soifuanga le whaapea na o le tau o le sisi maisi o loa peitai o lo o atili whaupopo i tūlanga whaingatai whea ngai manisi a inga mai se 15% o tamaiti ni usila. E no nofo i a inga i maasani o na le lava tau mafa e tu saima reporti i le News Hub. E whaile filifili ngā nisi o mātua pe te tau o na tatongi le whale o lo o nono whai pe ki le ea mawhanawhana pe avi fo ini mea aia tamaiti i lea onga. O le whaamatalanga le whaala patupatonga le kit scan. A whaapopo ina le tūlanga mana o mia o le sosani le kit scan ma isi whaala patupatonga. Wa taua tuai le whaititi o le alolo whātua tangata. E tā pena i whaala patupatonga sosani pe o le kit scan. Ni tau mafa moa o ngā maau au nanga, moa o ngā a mata, o lo whia ngai matūlanga whainga tā. O le taimi mua mole nei talo mai le sifulu walu tau sanga ua toa nai.
Whaato ao lātou toi mo le mawina i lea o le pa ua le whai numero o tangata i saini e o whaina atu ne fisosani masina tai tasi. Ma o le whaalinga le pule o se tasi o onga a mata e le toi fesilingi ele matua whaatiteleina o le mativa o lo o lai whana witi pe a fuai tau sanga ua tuana i atu. Ua whaalia i whai numero le Mindful Money le tusama le selau iwa se fulu milion na tā la o vai ngā tupe o Kiwi Saver e Inivesi Company au fii tutono o le ngau singa o au upenga e pe o whana mea tau whaatontono mamao mapulu whana e ui silia ma le 20% o tangatani usila sao lātou tā ua e le manana o e Inivesi ni a lātou tupe i ia company e tu sai ma se sai lilinga pito la tamai. O le to telefo i o tangata sa tala noa le polokala me le teo New Zealand, la tau te leilo po fiale Inivesi ia ia la tau vai ngā tupe o Kiwi Saver. Na ta ua le polisilo le Mindful Money Barry Codes. O lo i e lava se tūlanga matauti o le Inivesi i au upenga o kampania e alu i nisi Inivesi la tau te ngau si na whana mawhaata watu au upenga i so o se tasi ma iei taimi e umani o ia au upenga ino whangolo pito vevela i whetawa inga i le lalangi e walu tasi pasene na o lātou whaailoa e le mana na o Inivesi a lātou tupe ini au upenga. E tu samaltasi te simaltolo miliona tā la sa tele ina maua e whaltal malo i le masina mai taimi sa whaonga ina i a lātou au nanga e whaanonofo e se i tangata mo le COVID-19. I whaamaumaunga sa whaalaulo i nā tule le teo New Zealand na whaailoa ai e la tele valu se lau miliona tā la na whaaluina le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mai fau mga aluenga i malilienga mō lisi o lātou whale tali malo. E tolu sifultolu leo whainga whale tali malo na tali eina le MP le whaonganga o lātou potu masa i o e fo i e whaia lātou le whaamamanga o ie ai maisol tāpenanga o tau mafa mō tangata i ana toi fo i mai whafo ma whaanono fo i se ai e au whiele te tolo o tau mawhatanga i le aso. I whaamaumaunga i ana whaalauloa ina na tā uai e ono sifulu a whetala le tupena tutongi atu i se tasi o whale tali malo mo le masino Novema i le lua awhelua tasi a ole isi e 5.5 miliona tangla mo le masino mati lua awhelua tasi e 5.2 miliona tangla na whaaluina le MP i whale tali malo i au kilani se lau tolu 10.3 miliona tangla na whaaluina i whale tali malo i kalai estete ma le se lau 5.3 miliona tangla mo whale tali malo i Hamiltone Rotorua mo Wellingtone ina uatalia ina kone karate mai le matanga luenga soifua maloloina ya o ke topa lua whelua se fulu. E ta'alonga, wano fusauni le li talavo o tio tapine whaafisanga ai ma le samilano mumul tapua i ngā tonga pe ata alo le aula kapili kia New Zealand le ua filifilia i ai o ia ma le au malo sia tonga le whai unga le vai aso i le Mount Smarty au kilani i le aso to anai na ta ua tapine le olo ta alo i le au le Canberra Raiders ua lewana ia whaataritali mo le atalonga ai le ngata i lea ua lewana toi fia malanga mai New Zealand e wheloa ai i lona a inga o le tūlanga le leo le ta alo le talavo wa filifilia i a mata mai ta alo ile laina i luma o se tasio na whaanaunaunga ina ia vea makapteni o le awa New Zealand whaapea malana ka lapo. Talafo wia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao.
O le whaasilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Ia, tātou tau tuale nai, o lo o watu pēa walo tau sile fia le tōlanga o lo whafoi ngā runga si whonga le mua. O nisi o whama maunga o lo mia fo i le tai au nei au pēa, ona tātou i loa e, te wafia inisi o tātou whanau. O lo whamaunga leo, o lo tā ua i tono ni usila. Ua si itia maua lunga, i le fitu se fulu pasene, ia mo sa wanga matanga, mawinga matanga e whaali i tono a onga mai university. I le tausanga e luafis fulu rima, ia tu sai se lau tonu sifuru mle iwa, i la tau na li potia winga whapea i leo. I whamamonga ia leo. Se lau tonu sifuru iwa, luafis fulu lima. Luafis fulu ono se lau lua iwa. Ea, o mai lola lua fe lua tasi. Lua se lau tolu se fulu fitu. Ea, pe o le whamanatu fo le mo tātou aia mātua a talanoa atu le a fine po le atali. Ini me whape tupu i le aonga ma le university. Aua lava le i tātou no tauno whai i tātou ngā luenga. Ia wana i māloa mi o whape i tonu aonga. Po ai lava whaia. Po le alii, tamaitai. Whaia aonga i tamaiti. Tātou mātala i vāanga whapea. Ma e talanoa atu lo le atali po le a fine ia oe. Whailo sau ngā luenga. E lopo o lewa na whai le tangata le a mio lea. Ai le i maua. A le ala ua ngā talanoa atu ia oe. Ia e matua e ano le leia e vai pole ala uala e tauno wha o i lauri poti i le aonga. Ia e vai atu le aonga e le minoi il mta upu. Ia, ona e te i lori si awala e tauno whai. I le tātou tūwha tase pui ana i tātou alu mawhanau i to tonu aonga ma tonu universite. O te lori mana onga umare o tātou ni usila i saonga le musi o tātou atunu. Ia wana i pei tātou i sinu o laulangi la e te le ime tupu. O le melen tupu i lea sa le valu le pō. Valu le pō lea sa nei Glenfield Māori au Gilan. Na mori maui na ini ali i tala vau e whio i moni whana. Ia mtoni e te ua loa se whana i no whanga whai tele. O le whana. Tu sa po se whana mea ta alo. Ia o le tūlanga na o i tātou laulangi. O melen tupu. Na watu leo. Ma maua isi au i le kāpaka o le mōlea po le whare whaatau te lelea. E matau fia i e leo. Ia, pe o le vaenga na e hui. E tā ua tele mō tātou umalava ina ia tātou tutu whaatasi a wane i o mai ni Usilan mea lai mawhatia i si atu no Amerika. Tele o soifua a fia i tangata. Mai tau wina loa, longo leo. Pui ai se me whapeo na tupu. Ia, talo ia file muni Usila. Apena foi Australia, manu umalalangi. Ia pangale ia o Sofia ti Apolonisi o tangata. Le mafua ina tupu mesi e tunu Amerika. Ia nal tato va ia male lofa. Ia fa maloa, na itala noa tu na itala o talonga de minuto. Iluma luas fitu minute ua te ne le iva. Ia o tau tuane si ufonga le mua. O le mata wina la vai le. Tulanga o le tauro, i tatou le taimene. O le tele o vaenga o le Usila. O le utatu i le tau malulu, o lo i le to e se le wha, to e se le lima, to e se le ono. Io e. Ia, o le mai tau ina na leli potia mai. Ia no minga, sauni i le tau ne ne vai aso. Ne i whate ia, o e le malulu o le tau. Ma o le teimi fo ina i alu o inunga le pili o le moli. Ia o na ua ola umahitas, o ea mawhanu whana o whale o ainga. Ia i le tau ngota o lo ia. Ia mana tua fo i lau mātutua. O le teimi fo neo tau sanga i latu, isi whaasilinga i lau benefiti, i lau pensione. Pensiona po le pensione. Ia mafu mai ono fuafuanga le malo, e tu se tupe i tutongi
tonu lau tustupe. E to tongi e le tau tāl pili o le moli ia o na o lo ki e ma whana. Nei wha manatu nā le tai o nei. O te loa e lo iei peli poti o lo maununga le vai e le tātou pale mia Jacinda. Ina ia ave sea leo le mativa o lo maftia e le te leo whanau. Ia va peu tele fo ine lava ma whana o i lo whale se e vai le lei ia. E watu lea onga e vai nei tamaiti fo i o isi laia onga tasi mana u whanau e te vai i latu lava i le lei ma se e vai. Ia lo musu i e lon tina ama non tamapa e le masani vai ea. O la i lava o la whanau o ma whana e tamana o mai u sau ma utai au. Ia na lole tu le isi ato ia. Ia lumo moli ia isi na ainga na tau te whaonga ina. O le talamonia, o le tele o whana o loa i e whatau ina o loa fo i e umana whaonga, second hand. Ia la o mau tupe i la tau i o loa na. Ia e na o leo tangata to e whaatau mo. Ia e watu lai whana o loa i e second hand si ia pe o loa mau fu. Le tau ngā tā fo ia. Aia e fo ia fuama se a inga o lo intamaiti o lo o fia moni ofu mawhana whana se e vai mawhana whana. Ia e nai le ngata la ua e anga le leia. Ia la ua maua fua i le whaatau e si a inga. E ua tia ia la pisi, ia e whaaso atu. Wai e ina i a inga e whapena, e matu alota maiti tata le leila lava, ia e pasi atu lava na i isi tamaiti o le isi a inga. Ia pe whaonga e isi tamaiti e laiti. Aua le mawina lava tanguta. Wa ole tausinga o pepe a inga le taimine. Se fai foi lau tala wa sa laiti foi lau whana. Wow. Ia e tau mawhai a mātua e whaatau lava mātango fie, o se e vai mātango fie, mātua tau maiti nea la iti. Ia, na ole tau o se e vai ia, e ole se e vai, ole ono sfutala, valu sfutala. Alo tau maiti tele isa vali. Ia na umarole tia ilole, ia e mane le teu whale lei, whaaputu le lei fua, ia tu masa isi a inga. Ia, peo la ufa manatu le tai au nei, e iei nei ta maiti, masa ni fo ino uanu lea onga moli la ufa nau. Ta te va aia male alofa ina ista maiti. E le ngate tāmu mo e ia ale pupuse e vai o la tau ofu ti ngāle malulu ia e tele lana whai eisi ngāle mwa pena e fisiri. Ia wista ime fisiri atu meile ai whaafitai. Au wista ngata e fisiri atu mto italia male ngā whaafitai. Ia le wha manatu nā mo le tai au nei. O le si vai ngai masa ina whai e le tātou ni tio. O le ofo leo le ava no i a inga. E fua i fua ini lava onga po ni tusi a onga. E fua i maista maiti. O le si le vaenga tele o lo tele e le tupe anu. Le taunga tā o fua onga. Afa peo lea onga lau whanau i le tūlanga lua. Sauni lea o le korisi. Afa peo le korisi lea e whailato tonginga. Ia na sauni lea o le taunga tā i o tonginga onga te mine. Ia e mana ia fu ia nei mātua ia i whanau le i korisi. Ia tatale le i ofu nā. Ia ona tuu whale leilea nei loa pe ia isi tangata o lo o mo miel sosoni e te fua ia. A o le whautuanga fo ila mo la tau e maua fua o loa ia i le anga le lei o isi tangata. Aua le whaatau i natu. Ia waa whaatau e maua ilau tupe. Ia tu sa le wai anga i le nā lo whaatu. Ia whaatu i fo. Ia e pula tangata ia na. Na si whamanatu o le tae aho. Ia le wuto e luas furu iwa minuti o na tāle o le iwa. Ia ona i whaafifianga e. Whaamaru stino main vanga le ngā lurue. O tātou ia nofo e. E wawea nā mālili. Au le au ngā lurue. E te whea tuia le mā luru mai oko se vevela. Ai au lana e afu. Ia suiro miti afu. Ona e te ua e maua le furu. Moana
ka ai o sueina o i lau kaiva o le taso au i la taula ni noi lau mama sue tu ke lau taulima o le alo vai le mana me ai lau la sui puai tua i moana tatu matala ea ea vai mai sau e tua ini mala e tua i manu sau funa lau bele sau masina i vai malu se inu ane ai tama ole nu tuai moana tatu matala ea ea vai mai sau e tuai ni mala e tuai manu sau funa lau bele sau masina i vai malu se inu ane ai tama ole nu Sekia Samoa Get What's Radio. E matango fila siva Samoa e awhai e te loa e whai ngō fia fo ia na tana mea e malama lama i le ngangana si wafa ata tau i winga o upu wha ali fo i o lauanga nu e matango fia i le mai moa tanga o le siva wha Samoa le tau sala Samoa ua sau sau noa ai ua sila loa le au mai moa ma a tau pati le au ai uli ta ta piti le songa i miti tiu susu fao i lo manapa a si vai lo patu le tau sala ko te ungai ese lava si a popule tasi le tau wala awane ki ngalo o lau tuinga ma le upui lo tino ya i ila tosi uli o ala fau le tau vai no le lei ia mau e ni po o ti ma le kiki fulu moa sauni e mo e loa le tau sala Samoa ua sau sau noa ai ua silo loa le au mai moa ma a tau pati le au ai uli ta ta fiti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa a si vai lo pato le tau sala ese lava si a popule
tasi pe tau wala Aua ne ingalo lau tuinga Ale ui lo tino ya ila Tosi uli o ala fau Le tau vai no no le ia mau E di po o ti ma le ki furu moa Sau ni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Pa a tau pasi le au ai uli Ta fiti le so mai miti Tu susu fo i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Maka tau pati le au ai uni Ta fiti le so mai miti Tu susu fo i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Ia wala ia wa mafana la tatou fafifianga nana watu ia o se stala foi lele ia nga lu itau e foi tatou e se tamama tua sa fa tau san ta vale ia pe ama lima fetala tau ta vale stoina ia e lu tu e foi le warrant of fitness por vanga foi le e lo ai pole le ta vale fe do i ngol wala ia le o toyanga yo e ole ta ua fo nga lu nga le o fa tau ino ta vale mana ia le fai le tanga tau masani pe le tanga tau masani no fai e te ua fa ina ia o e lo tinga ina fa tau ta vale le tau sanga le nei ia o tu tau sanga le sa tu si le va nga le stala ta vale ele o to ya nga le ta vale yo ia ole va nga na mo fo le tu si le mai ile le vai nga o le stala ita vale fai pe po ta vale ia fai o le si foi vanga tau ngofi ia fa pe o ta vale le lua fe le tau sanga i luma ia dai o tua ile tau sanga ato le le warrant of fitness o le si vai nga e longo ino fo ta tu tunu e tau ngofi atu le to tongi o le stala o ile vai nga le o le to fa sa o tu le stala vo ile o ta vale pe po ta vale i lunga online lo walu to tongi o le fale le tongi ai ia le warrant of fitness le vai ia e mo mialo walu siaki ia le fale le siaki mo me o mo ta vale po sa le mu ava pe fo me fa tonu nga le insinia po ile fa ia o me fale le ia alu e fale le i to tono le luas fulu valu aso ia ona le to tongi ele o sa tupe awa ile tina sa matuale fi lava ia lua tu fale le fa tonu mai pa o ta vale alu no ile si fale lo tu ele fa tonu pa o ta vale ia pi se ala ai ila to lo fa ia le nga luenga ia mo mia lava lo le fa yo le pepa no le meta urna ta vale sto ina le ia le fori mai o le Mitsubishi lua family lua ia lo tu ia o te le a faina na nei fa mena tu ta o le tala la ta longa fi tal no tu o le vai aso le te nei na fa alia ye le la kapia Australia e ono fa ma mulu mai au Australia ma suka super la kapi au la tau la ile la tau vai e fai la vale ta mi sanga fa lo to i fale Australia e ta pena ila to mai amate lua fe lua fa e ta pena ila to mo le lua fe lua fitu man tu Australia le tali malo lua fe lua fitu le pololang ia ai fe mai la le tala Dave Rennie le fa le tau le Australia ua au lava ne yo to suia le meolo ye nei fa au i pe o le ta alo au Australia ma au ni usila e atia e ta ma Australia wa e mana o e ve o e ia pe o tato umol tato tel tonu a mana o tato e ve tato au ma au pito sili ona le lei fa ta alo foi ma au pito sili ona le lei
Ia o le mana onga na le whai aonga Australia. Ia au teilo o le whai aonga Australia le iei New Devon e le wha pe wha wawawai e le teimi anu ese ai. Ia mai se ape a le i unga o ta'alonga Australia. O le loka lea kala estete e le tama o Sam White lok ia le Wilton tonunga e ono le mawhai ona ta'alo. I ta'alonga e tonu i e alo tu ne il tātou au. Le ma le tua a Ielani. O ta'alonga ia ia amata i le aso lua o Iulai. O le winga o le vai aso le i le asto nai. O yaso le asto nai. Ia o le amata i lo le tua a Ielani. O tele i lo le taimi nei po tau nu a Ielani. Ia lo tonunga ai wa tau nu. Ia pe tau nu fo il whae ungo le vai aso nei. Ia no mai lo le wha maasani le tau malulu. O te mana tua le isi tau malulu na malanga mai le au ai lani ta alo i Wellington. Le lato tua fo insau. Le maali lili o le au ai lani. Ia wafo i la ua matan tau mafan whana o ai malanga mai lo ine. Ia oka. Ia tu langa na le iai. Ia mai tau ina fo ine nisi tama o le toa Samoa. Ia le fia tele o nei tau le aina ua ta alo le tatou au. O le lato mau, e le o se whiriwhiri ngā whainga tā le lato te ena o ta alo mo Samoa. E pēra o le ile o Josh alo iai, ia le nawala o tueri ki ui e whamai le ai, o ia fia ta alo mo Samoa. O le si ali o Josh Schuster, ta alo le aua Manly se Eagles, ia whamai lana tala ilo na tupu a vei am tamai titi, e alua na malaya matamata le ta alo ngale, ma te maa tonga ma le aua toa Samoa. O lona mana o ngai fia ta alo le toa Samoa. Ia leu ta alo le toa Samoa. Ia o le au Schuster, o le whamitala, ia le tele o na angles, great angles, e ta alo mo Samoa, le uni ma le liki. Ia levo lau toma whai ia e so o atua ia le. Na i ona a inga ia sa ia i tonu au Samoa. Wa le li ilea. O lo ia ile tali tonu nga ele o tonu mamau fo i ona piki ile le State of Origin, wa le talavo. E ila le wo le li ilea sala ta alo me o laiti, o lama na onga, e fia ta alo mo le toa Samoa, pe a matu, a peta iani. Ia po le tausanga e luafes fulu na maliu whafua se isi ana wo lewa na luas fulu na tausanga. Ia lea lea whanua noa, ia stama leo Josh Schuster, ua le maua se whanua le ta alo i masia na wo le i le toa Samoa. Whaiunga loa le vaso nei e ta alo le tato au le toa Samoa. Ia ma stala fia, ia o le ta alo masi au Cook Islands. Ia tatu whanua noa si au lea Cook Islands, o ne e le whapeo te whatu e vai le au Cook Islands. Ia e ono i te maiti fo i e o la ta alo i aulo na lua Australia, o le tele o tamai ta alo i aulo na lua Australia. Ia e peila e ua malo si tele le tato au i se isi tu. Ia ono le tele o tamai o tato au le ta alo i lunga i au te tele Australia. Ia o tāpenanga lava ia al tātou ia mo le ipo langi i le masina o ke topa le tausanga lei le tari malo i pele tānia. O le whai ungo whare vaso nei ia le State of Origin le sa. Mo i la tau whapea i o le pōtai au le i o le sa nei ai le o le pōtai au pi o le masani ai. O le tālonga o le au. Tālonga le o le au ia leu whatūlanga mai ala tau tūla whanu fau. O le mawhai ona tau vai le li i e li liu e vem tamaitai. E tau vai le a whatanga le tūla whanu. Pe a whaina le si tala a o sifululua o na tau sanga. La iti o le tamaiti a. La iti fo lele ala wai lor me la li liu e vem mali ipe e vem tamaitai. Ma la fo a matona va aile ta alonga o le fe ausi po le au. Ina ia iai lava se vaenga whapitoa lava. Po le category whapitoa mo lato ua sui o lato tangata. O sui mai le ali i tamaitai, pe sui mai le tamaitai i le ali. Ia, o vahenga mana o nai tālonga fo i e wawa ai ta alonga ina i au fia umatanga teitu tonu. Ia au sauni ai engelani malanga mai Australia. Ia lau ato filifili a engelani le li o pili voni po live so soni le au numero valu engelani. Ia o nol tūlanga whale tonu manuanga o lisio le latou au. Na ta alola engelani ma le au le Barbarians i le whaingo le vai aso. I limas fululua le au le Barbarians. Engelani e luas fulu ma le tasi. I le mai ai o ta alonga le Black Ferns ia le lipotia ma le pepa i le tau nei ia pe o le teine lea sa mawaina le tūlanga mawa e o lana ta alo le au teine le usila Black Ferns. Ia o le teine porilua lea o Asia
leti I inga le na mata ina le taaloga nei le vao New Zealand ma Australia, Kanata ma Amerika. Ia nei tala nau taaloga mo le taimi, ia le uto tasi minute o na tale o le sefulu, por kalame le soifua mana no ina sefulu le taio nei, ia le pese nei mai le ofi pese le Vision Band, ia to tongi la waitalafu, ia pe tongi fo isia waitalafu. Mga yaw fay nga. Yun fay na ikala. Kung nga sula niya. Susungo may kung ina ikala. Yan kay di man. Para mo niya. Kumuha uile pa amoa. Se uang aulo ufale oloa. Ma ole omai. Ay kala. Ule ay se kupe. Kokongi aya. Why
To
faasilasilanga o le a le sopoloa faalupe Ia o te whatalo whātua nei vaenga o tai au po kalami whaanga solo si fonga lau mua talo flava le malo lau whafonga ia po whela walo e maua mele tātou po kalami nei tai au ia whaafelo i atu. Taimi fo nei peo ni whaavanua mo tātou po kalami le soifua malo loena ngā lue whaatasi e mpulenga whaafalmai CCDHP ia ma Heart Valley
Ia mau o nanga o lo mwhaiona tu ina atu le tautua ia waful wha malam le manga o mtaua mo le soifua malolo ina o tātou tangata ia o tātou ie neitu malo ato Wellingtone. Tau neo lo mātou wheloa i fo i manisi o vahenga o le soifua malolo ina ia o lea ua mātou wha atasi ai fo i le tai aule nei ia manisi o tātou malo wha aloangia ia o lo a mātou talano atu e winga fo i niso mtaua le soifua malolo ina. Ia talofa lava. Alo lava soifua. Good morning and welcome to Samoa Capital Radio. Dr. Jim, I'm a psychiatry registrar working with Health Pacifica. Yeah, talo fa malo lava le fio mai ia ai o te tonu ia le lava le moto ba wai loa ai le bele fa la lo to swafa ia ma to fo inga luenga ia e beona ia tonu le au nanga le lo ia ia please introduce yourselves and your roles at your service fa mole. Yeah, o talusanga vanilau ia o le cultural matua le Half Pacifica. O toe au vai fiu ia lo ingoa o se tasi o tene tasi mai pasi e fa pitoe le tu o le fa le tono ma fafau. Ia. Pasala o la wa unanga luenga I tono mato. Matanga luenga nei o Health Pacifica Community Mental Health Team. Malo. Hi, I'm a Irish trained doctor who's completing my specialty training in psychiatry in New Zealand, and I've been working with the Health Pacifica community team since January of this year. Great. Welcome to Samoa Capital Radio again. Ia atonu pe e tāua fo I le tātoanga ilo iniso vaenga o le tātou tanuanga pe ona whatati ai. Te lol tāo nei o lo tam whailawa ia whalaulo mo molto o nanga. Ia atonu po isi sewa nol lumanai. Ia nau ili lea ao le vaenga tāua lea. Ia e mane fo ile sao noa pe to ofia ni si tono lautou vaenga o lautou o nanga ia ai o a fo I o lātou tangata nu. Pe o mena o Samoa po I manisi a leo maa ua le ia le suile le sungai a Dr. Jim. Ia, toi. Whaftaimo le whafsili sa velina o le matomtanga luenga e iaila matou tamaitai pule e suafa ia folole e sera. Ia e toa ia I matou for mai like nurses, psych nurses tu sala tolu teine ai tasi le tama ia e ia le teine to e lau I tonu le matou au onanga fo I le se tasi o teine fo mai pasi fa tonu ele mafofau fa pe fo I ia le afa Samoa afa intia ma tenga lue ia e pe to a lua lava ia ma ua Samoa o lo tangata ma le to faya tu fa sina Dave Nicol on matou vaenga lava lea I le tūtau nurses ai ia matou fo mai e to alua lea pe na sauno atu le matou psych rage o Jim ia ma le matou fo mai o le mafofau psychiatrist e Dr. Wolfgang Kua e ia fo le matou psychologist e swafa ia Gina e matenga lue fa tasi tono matou o onanga awa afa pe ia tangata mana o mia ni whatatanoanga inisi o vaenga o whawhitauli ia ona o tangata lana e tauna avatu ia ele matou psychologist leo Gina ia malo ngana e to telefo yani so to wai tangata Pacifica to onanga lea io ol Paula Valena matou malo ia Ole isi vaenga ta wala le o tatou o mai ai. Ia se fa amatala po le ale Health Pacifica. Ile o nanga le mental health po le o la malolo ina o mafofau.
Ia whaftai o nei au onanga, le Health Pacifica team. Peisa amanta mai le tausanga e afe iwa se lau iwa se fulvalo. Na whape ai o na tala noa, ma tau au mai tutonu, ia le au, ia vahenga Pacifica o lo tutonu, o le DHP le olo ngalu ya nei mātou. Ia o inala na amata mai eile, o na amata o na tau whau mai le service lea. Ia o na fo i vai tau, ia e tele i whaatautan noanga. Ina ia whape o na mautu wai, ai ile tausanga e tasi le afe ia o ke topa le tasi le afe iwa se lau sifulu iwa. O inala na whatu wai lo le au onanga nei po mtanga luenga nei wata ua o le Health Pacifica Community Mental Health Service po le team. O inala leo e o mayala le taimi nei o lo wha au pe le au onanga le al matou mtanga luenga le o le Health Pacifica. Ai o le au onanga foi mo Pacifica. Pe o le au onanga lava ia mo tātou tangata Pacifica ele na ni Samoa. Ia a ofiti to e lau o Tonga, Rarotonga, so es toinga Pacifica lava. Ia o tangata na o le watu tutonu ia le matou service. Ia ona matou ngā lulu e whaatasi ai lea. Malo. Te iwa fi fa popo tam sanga vaenga lea. Po le wata o mai le sunga ia toi. Ia te tonu fo i o le au ngā service le o le mamlama tangata Pacifica. Awa e se foi tato tūmaanga. Ia e loa fo i le Health Pacifica, ia e whiangai fo i ma whawhita uli ia. So it's really important fo ngā le e se service Pacifica. Awa to tele tangata lo amau nei i tonu Wellingtone po roa hat. Ia tele tangata Pacifica. So o le need la o le service le. Awa e mamlama i tātou tangata. Awa e olo e whaisi assessment i tua po se mainstream. Ia e whaingtao na diagnose pe assess e whomai. Awa e le mamlama fo i tātou tū maanga ma. So o le tāua fo ngā le service le. Ia whaftai fo i nai tō ina mana. Nai vahenga ia sa whaatuina service. Awa te tono e o lewa na whaatanoa ia lewa. Manuia fo ia mātou ia holo whainga ruenga tōn service. Malo. Ia tautono le si vaenga tā ua lava o le whaatinonga la o tau o nanga. Le alala tātou o atu ia i se i whaamatala. Peo whaapewheo na whaatino la o tau o nanga. E mana i fo i le whaalau loa wale o tai mōmole o whaalau loa ai ia e se i whaafonga mai fo i le mamalo o le whaafonga. Whaaftai mo whaafsili Savelina. O i lātou nei e watu i tono o mātou service. E le whape watu lo watu sawa ia mātou. E le process lea e ui atu i le au onanga te haika, po o lau fō mai fo i ale ainga, le GP, a whape wa e su atu i lau fō mai, na whai e sau whaatatonoanga. O inala e refer to ai o e le fō mai le mātou service, pe a whape ua i loa le fō mai o iai sina wha le tonu. Pe fo ilele wale pei ona e masani ai le tautala, ma a wa iai sina wha le tonu, po wa iai le popole anga, po wa iai le masaro salo vale, po wa iai le fefe to e whaasanga i tangata. I o nā lai lua tuai la le referral le i le te hai, i a mātou. O le au onanga fo i lea, o le process lava i alu i te haika. A whai e te telefoni maua se fia maua se sosoani. O i nāla e whatala noa i fwoi o e te haika e tama mateine e fwoi tauti mai na fwoi vaenga. Ia o na avatu e lea leo o e tutonu o le matou matanga luenga. O na avatu leo o le referral ne ia matou. O na whailo leo le appointment. Wa matou whaingoa inga le appointment mōmua, le appointment mōmua. O le whailoa inga mua. Ia o na mai fwoi leo tusi susu atu. Ta la atu fwoi a o le ua fia mana o mia le o nanga. O na matou tala noa fwoi la ia lea o inala. E mauai se malama anga.
po o fea la le service o lo mana o mia tangata lea. Awa, ele o tangata uma. E whale tonu ni mawhawhau. Wa onisi o tatou tangata. E ala na watu o ni mawhtanga i tonu ainga. Pe o tau ele whale tonu e mawhtanga matua. Mawhtanga ma taito olua. Mawhtanga ma uo. Ia onisi lava. Ia wa ia le whale tonu. Wa tau le mawhai ainga ona pui pui pe wa wo atu sistu langa tatawai ona so ese sif so soani ai ole atu le ya Jim ema faiona if so soani wa how also. Yeah, so I guess our service really starts with collaboration. We initially assess the patient and find out, what their individual story is, what they feel their challenges are, and then we have an opportunity to meet as a team where we can discuss the case, collaborate together from different perspectives and different viewpoints, and try and find the best possible outcome for that patient, and whether that be with medication, which I would be responsible for, or maybe some sort of talking therapy, which our psychologist Gina is exceptionally good at, or whether or not people would prefer to use other services such as GP. But really our service is all about finding what works for the individual and how we can support them to get the best possible outcomes. Okay. Ia mas whaupopo. Ona susu atu lo leo tangata nei le appointment momua. Pe ia lewa ia ila mātou cultural consultants leo o sanga. O i lai mātou te ngā lulue i masanga. Mātou te talatana noa tangata lea. O nisi ua i levana iai tonu al mātou au onanga. Ia e peona sau noa fo mai wa iai ia treatment wa levana iai. Pe wa inu whala au lea tau wha file mu mai ai le mawhauwhau i taimi e popole ai ma vevesi ai ma ia a onisi a o tangata. Ia e pei e iai fo le to ai ngā vaila au lea e whai o la tautui. I le tailua vai aso, taitolu vai aso, taiwha vai aso. Ia o tui la nae e tasi a ua pe ona wha vai aso, e tasi le masina. I onisi au masani ai, onisi a o tangata o lo i tono o mātou service. O la au pe o tangata whaingaluenga. Full-time jobs, part-time jobs, whaingaluenga i tangata. Ia e sele mana i o ngā lue whaatasi ma o tātou tangata. Malama tala nua le ngangana. Whaingofie fo ina whaasoa mai i mea whale tonu. Ai whapena fo ina whesili mai. Pe iei nisi au nanga i tu atu. Au ai pe o tele, ele o malama le tele o nanga. Ai nisi fo i o Pasifika. O le mau te ngā lue whaatasi. Ia pela o le whaailoa atu iai. O le tele au nanga. O lo iai fo i o tātou tangata. E mau ai fo i se fisosoani. Whaftai. O le service ko le au nanga nei, e na o inei porirua po o le tumalo ato Wellington. O le tumalo ato Wellington mātou te vaaia ia Wellington e tau i Parparomo. O lo iai lava le au nanga ia le hat, mō tangata le hat. Ai iai tangata e fia mana o mia ia mātou. Ia ona whapena fo ilea ai paule o le o se au nanga al Pasifika i tonu Wellington. O na mātou lava le cultural, le clinical and cultural team i to tonu o Wellington. O wa me santa wai mo Pasifika, tangata Pasifika uma o le ale whapito mo na o ni tangata matua po pe mai tamai te tau lava so tangata. So se matua e whaina ia se fulu valu loa ia le tangata. Ia
e talia le sa fulu valu anga i lungatu o le onos o lungatu o le onos fulu lima le fits fulu o le mātou le nā au onanga o mai tausanga na sa fulu valu anga i lunga le onos fulu ma lima tausanga wa pei wa tangata matua a la loifo la se fulu valu o lo ia fo i au onanga mo o le au vaenga la itina pe ona ia fo le au onanga le ia camps ili Pacifica camps le fo isa o mai fo i promote ko la ko service Jim, how many Pacific people go through your service each year? I probably wouldn't be the best to answer that. I'm only temporary at the service. Faftaimur vesili ole e o vatu le fase fulu i le lima se fulu tangata e o mai tonu le matou matanga luenga ai le whapea fo i la tangata umai o mai le matou matanga luenga o le a matou vaia o nisi tangata nana watu wa pelua vaiaso tolu vaiaso ia na o sina pe fo le na yese vai taimina na fate ia ele mafafau la tau ma ia na mai lola ia lea ia matou ngalulue ia ai ole o nanga foi ele fa pe fosia e ia la vala wa ia tau te talia ai ona e sau ia matou ona ol Pacifica ai lo ia fo easy services pe fa pe e te le fina ngalo e te sau ile service le Pacifica ai fo easy service mainstream e me fai ona e fio iai pe ele mana o ia matou o lau lava faitalia ma pista sila vai ngai e sele ngia yo tanga te Pacifica pe ole kui kui fa mau pe te wa pe ne sa vai pe mo swai o atu ya auto o mia o na tsa awa tele o teimi e o tātou tangata ma e atu e whanga service here so ta tonu le mafuanga matu mai nei e whailo atu e matu service ma le aunga awa tu telefoi o tātou tangata ia lo po mau le ngasi le mafafau ai le tau atu sesi pe popole foi te ua whamasino isi tangata ai it's a really important if we're not a su mai e faisang assessment pe asi mai matu service e pe tu langa lava na o le pui o le pui le privacy e matua malusi tele le fata waina ia awane i lo atu e nisi o le tangata le tono matou ia wai pe pe on saunua le songa le matua ia wai ia fu langona o tātou Samoa i langa normal fevi lo atu foi o toema na ngalulu ai ia ai o le nganga ia o le fif sosoani o tātou tangata ta tiese ia le stu langa lea ai afia mau sosoani o lo o ia sosoani Mai te o whenare i tō ofisa. O mātou le I kene puru. O le street, o le ambulance drive. O nāla le mau te iai mātou te wheso tai lava ma le community health services. O le mātou building lava nā tasi. Ia alvaenga nā le situ. Ia alo matamata te le lava le mātou ingoa. I le situ. O le health Pacifica. Service. Ono na wika lai so se tangata la vai mo mia so sani mfai so tayatu. Bili atu pe o atu to ofisa mai mani kweli ta was telefoni mfena fa so tayatu o to. Telefoni o le o le 0800 300 181 o le o vapsilau tolu o tasi balutas. Yeah, I have a question for Jim. Yeah. How do you find working with the Pacific community? Are there any challenges for you? I wouldn't call them challenges as such. I guess it's a difference from I guess standard Western approach to medicine, but
that's part of the appeal for me. I'm originally from Ireland, and for me to be able to see the different models, and particularly the cultural models of providing best quality care, it can be challenging at times, and I often, I need to turn to my colleagues for support and to kind of get a better understanding. But I will say that the team has been very warm and welcoming, and it's always a pleasure to work together to achieve such fantastic outcomes. So it can be hard, but at the end of the day, it's a very rewarding experience. Oh, that's good. Is mental health a big problem for our young people, Pacific young people in New Zealand? I think it's a big problem for all young people in New Zealand. I guess in some ways the Pacific community are, they have a specific service, dedicated to them, with excellent clinicians and excellent outcomes. So it's definitely been a challenging time with COVID and people being out of school and kind of losing those years of contact, but there certainly is help available. Thank you. Mane fo ile e pe o meri sa fi singia no tulanga. Wa ese fo isi ona ia tanga tano tato Pacifica e mane e ke tau fo mo tato tupulanga tanga. Awa to tele fo le tupulanga le wa ngai mai. To tele la e fan down in New Zealand, so ese fo la to up, the upbringing ma to tupuae. So for ngale o mato we have to always upskill ourselves tamawhai kiniki ma these New Zealand born awa ese mai wanga I whanau Samoa pe whaingofia ona kungiki le culture pe I ngai whanau po tupulanga o lo whanau ne New Zealand ma whaingale whaingata ona connect I le tato anga numa tato culture. So we need to be smarter and foi mawhawhau nisi a wala mawhai ona matonga lulu whatasi ma nao tupulanga, but definitely te le se pawhitauli I tato tupulanga walo tele I mea lunga le Facebook, social media, ngā wa amatanga whiwhia ita maiti ngā o le whataitai. So that's where our problem is, tamawhai whangale so sani fo I tato tupulanga. Mano whaktai ia. So e ua pe o le tato tanoanga ne o le tato tanoanga ne o le whaalauiloanga lava o tōlanga o le tau au nanga. Ia ai po le ase se isi vahenga o fi tanoa tili ai? Significant more. Ia, o le whaamalosi awa, ma le taltala noa. Aiaia se whale tonu, vili, tala noa telefoni, tele au nanga o lo itua. Resources, there are lots of resources. Ai ona tātou e leo whaongaina po le mea e leo sila fia ia au nanga o lo tele itua. Ar tō tele fo i o tātou tangata o lo ngā lulu e ai, malama le ngangana. Ai au tu ia le meo le mā po le ai alo whama moni le alo whaialo whanau. A wai ei fo ia whawhita uli o le ngaluenga. Ia ai ona whawhita uli. Ia e mawhaiana fiso laupule, tala noa. Ia e pei o le whemala malama I lava. Pei o mātua, mātou, tala noa I mātua. E winga I whanau. Pei fo sau noa le songa ia sang. Ia nei fo ese ia tātou mamea na ola mai ai. Whaingo fia alwaenga mai Samoa wai. Tala noa sao atua iai. Ai pei tai ia nai whanau. Ia e pei o whaingo le pepe fo. Ilele tatalo no fi le mu iai. Ma le mu iai. Ia na whaia iale mena o pewa. A matalona offload mai ma. Tatano mai ini whawhita oli o. Whianga iai. Ai o le numera ia o le tala noa. Tele au nanga iai fo ia au nanga nana e vilia telefoni I le tasi fitu, tolu fitu. Ia
o le tala noa therapy le nā foi au nanga. Ia te nofu fal tau fale ma e tala no iai. Ia e wolo iai foi tangata e fesosoani mai ia te oi. Ia o maftianga mo nā. Ai teleservices pe tai au manino, vaka tautua, o lo i tua vaenga nā tele au nanga e. La foi e ofo mai e lātou ia au nanga mo tangata. Whaonga wa pe o lātou nā au nanga e. Fia fesosoani foi lātou i le tō ala lea tau counselling. A pe o mātou ia o le clinical. Ia, ma le cultural lea e fo e mātou te ngalu e male. Sunga ia sanga, ia whape fo e sia mātou. Fo mai lea gym. Ma le si me e le onga tangata le e ngasi. E ofo i tangata inga a sila fia lo o popole, si popolenga mo sesi o whanau, po sesi o latu tawa. E ma whai ona latu vili atu fo. E le onga tangata le e le ngasi e mafa. E ma whai ona vili atu i tangata a inga pe a whai ese polenga mo. O tele teimi e le vili mai tangata le e le ngasi ai taitonu e a sila fia se tasi o le a inga. Popole i se ana alo po se ana se se la inga ia me fai foi on la to biliatu ta no po la se advice ia po la nisi awala me fai on so sonia tu ia after malo Dr. Jim, any final comments or any advice for our listeners? Oh yeah, I would just say that early intervention has the best outcome. So if there is either yourself or a loved one that is struggling, reach out for help. We are here. We have lots of services and supports available, and helping the community. That's why we come to work every day. That's what we enjoy doing. So don't be shy. Ask for help, because that's what we want to provide. Half time. Yeah. Ia, tonu a whaiwalesi si vaenga, ia, e mole atu whaftai te le lava molo tau a whio mai tangoa ni tāua. E be ona tātou loa, ia e sel tāua e telefo ina ia tātou whāna umtupulanga o lea e mai se whaapitau le pe o le pule le ola se i tolo fo le malo la whaafonga, ia tonu vaenga tonu a ia o ngā e le tautua le nei, ia e le lei lava le wha o ngā pe o le whaafonga mai fo. A mai se nei mātua. Ia, ai whaftai tele lava a tono staimi o luma tātou toi whelua i fhoi, ai manuia lava ngā luengo toi o le nei aso, ia toi tali o tupoi ngā luengo whianga iai. Ia le malo lau whaafonga le tātou pokalame nā, si whafonga lau mua, ai mai se lava o le pokalame o le soifua malo loina, ia peo nou tau whaafonga mai eisa mātou talutanoa atu iai, ia ma le sunga ia toi whiu, tālu sanga manilau, ia ma Dr. Jim, ia mai le Health Pacifica i le tūle le soifua maloloina o le mawhauwhau pe o nou tau whaafonga mai iai. Ai manatua tātou telefoni nā o le oval selau, tolu o tasi, lima tasi, valu tasi, in whene wala au iai ia pe a mo miesef soani. Ia po tasi foi o lo ainga o lo e te sila fie te tauana whao ole le lona suafa i le au nangal nei ia pe awhai wa e mautinoa ia wa ieni a fianga le mawhauwhau ai whaaftai tele lava le whaafonga mai manuia lava ngā luenga o tutoi o le nei aso. Samoa e
tofi ale a whaina te wane lo manatu e o isa isi aso e tasi ai ue mau Tofi ale a whaina te wane lo manatu e o isa isi aso e tasi ai ui mau e o isa isi aso e tasi ai ui mau e o isa isi aso e tasi ai ui mau Samoa, ia pai mama malu, uma essa tofa, ila luna ya na kia taulatu, ia mana lo so uleo, ila ufa fofanga lo uatu lupele, be asala senganana, e popo ela utaofi. Samoa umana tofi a ona whainga malo umai no ai lele whaamaoni ma ai leo I o tangata taungata le soifua Samoa me upe mai a toi timata wana o se talo sana na fotu ilumane Samoa me yo tanata tala fola poloma Fai mai elea oa ia e la upula tamapaina ai se isi la sina Rofia maua se makusana Ta'i o le tunuku Toeli o li se tofa Mana tua si a tamalo Sa taua sama I le polona O fea hoi ai le alofa E matalai o mea uma Malofa avai Samoa mo le atua Wana o se talo sana Samoa na yo tanata tala fola polona Fai mai lea oa ia e la upua tamapaina ai se isi la sila o fia mua se makusana
se pia inu le fale kala pole umale manao. Sautala molo pasese family ai lo loto. Da ola pasiatu mai aloane ele ai la so elo ma. Le marketi e fa atawai e ngata ili matala ile pelai ai sa fa mai ma vane mai pa o le su ai le fai mai soli kawai ma ka bai sa tala molo pasese family ai lo loto. Umana mangalua nga fo ia tua taratai le fale. A esa fa ifo se ua telefo i te peile tanga. Ai, se ua kaho ko i ko ngai la sala ko ia. Sautala mola upasese e malia i lo loto. Mai o folina i te i foi ua o toi sau ai e toi fai mai foia se songa mai tau ma puke mai o folina i te i foi ua o toi sau ai e toi fai mai foia ta sau tala mola pasese e malia i lo loto ta ola pasia tu mai aloate ele ai lo so love mai se songa ta pasia ma puke mai lo sa la la i te i foi ua o toi sau ai fai mai foia se songa ta pasia ma puke mai lo sa la la i te i foi ua o toi sau ai fai mai foia ta kale ta pasia ma puke mai lo sa la la i te i foi ua o toi sau ai fai mai foia ta.
Malo fa tai le fa forma tu tu si fonga le mo le tu tasi minuti na tale o se fu mo tasi. Ya le wel fa mo moe. Ya e tale su tasi on fa fonga le tu fa sala window por clambe le Université Victoria. Le sa fa so tu stasio tam fa na o le tunu le sunga ya fa linga le ota. Ya wala foi ya tu langa ta wa onga lo ye le ta tu al mo fa na. Ia mai la tau lo sauni au onga fa universite le tau sanga fau, ia le tau sanga nei. Ia mis fo de tele o skole sipi o lo anga va ia tātou whanau. Ia mole nu mele whaina so ta i sunga ia wha alinga leo ta. Ia moni si o wha matalanga. Te mina ile ua tale se furu mara tasi. Ia, mai alwa whonga le tātou porkalame Universite Victoria ilona toi wha salalawina. Ia, o te fia la foi fatalo fatu ma toi fa malo tu le tunu. Le woi tono le tato ofisi fasa lau le sunga ia faa linga le ota. Ia le tam fa nau foi le tunu. Ia lo ngalue le Universite Victoria. Ia, so i fumo le lita ia le sunga fa linga malo le. So i fua? Ia, talo falawa tu fui. Fatalo fatu pa iyo Samoa lo fa funga men nei tu lau tai au. Ia, talo falawa sunga i fa whenenga mo tau fatua. Tupu mai e whalitua matausi sa o amata mai tai au manga ia se o o lawai nei whanau whātulou atu foi ia e o taupa ia mo tau sa ia tulou na lava whātalo whātu ia nei tu lau tai au talo whalawa ia malo lau ia o mai ia lau sunga foi ia mes foi lau whainga luenga ia ma le tatou tautua ia olo manui ia mea uma le alo foleli ia olo o manuia la fionga ia lo manwau ia taimuni leipen ia a mese foi au whainga luenga Pasifika ia o lo o tutonu o le Universite o Victoria. Malo, ia te lo le sa lo no war tau ia sa i fu su i ngina o ngā luenga mese ia o lo to whainga luenga e whai malaha so lo le tele vai o New Zealand. Ia o le ase tala tata no fu istala la tamai so whainga malanga. Ne fi lo i foi manisi o tatu tu no mamatua i nisi tu New Zealand. Ia o e ngatal o malanga i le pitonu leo Nelson. Ia sa whatau nuina i foi ia le afi foi o whamatalanga ia po le information evening. Ia o i sa whatau nui le whamoimus. Ia sa matu tala no foi ma nei a inga Pasifika ia o lo o au mau e fo i le pitonu. Ia o le maa nei i o lea pitonu e tau le pisitele. Ia ai o lo o iai fo i o nei o tātou tangata. Ia o lo o nofo mau e. Ia mau au nei fo i le nā pitonu. Ia sa mawhai o na mātou tatala no le nā vaitau. Ia awa fo i ia se fuanga. Ia o le anga i mai o nei whanau. Ia e a onga i le Universite o Victoria. Ia ai pe o le vaiaso o le asau. Ia o te malanga i fo i le si tu le o Blenheim. Ia e pe i lata nea ia neas. Ia o le a whatau na uina i fo i ia nisi po kalami. Ia e ta o le Career Expo. Ia e mwhai fo i ona mātou tatala noa i mana i alo mana i whanau. Ia mana i a inga fo i le lai tu. Ia mātou te whaasoa fo ia i mea o lo tutupu le Universite. Ia manisi fo i o mea tatauna tā pena. Ia awale anga i duma ia mo o onga tausang fo. Malo. E mo le tu fa tai o te lo te muli le sa yo mai yo la wino le lisi fo le la fa. Ia o le la. Se le ma na yo le na lisi fa lo. Te lo le fa fo me nei ma tu asa ye is wa fa na o de kalisia ma. Fa na sa le lisi le. Eu te lo foi va tu fa malo ma tu ni ma tu e lo to pito la. O le fa tai ala su ma fa linga mes fo eu ia tu i lo su. Ia o nora ngana sa mo lo e whangaina. Tā ua i o lo tū le vālea. O oe e te tū le vā o mātua ia ma le universite. E te wha amana mana maina i mātua. E fuafuanga umale tamaititi le tamalite. Aftain wha mālo lava mo le i tū le lei. E te lo lau whino inga le ma te leo whanau le na e malanga solo ai e. Ia, ai uofo fo i mātua le tō whino. I watu whai soa tana le ia mātua le teimi ua. O insa moa e le whasa moa. Ia. Tai lava tu fue ia e pe sa o chau noanga o le nganga fia lava le ia e va ia tu fo i na yalo mana i fa na ia sa matu
sa mātou taltala no fo ia po le tolu i le whātau sanga talu ai. Ia o nisi o lātou ele i fia au wale universite. Ia o nisi o lātou ele i o iai ia tūlou ia o lātou mawhauwhaunga e au wai ia aunga mawalunga ia e peo le universite. Ia e whaafitai le alofo le ali ia sa ngalua ina fo i o lātou ia o lātou loto mo lātou ngangi a wā fo le tau mawhai e wha e ina i o lātou a inga ia se o tātou atunu o Samoa. Ia me se fo ina i e ka le si o lo tāpua i o lātou whaiwai le asu ma le asu ia e whaafitai lava tu fue mo le saunoanga mātongo fie. Tai. Ia, wharinga whatui e no o anime o tupu le universite le hui vai tau? Ia, o le taimi nei o ua malolo ia vasenga. Ia o lo iai ia nei whanau i le taimi o suenga. Ia sa amatalia ia suenga o le trimester mua. Ia po le vaenga mua le tausang. Ia sa amatalia ia suenga i le vaiaso le otea. Ia i le aso wharaile. Ia sa amatalia ia suenga. Ia o le taimi nei o lo whaau pea ia suenga ana i aluma nei whanau. Ia o le taimi fo i nei o lo whaatau nuina fo i nisio Paul Kalame i mātou ia i whawhatu fo i o Wellington ia e peuna iai ia Career Expos o Information Evenings ia o le taltala noa fo i manai mātua, manai whanau ia e winga le universite ia e tele ame o tutupu e malolo ia ia o lo whaau pele ia le ngaluenga ia e mātou nei ia awa fo i le anga i luma ia mo le trimester lona lua ia o le taimi la nei o lo whaia suenga ia ona whaia leo sina malolonga lai titi ana i aloma nei whanau ia ona toe sauni fo i awau fo i le vaenga lona lua o le tausang ia e whaawawai nisi o latu mata upu ia nga i le whaingo le tausanga. O mawhana ana i tātou whanau leo atu le i Samoa e sosuani. Wa o te manatua te le Paul Kalame University to te wha amana mala maina lam. O lo iei level of support, o lo iei le lango, o lo iei la tau e te alu iei pia e le manino le nisi vaenga tenu le university. O iei nisi o tau whelo i pēr vaenga le. Ia, o lo o mātou ngā lulu e whaatasi a le temi nei. O lo iei a o mātou fuafuanga o mono whaatulanga ina. Ia, e fsosoani i fōi ina i alumana i whanau. Ia sa whātaunu uina fōi le vai aso te ia mea ta o study sessions. Ia peo vaenga ia e o atu lava ia nei alo mana i whanau. Ia e whaia e lātou o lātou studies, e whaia e lātou suenga. Ia o hafo i tāpena pena i nisi o suenga o lo lātou sauni iai. O nisi o nei whanau ele iai ia ni suenga. Ia o amuia lātou, tonu o taimi nei ua matua i mana i ar malolonga o lātou na awa wala ini suenga ia e whapena le universite e SSA ia mata upu e fuafua lava i le mata upu lava e ia mata upu e suenga ia e mata upu e whai uma e tonu o vasenga ia assessments po assignments ia ona lea ia leo ni suenga le whai unga o le lātou tamawhainga. Ia mana ia nei whanau na ia tatonu o lo mana ia lava lātou malolong ia au nisi o nei whanau ia tatonu o lo whaia sina tinga aina ia wā fo ia le whea ngai ia masuenga ia tatalo mo nei whanau tatonu ia e sa o ia tala i tātou e leise mea le lei e maua marfile mu ia tatau wā ona ngā lue ia tatau fo i ona whinau ia ona mawele o se mea lei. Morning. Ya, si fa isa so noanga la sunga fa linga ile. Tu lang fo le o tamaiti e wa onga mo no skolsipi. Ya. Fa fa man wi ai la to ma tau dinga ina tongi me stu. Fa tai tu fu ya ole aswan nafi sa tatala ina ia le e tele i scholarship. E tele ia i tu a ingo scholarship i o Maui University. A le aswan nafi sa tatala ina ia scholarship e ta o school leaver scholarships. Ia o scholarship ia e patino lava pe fa tatau lava ina i aloma nei whanau ia ua i o lātou waonga whataita inga a whai o se tasi o ua i utausanga nei ia o scholarship la ia e fa tatau mo i lātou ia e mwhai o na lātou apala ia
ele mawhaila o na apalai ai nisi fo ina le ua sfulu tausanga wo uma i o lato wao. Ia ai lau o le mena school leaver. School leaver scholarship. O le sila vaenga te whia mana o whailo atu le tātou atunu. O a whai e ave se kapia, a whai e tasi se tausanga e ave se kapia a se tamaititi tutono lea onga. E mawhai a ona lato a palai mo scholarship lea i le tausanga tutua. Whataita inga a whai e uma tausanga nei. O olo tausanga fou e le o manatu e alu le universite. E whai sana kapia pe malolo pe alu whenga luenga. Ia, pe o atu lo le lua fe lua spuman wha. E mawhai lava ona latu apalai. Tasi ale kapia, mawhai ona, a whaila e lua pe sidi atu. Ia, wha mali atu ele mawhai ona apalai mo school leaver scholarships. Ia, e wha la ia school leaver scholarships o lo ia i a mātou. Ia, o le, e whai loa tu fo i le tātou atunu. O school leaver scholarships ia, e whatatau i maka po o grades e maua a le tamaititi i le year 12. O le mafuaanga o lea whamatalanga. Ona e whato a maua ia maka po o grades a tamaiti se mea po o le amatanga o Januari. Po le o ngā tonu fo i o Januari. Ia ua whaia sina vaiti tele o le taimina. Ia ma le taimi e amata ia fufuanga o le universite. Ia po le amata fo i o vasenga nei whanau. Ia e peo le mafuaanga na ia e fua ia mata ia anga i le year 12. E whala ia scholarship o lo ia o scholarship ia e lua e whatatau i le excellent endorsement. Ia o vaenga ia sa maua ia le credit e limas fulu i le excellence i le lato year 12. Ia a lesi lua scholarship ia e whatatau mo i lato o lo iai merit endorsements. Ia Mingala e limas fulu ia merit credits ia i le year 12 po le form 6 pe ona masani fo initial tātou atunu. Ia o le scholarship mua o lo ia o le tangi wise scholarship. Ia o lea la o le excellent endorsement in year 12 a whaila o whaafonga mai tātou atunu e se tasi o tō walo ua mawaina lea maka o le 50 credits, limas fulu ia excellent credits ia i le year 12. Ia o le awa no le lei lava lea e apalai ia nei whanau ia mo le nā scholarship. O lesi o le... Te leo scholarship na? O e lima afe ia le scholarship na. Ia o le... O lesi scholarship ia lima afe foi o le toto weka. Ia o lea la e mo vaenga e lima. E whapito lava le scholarship lea mo vaenga e lima. O lo fima na o le universite ia whaatele atu fwina le ia nei tangata e awai tono le universite ia o vaenga ia e lima o le Maori, Pasifika, o le disability, o le refugee background, ia manisi fo i o lo i se financial hardship. Mo tangata o lo mana o mia soani i le tūle tau tupe. O vaenga la na e lima ia o le merit endorsement. Ia whai o lo o se tasi o alumana i whanau Pasifika po Samoa. Ia e la vea ia i le nā vaenga merit endorsement. Ia o le avano le leifo ila nā e mawai ia le nā whamanyanga. Na tamaiti e o i waoa. Ia, na tamaiti... Tile tasi le aonga le malolo ai. Tasi tausanga malolo ai, ia. Ia wafa peo le Pasifika nae e anga wa ailalo le Pasifika. A fa pe foi le fa ida le fa so le ainga anga wa foi lalo le si kera kuina le financial hardship. Ia, na sa o le ia. O le si vaenga o le scholarship lona tolu le iai, o le scholarship fou lea ua au mai le nei vai tau, ia o lo tātou iai. O le Rau Karaka scholarship. Ia o le scholarship la le e lima afe foi. Ia e lima pe sfuru afe e fuafua le application. Ia o le scholarship lea mo nai whanau o te le so lātou e te le se lātou sao i le aonga i mea tau leadership. A whaila o ia o lo o tai i le Poly Club, whai o ia o lo tai au lakapi, ia so se mea, ia po le climate, me le vai tau leo tātou ia. Vaenga whapena,
ia o lo ma vole ava no e mawhai no ia tu ai fo le na scholarship e mana mia fo la le merit endorsement ia ai o le e whatatau lai mo i mea tau leadership i le vaingo taitainga fo i o nisi fo i o vaengo le aonga ia ma le scholarship muli lo ia o le kaho tea ia o le tamate lea o lea e tolu lima afe ia le scholarship ile ia e mo nei whanau o lo maua le excellent endorsement i le level 2 year 12 ia e taua o fia i fo i manisi vaenga a fai tai pe tu fatasi fo i ma le scholarship ile na mai atu nei o le leadership me fa pena ia o lo participation polo involvement to tonu o le aonga to tonu o le community a fai o le aulotu a fai o le youth group a fai o se mea fsosoani nei tangata o lo mana mea fsosoani ia o tele o mea fa pena ia taua o fia mai la le scholarship ile ia e tolu ni mafe ia le scholarship ile ia mo nei alo mana i whanau so sisi lava ia o lo o ia onga ia ile nei tausanga ia po nisi fo isa u la tua onga tausanga le o uma ia ai o lo o fi mana o e a Wile University tausanga fo a faringa fu ia o to ia mo atu university ele tele scholarship ia vai tau sa tu tongi au tu e ma temi nei o tongi nei ia sa o o le ia le usen se le fa na temi o la to o le hao mo scholarship nei ole uma ele a multi degree ai longa tele se student lo ese mai ia tau sanga mo le fa o nga fuel malo ia ese o le temi nei ia o lo o ia le vaenga na o le e a unga fua i le tausanga mua. A whaila e tau ao ina fo ia scholarship ia pe maua fo i le tamaititi a unga le scholarship ile. Ia e mawhai o na whataita inga a whai o lo o iese nau ta inga ia nofo i le halls of residence ia po vaenga a le universite e mawhai o nofo ai ia whanau. Ia e mawhai o na whaonga ina scholarship ina e tutongi ai ia le nafo i nofo i tutongi o le universite. Alea, ia e mawhai o na whaonga ina e nei whanau, ia mo le whatauina fo i o resource, o api, o penny, o mea whapena, ia ale ailo, ia e iei ia installments, e tau o le stipends, ia e alu sa o ale akianta le tamaititi, ia na pule ia le o tamaititi le whaonga ina, po whaasawin. Ai le tu atu i le tausanga lua, e fsosoani le pili o le tausanga lua. O le mea na e tuu anga i le fuafuanga o le tamaititi. Ia, e mana mi ana whaatea mai le universite le nā tupe. Ia, na avatu lea i le nā fo tamaititi ma le nā ainga. Whai e se lato fuafuanga. Ia, a whai lao le mana onga na e sefe mo le tausanga lona lu. Ia, ona teule la tau fo ina le ai mana mi ana na amai le universite fafu. Ona e ese ia le budget. E ese le budget tausanga nei. Tausanga lua whelua tolu, ma me whapena ia ele ma whaila ona upe ele universite le nā tupi. Se wanga nā ua whai mai ia le alu, ia nei whanau o te lefi mana o le nā scholarship o le la ualu i sesi universite. Ia ona tuu lea le universite o le tupena, ona whai ele o se fuafuanga po pe iei sesi e so o mai i le nā vaenga. Mana ia. Ia, ma tua whafonga mai, uma vatunu mela sunga whaalinga te vili e le teimi tala whenga ima ia. Ia, whaalinga mana i fwori vili atu le tunu e te tala noa ma mes foitu, vili atu le tali mai, tu use whi au tā ua le telefoni mana mela atu e vili atu ai, tā se atu nisi whaanga lea. O ane o fufuanga ma le universite, ia mo nuu i Hawke's Bay, ia ukelani, kala estete, ia fiafi o whaamitalanga. Ia, o e toi tolu ia fiafi ia o whaamitalanga po le information evening o lotu toi. Ia sa amata le fa mo il masino me il a so sfulu. Ia sa amata i tono Wellington ia i o ia mato le universite. Ia o le fa wa ia o le le vave o le alu o le tausanga. Ia o le o fo i le si u yo le na fa mo. Ia awa fo i ia le information evening. Ia o le temi nei o le o tatono lo ia fo inisio tato a inga. Ia e fo inisio tato atu nu o lo fa fonga mai i pito nuu ia o lo o iai ia vaenga ia o lo tutoi. Ia o le vaenga le o Hawke's Bay. O Hawke's Bay o le a whatau nuu ina ele wha moi.
o le information evening i le aso tofi, le aso sfulu ono, ia mai le ono i le afiafianga i le valu. Ia o le a whatanu ina le a moe i Napier War Memorial Center, 48 Marine Parade. Ia o ina o le a whatanu ina i le a moe, ia moe la tau o lo whafonga mai fo i le nā pito nu. Ia ona so ai lea ma Kalaistete po Christchurch i le o le aso lulu, le aso lua iwa, whabali atu o le aso mulimuli, o le whamoe mulimuli lea mo le information ini, o le aso lulu, aso lua iwa, o uni, ono anga i le valu, ia o le a whaia Christchurch Town Hall, 86, valu ono Kilmore Street, ia i Kalaistete, ia o Aukilani, ia o le vai aso fau, le aso lulu, le aso lua o uni, ia a mata le ono le afiafi, o le a whatanu ina le whamoe i Aotea Center. 50 Mayoral Drive, Auckland Central, ia o le nā le a whatanu ua ia le a whamoe e pei waenga na e tolu, ia o le afiafi fo i o whamtalanga, ia po le information evening, ia e whatanu ina, ia o lo tutoi mo tātou atunu, pe a whai e te whimana o e a wai atu. Ia ona tātou tatala nole, ia a wā foi ia se waenga mo lumanai, ona ia lumanai whanau, ia manisi foi o lo o iai, tono iai isi o lo o whaafonga mai e le i o whaisina lewa ona mo lātou waonga. Ia a whai o lo iai se nau ta inga e toe a mata ia le a onga ono mafuanga tau ngaluenga, mana o mise wha spepa po se qualification. Ia ina ia mawalunga i foi, ia se tūlanga le ngaluenga. Ia ma fai foi ona e su mai tātou tal no. Ia a watu ele wha so i meo tau undergraduate studies, ia po ole postgraduate studies. Ale, na ma le foi le la fo mai le fasilanga na fai mala o tu tai maso, mo se fie nei matu isi tu di usila. E ni si vaenga e tau na si le fie ni ki messages for mo tatu ai. Mole si le fie tatu atu nu o lo tala ina pe i le universite, ia mo nei fa nau ia whatau nuina i o lātou wa onga ia po lātou studies po i mo le taimi nei ia a wā fo i le tāpena pena i nei suenga te ua longo atu e lau alo ia po lau tamaititi ia o lo o alu le universite ia anawa e whaafonga mai ua malo lo ia vasenga ia ua malo lo vasenga ia ai whaau au pēr ia le vāenga le tūleo le studies o nei whanau ia e whaelo atu tātou atu nu. Ia ele o e tawha, o le taitonu o la e o e whatau nu o lātou fufuanga ia ma lātou whaitaunga, ia po lātou tustusinga foi. Ia o hafo tā pena i o lātou suenga. Ia o lo tala ina foi le universite mo nei a inga, ia a whai o e whai malanga mai Aukilani po o se po o Christchurch, Queenstown. Ia e ma whai ona e su mai le universite. Ia e whima na o e whaisina toa o le universite. Nai whaiasin te leo le tātou universite ia i nei lau mua. Ia ona whai lo mai lea, ia ona wha porkalame leo se toa. Ia o toi ngā toa la ia i taimi nei tu fue matua i mea te tele a toa la ia. O nai aloma nei whanau o lo o ngā le universite taimi nei. Ia o i la tau ia o lo o avea ia toa ale ia. Ia ona o atu leo tama matutua lea ia ia. Ia e whatau nuu lea wha moe. Ia ai pe o le vaenga tāua na e fia whai loa atu de whaafonga tātou atu nu a whai o lo o e fia a whai o lo o whai malanga mai sesi o tō a inga ia po o e fo i o lo whaafonga mai ia whai loa mai ia e ma whai ona e latu le universite tātou tatali noa ia pe whai fo i se tua ia a wā fo i ia le lo fo i loa ia o i tu o le universite. Mahalo, whaftai wharinga. Nā lona fo ia te oele, taulanga me le ia, me se la fo ia o le whaamapopoina nei vāenga le ia mtaua. Te loa lea me lau numela e vili atu oile atu. Ia, mana tua Samoa e vili numela whalinga. Ia le tali atu. Ia na tango le whalinga o lau numela o lo wingoa o ia vili mai. Ia, paua lea pe text atu. Ia na e mau lolo te mi te nofo ila ofisa. Fai lole si au aluenga leo le wakaau la tua. Ia, sa o le whaftai lawa tu fue o lo o le numera ma whai ona e mawoina ia lo ne tangata o le olu o lua, 5 o no tolu, 5 iwa fitu tolu, olu o lua, 5 o no tolu, 5 iwa fitu tolu. Ia, e whai loa tu fo il tātou atu nu, e eini si waenga ma whai ona e mata. Ta tonu e eini si o tātou mātua, ma nei whanau,
o lo whaongaina le i tu o le Instagram, ia o le Facebook. Ia e mawai foi ia le matamatanga ia awao o mea lo tutupu tutono le universite. Ia e mwhaiona mai moa i foi tato atu nuu le nāwaenga. Ia o le Instagram o le Pacifica Vic Uni WGTN pe o whapupuina na o le Wellington. Pacifica Vic Uni Wellington. WGTN o le Instagram le na. Ia me se foi ia le Facebook ia o le Pacifica at te headinga waka Victoria University. Ia e whaingo fia ona mawaina i foi le na vaenga. Ia mo i lato o lo o fia e o foi le i tu. Ia whaongaina foi lea. Avanoa matango fia e mwhaiuna mai moa fo i mea lo tutupo le universite ia awa fo i ia le lato nofu malamalam ia awa fo i le wha moe moe ia matou wha manui atu ngā runga le iaso whaftai tele fo i mo le tanoa ia tātou e whera i pēr ia wha soifua mai manuia ia whaftai lava tūfue soifua mai manuia ia so ngā whalinga leo tai pēr tanoa atu po Columbia University Victoria la vai fo i tātou pese si ufonga ne lomua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
tu ai kina tino uma au na hahia mi mitalahi ona hoi eo na pehe mo koe teki au hakalongo koe hui to olanga tinga lahina me hoi ngata kai tama hoi lava kai taunuku te malanga me koe ei tau tele tele keke tele ke telangona nalangona tele tele keke tele ke telangona nalangona Hooray! Katu na hulile na ye yanganuku na nganuku lava moni tele tele keke tele ke telangona nalangona tele tele keke tele ke telangona nalangona Hooray! Ke mai te olanga Hakili e awala haka mimita makitatu haka makeke tali lele teki kutuai atu tele tele keke tele ke telangona nalangona 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 tele tele keke tele ke telangona nalangona
Te loa e asina tala isi onu Le uruai amana nini vai le sumu Na ia ai ole amana nini vai Ona mata a ole tolu le tuan whawhanu i o na nganga Te loa e asina tala isi onu Le uruai amana nini vai le sumu Na ia ai ole amana nini vai Ona mata a ole tolu le tuan whawhanu i o na nganga Te sila fia mata tau te loa Le awhina ai mea me la i Samoa Nā mai tonu le anga e ti a talanga O le tama fōi si o wala la whanga Tau te sila fia mata tau te loa Le awhina ai mea me la i Samoa Nā mai tonu le anga e ti a talanga O le tama fōi si o wala la whanga O se ti malo le tau O le tala lea ua salalau O si au le pine wha mau Samoa e aua e te loto mau O se ti malo le tau O le tala lea ua salalau O si au le pine wha mau Samoa e aua e te loto mau Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Saleu tongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Uti inai uti no Uti i whamalilo Le tova na male fale tua Lau kele salilo Samoa e o mai ata tofi Fia ua taunu le li poto sa fatali
Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Tutu ila Samoa ai se I whai e tula o tala O tuana I o le laumu O tua masanga mai ana mu E si o ia I le pama ane I o sofa I mai se fili lea O na I o na tufale Ta I lo lava fo I le nuku o kana Siona e a mawhana whan Pe angi malu mai fisan O na ia uwha atoan E pula tu wha I o talo e pal Na malu pule nga amata Le ai se wha atu ala ia Sauloa o sau malanga I le vai o ali I te tali tonua O le vai o mali e toa O le vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lua fatasanga Tui te ale wha amaonga A fio ai utu ta alonga Vale male afu o le ala Tawa fetalenga tupa I le sa Tana o te tiwa I Samoa Male malai tanu mawhili Na tanu mia I whili o le taua O le taua le na o papa Na tau e tupa I mana whanua O tua na I o le ulua I no whawali o mali e toa O le to'o o tui sama we whango tai tai e lua O ita o le tumu na mua I malai I tofina O le fue ma le to'o e pui pui ai o ainga O le vai o mali e toa O le vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lua fatasanga Tui te ale wha avaonga A fio ai utu ta alonga Vale male afu o le ala Tawa fetalenga tua I le sa O le vai o mali e toa O le vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lua fatasanga Tui te ale wha avaonga A fio ai utu ta alonga Vale male afu o le ala Tawa fetalenga tupa I le sa Vale male afu o le ala Tawa fetalenga tupa I le sa Fale male afu o le ala Tawa fetalenga tupa I le sa Ali,
pese mole tuai lo anga mo o matua fai langi le folauna lo anga maya tutea to lua malfanau Otilia Sila malfanau Elena Joane malfanau Christina Ankipa malfanau Ifa pe foi lo anga mai wo mai masani ai mai sele ai nga jo soi fua Ilana poa imo ita ua
So i fōmanu ia le tātou atunu o se isi wha o poponga le neo tātou telefon mai Samoa o si maia le whaafonga. Ua mai a whaalau i loa le whae unga le vai aso le talo mua nisi o awhio anga o le itumalo le pā. Le awhio anga o si upapa masale apanga. O le wha moe sa wha tauteia lea e le malai o le Ecclesia Assembly of God e si upapa. Lea sa wha tasi atu iei le au whai wha atu anga o le au whai whaiva. Wha pia foi ma le wha alinga ti nai a la tau foi mea tau lima. E wha ai loa ai le wha manua ina o la tau foi tau mawhainga e mai se fua wha ai le leanga o whala au whai sua ma whala au tau mawhamata. Ma ti nai o manu papalangi o lafu moa sa au ina e le malai. E le ngata o le wha alinga leo o le talisapai o le porkalami o lo wha solo i le antunu. E o le wha ai loa toi foi o le malu pui pui o le foi tu malo. I le lava leo tau mawhai tau si ai a inga taitase o le tuma lo. Mai le sisi i pe o le taungata o le soifonga ua iai le atunu. Ai meise le tu iti tio awa noa whainga aluenga. Pei ona sa iai mua mua. A o le ia a fia le atunu. Mai ia a fianga te tele o le wha mai. O le fionga le minsta o le tanga ruenga o wha atu angam whainga whaiva. La auli o le mali e toa leo o te pola te vau forsi shment. Sa ia atu i nātu le wha la e au ma le wha malosi. I le au whai wha atu anga ina ia wha a wau pēr le ati nae. Ma ia sidi atu i lo le mea lea ua iai. Ina ia matua malu pui puia le itu malo. Mai ia a fianga ua iai nei. I le tali maasani al matanga luenga i wha moe moe wha pēr o tua nai. Na fo i nātu e wili pai aloe se fulu whangavao, se fulu oso masuo. O anga ese e wha se fulu, o piki e se fulu, ma wha milinga ese o la au te tō. E wha soa mo le au whai wha ato anga uma ma le au whai whaiva, sa wha tasi e le wha linga. E tolu se fulu wafe ono se lauta la le se leni no maua i tangata sa mo la vaia, e ne sa ilinga se leni sa wha tau tei le leiti o foni, o nisi o televise ma o penga ta wha ilangi. Ale pulenga le Universite a wao sa moi papa ngala ngala. Sa whaatau teia le sa lolonga wha pia foilu maa maota le maa loi matangi ala lua. Ma le wha moe moe na ia sa ilia se pasi, mo alo ma wha na ulo au tawina, ile la lao le Universite a wao sa moi sa la whai. O le wha moe moe ua le na o sa moa, le foi sa tongi maa iele ma malo le atunu i New Zealand. E se enga sa whaatau teia le hola le tarimana o Function Center i Aukilani. Ma maua ile se le nia se fulu ma le wha afe tā la New Zealand. Na wha ilo le fionga le li pule le Universite a Samoa. Le fionga profesa ai ono Alec Ekeroma. O le sa ilio se pasi fau mo le a onga i sa la whai. O lo wasile sile le tūlanga saunga le mua alo ma whanau. O lo o ma whai o nā o au ina ai. Pei foi ona sile fio le tala wha te tau o tu o le tupe. Mo le tau sanga wha le tupe lua afe lua afe lua tolu. Wa lata i le iwa miliona tā la le tupe wa wha i tia ma le paketi a le Universite o Samoa. Mai ana tupe wha a nganga sa iai paketi mo mua. Na moli le nganga wha aftai o le li pule ma malo le atunuu o le ngato Samoa nei. Ai wa wha pe fo i Samoa i atunuu i fafo. I le anga le leima le au fo ai. E ala i le se leni wa mawhai o na wha amao popoina. O le soe whātau toa le toi tawa o fianga le pālemene, le sui phone manu malo a le tu malo ngā ngai whamangu numero lua, le fionga fo isala li lotu o Ioane. O le tofi o le tu malo sa tau vā le whainga pālota lai titi, o se sui tuto tasi, ai wa whirifiri a fio angai tolu le tu malo e tau tua le sui, ile vaenga le fast. Le na moli ma wha o le lo lato sui whaipule, ile ainga wha tua le tua sa mo watasi, ile moto sa mo e vai tele. Wa wha komu ma mako kakaro i le kalia. Sa mako kua kiluma le kua le sa wanga le kake fongu, o e kuiluma le kua le sa kulikoi. Wa uma ma ka oko le kofai le fionga le pale pia, e meise kake fongu. I se wa awa iai le kako kuanga. Te kai mako keo, na whaalia e sui o le tu malo na mōli molia mai alo lato sui whaipule, o lo avatu le lato lango lango le whainga malo,
ona o le tele o ati na e wafata ati tia, mai le mawhai o na toi o ese mai ai, e pei foi o na wha malo si awa tuai le fionga le tamai tai pāni mia, le fionga fia mena o mimta afa. O le fionga te te fono le vanga wha upo whai, le fionga la auli le mali atua le wa tempo la te vau Forsi Schmidt, na whaaftaia le tūmalo e le tonu o le filifilinga o lātou whaia, a wase manuia o lo lātou i tūmalo. O le reporti whaadakuata le ofisa o whaamobonga mawhai numera, wa whaalia ele se fulu kuanta se so o te itolu masina, o loa ngai e pe ilunga le whai numera o tangata Samoa uleini ngā luenga, pe vaea mai ngā luenga sa ngā lulue ai, ona oa fianga o le COVID. E le reporti whaadakuata le masina o mati o le tausanga nei, wa maita wina ai le 5% o le pau i lalo o tangata whai ngā luenga e maua ngā luenga, wa le ngata i ngā luenga tū maoti, e wa whapena fo i bisinesi ma company, e o lava i ngā luenga le malo. Peitai, ia whaamaubonga le si itia i lo whai numero o tangata wa leini ngā luenga, ai ua i loa tino ai le si itanga o tūpita tongi, mai le toe wha au popo le apo le si itia o le tau o tau mafa mai whale ainga, o le tūlanga i pili o a onga, o le pili o le suavai ma le pili o le eletise. Whapea foi o loa mai kampaninga o si o loa. Sili ai o le tau o loa mai fafo. O le reporti le 5 kuanta wa tuanai, o whaalia ele si o le whai numero o tangata sa whai ngā ruenga le malo, ua le o toi whai ngā ruenga. O le reporti le ofisa o whai numero o le kuanta o lo o ilu nei, o whaamawina ele lua safun ma le whaafe lua se lau whaasafun ma le fitu, o le mamalo le atu nuu sa ngā lulue ua le o toi whai ngā ruenga. O le 5 milionu tesi ma le 4% o le vaenga o lii, ai 5 milionu tesi ma le ono, o le tū pāo tamai tai. O tala fo wia mai sa moment wheel ni aso, whasoi foia. E toi whātalo whātua le whaupopongo tala fōu mo le nei awa uli. Na whaeloa mai se pe pau whaamatalanga mai le mālo i le tai awa na leila. Olo o mawhau le mālo ina ia whaalau te leina wanoa e mawai e tangata tui pui pui o le fulu. A o tau iwi ai le matanga luenga o soifua mālo loina ma le wha mai i le nei tau mālulu. Ai mai se ai le whaafi tauli i le le lava o tangata whainga luenga. Na whaeloa mai le minista o soifua mālo loina Andrew Little ua si itia i lunga numera o tangata wha maonia i le vairusi. Ai le ngata i lea ua vave le pepesi o le fulu i le nei vai taimi pe a whaatusa lea i tau sangata luai. O le a ai o Wellington e maha veli na whaamaonia mai i reporti. E toa tele la o lo o le lisi whaatari tali mo ta o tonga. Peita ai wa le mawhai o na whaatau no uina ta o tonga o na o le si itia i lunga o tangata ngase ua mawa i le fulu ma le koviti ua tele na ave iai le whaamua mua fō mai. E o atu i le tolu se lau 5 tāla o lo o tutongi na atu i le pūlenga whaafale mai a counties manukau. Mō fō mai tuma oti, mō le tangatanga se to atasi, e wa ai i whale mai tuma oti, ina ia whae tia le numera o tangata e o atu i le whale mai tele i miro moa. E na o le 5% o le au whainga luenga a le pūlenga o le soifua mālolo ina whae tuma alo, ua mai au na whae atu i pui pui o le fulu. O le a ai o nao seni Marlborough, le aina o le tolu se fulu iwa pasene o tangata whainga luenga, ua mai a o na whaia la tautui pui pui o le fulu. Ua umao na whaale lea vaenga na whaale tonu ai no foafi i le a ai o Wellington e mai le aso ana nafi. Ai peita ai ua tuai ai lava o na sui le whaasolonga o taimi a le Kiwi Rail. O tangata whainga luenga inisinia whapitoa na toi whaale lea lea vaenga. O le a whaia le whiriwhilinga le pule o le no foafi pe e toi fo i le au nanga i le tūlanga maasani. Ai sai ai le manatu o le a toi whaau le au nanga mai le vai le tai au ana leilanga i mai le au li nei. I se whaamatalanga le pule sili a le Kiwi Rail David Gordon. O se lua se fulufai tu la whaanoa noa mo tangata whi malanga ai mai se lava ona o le lolo wa o le tau i le aso ana nafi.
Na whaalea ngai na uma au na nga anofo afi Porirua, Plimerton, Mataita o se tasi fo i leo mafuanga na polokai awalai Porirua a ngai atu i Wellington nei le tai awa na leila. Ona ole toa tele o tangata sa masani o na whaongaina no fo afi e anga ia inga luenga maa onga sa whaongaina la tau ta avale e fe malanga iai. I se saunoanga le Minister for Leo Chris Hipkins e na te talosangaina le malo ina ia whaia se fofuanga le malo e fe sosoani ai i le matanga luenga o leo pe atali atu i mata upu tau kini. Na tā ua le Minister i sana reporti le tai au na leila, ua umana whaile la wheloa inga ma le Minister for Whaamasinonga, Kiri Allen, e tala noa ina i pe wa sa o ala tau tūlanga whaale tūla fono, masa ili ai po le ase isi mea ma whai o na whai ele malo. Na ia tā ua olo manino lava, ua whātuputupula ia lewe vesi o kengi i le taimi nei, olo o ilo ina le malo se vaenga e feso soani ai i lea whaafita uli. Ua te talaina i le pūlenga anu ua Wellington i se polokala me fōu e tali atu ai i le whaatuputupula ia pea o popōlenga e whaatatau i o sofa inga tai whau i tutono le a ai. A fua i aso wa tuanai, pēna ale tai whao nona o sofa e tai whau tangata soifua i le tausanga. Ai o le mātau atu i le lua māsina wa tuanai e valu pe iwa o sofa inga na whaia e tai whau e tusai ma se whaamatalanga a Helen Jones. O le e pule i le tūtau i le soifua malolo ina ale pule ngā nuu. O le ala ua amatai nai sa lātou whaatou sina e tā ua o le li pine lanu sama ma o loo whaatutu tonu i tangatai ana ta i whauwhi ai, po o ta i whau o loo iai le lapata inga ina ia awana i lata iai i isi ta i whau po o tangata, ina ia nonoa ni li pine lanu sama i ko la ta i whau. O se ta i ala o loo au ngā i isi atunu o le lalolangi, ma o loo matua langolango ina e whaala putopotonga mo ta i whau i totono New Zealand. E te le mafua angai ala ai o na whao popo ina ia whaafita auli. E au fia i le sui au ami o ngā ta i whau o na o taimia na tapunia i le atunoo mai le COVID se fuluiva, ai wa tele fo i tai whau i le tu malo i le neiva i tau. E maasani ona i le vau le lua se lau, ma le lua se lau lima se fulu le numera, e whau popo ai leo whainga o tai whau i tutono Wellingtone. Peita ai o le tausanga nei, e tu sama le tasi le afe valu se lau leo whainga o tai whau. Ua tā ua olo o langolango i nei tangatai ana tai whau i tutono Wellingtone, le nei polo kalame. Na whaalawi loa i nei le aswana na fisua whao tangata i toa fitu, na maliliu i le whaalawe tau ta avale le ana tupu i le vao Picton, ma Blenheim i le aso saa. E tolu au ngā tupulanga o le ainga e tasi, a mata mai lava i le iwa maasina le matua, e o atu i le ono tasi tausanga o e na afia soifua i lea whaalawe. Sa toi taliu atu i lātou i aukilani, ina ua mai a se maliu sa whaia i le motu i saute, o i lātou na maliliu, o le urunga li o Paul ma Desiree Brown, ono tasi ma le fast fulu valu tausanga le matutua, ma la lata ma pitola i titio Mark se fulu fa tausanga. O le tua whawhino Desiree e ingoa ia Divine Dola limas fulu ono tausanga, ma lana tā moflo Delisa Dola se fulu iwa tausanga na maliliwa i foi. O le whanau tā mai toa lua Desiree o Pedro Claryman, lua se fulu ono tausanga, ma Louis Lagood se fulu ono tausanga, na whaasawi na pe tai o Louis sa toi whaia isi o na tautonga i le aso ananafi. O le toa lua o Pedro, na maliliu whaatasi ma le lata matene o Mika, le ai le vao le iwa ma le se fulu maasina le matua, na whaamaonia leo, na maliu ai ma le aveta avale o le van lea na malanga mai ai le ainga. O le isi toa lua o lo o tau fia le whale mai Wellingtone, ma o lo o whaau au pea susu e ngā leo. O le tala se tasio woa le ainga o e na maliliu, na asiasi le ainga i Rolleston i saute o kalai estete i le po le aso to o nai, na tala noa lea i ai, e le leo na mamoe o na malanga i lea, ai na taliane, o le a whaau wau la lātou malanga o na mamoe ai lea e whaatali le taimi o le waa. Na whaalia e nisi o tangatai a lala i le vaenga na whetau i le loli ma le taawale le ainga. E le o le taimi mua lea ua la ngā ai ni popolenga o tangata, e winga i le tūlanga mata au tia o lea mga ala. Ona e maasani o na pisi mai silia ma le miliona tangata, e malanga ai e anga ai i le waa. Talafowia ma le si fonga lau mua mo le ni vaenga o le aso.
Samoa e a whai e te loa e whai ngō whie fo i ana tāna mea e malama lama i le ngana si wawha ata tau i winga o upu wha ali fo i o lauanga nu e matango whie i le mai moa tanga o le siwa wha a Samoa le tau sala Samoa ua sau sau noa ai ua sila loa le au mai moa ma a tau pati le au ai uli ta piti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa a si vai lo patua le tau sala a popule tasi le tau wala aua re ki ngalo o lau tuinga ma le upui lo tino ia i ila tosi uli o ala pau le tau vaino no le lei ia mau e ni po oti ma le kiki fulu moa sauni e mo e loa le tau sala Samoa ua sau sau noa ai ua silo loa le au mai moa ma a tau pati le au ai uli ta piti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa asi vai lo patua le tau sala mani sima mai hello isa o te ungai ese lava si a popule tasi pe tau bala aua de ingalo lau tuinga ma le ui lo tino ia i ila tosi uli o ala fau le tau vaino no le lei ia mau e ni po oti ma le kiki fulu moa sauni e mo e loa le tau sala Samoa sau sau noa ai ua silo loa le au mai moa ma a tau pati le au ai uli ta piti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa a si vai lo patua le tau sala Samoa ua sau sau noa ai ua silo loa le au mai moa ma ka tau pati le au ai uli ta piti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa a si vai lo patua le tau sala Whawhiwhianga ia mai le sunga ia Willi Tavita ma le whawhiwhianga wha Samoa ia i le whaingo le siwa Samoa ia e toi wha malo atu ia i le pa ia ma le malo le tatu au whafonga le nefo i vaenga o le awa uli le ua lua sifunu minu te a i le sifunu ma le lua ia i le tautua a le sifonga lau mua ia na fo mai atu fo i ma le toi awina atu fo popongo tatu talafou ia i New Zealand nei whape fo i talafou mai Samoa ia i le tautua le sunga ia tase Salem Sam wha malo atu fo ia i la tau o lo mafuta mai lungo le tatou a la leo
ia maltato alata. So si tafal nei laulangi o e maua mai ai, ia fas salalaunga ia ale sifufonga o le laumua, ia po le Samoa Capital Radio. Ia o te iloa taimi nei o tamafutanga, ia na o whawhiwhianga lava leo lo fia whafonga mai le atunu, ia vai maalua i foi, ia i lau whafonga angai le nei. Awauli, ia o le asolua sfultasi nei o Juni, i lona asolua, ia o tato savali atu fo i le whai ungon masi no Juni la tau. Ai watu whawhiwhianga sui whiwhiloi, o le whautuanga mo tangata i lungo le Facebook. Whatunga lea mai a whaiu, Perebon. Facebook le ua ese malo na tula ima ile to atele isi pa au nga tau au isi ua faile le mapapau wale angole isi la na fanau a ua fai ale tu ina nau fanga solo fuskinga ole mea uaitea fai ai ole balea Fanga solo, fuskinga ole mea Usa wailunga makara whaamale malea Ale au lea, oa ia male au balea Ase balangi Alofa angala masia ngahani Ai aku umai isa moana Uamerile sipo orwole sikama Uisi uale malolo Ofa asolo akwa malipo Ai emoi fofo ile aka Ole kenge asio ngauso Fanga solo, fuskinga ole mea Uaitea, faya i ole balea Fanga solo, fuskinga ole mea Usa wailunga makana whaamale balea Ale au lea, oa ia male au balea Fanga solo, fuskinga ole mea Uaitea, faya i ole balea Fanga solo, fuskinga ole mea Usa wailunga makana whaamale malea Ale au lea, oa ia male au balea Samoa, ine ipainga pa Aulo o tilo ayo jangat Ole
Salumana ielele ua mapuai no ocho e asiasi mai ai awa ua faisi umi o tatou vala vala ua lewa fo'i tusanga whaafatai tele ile nei lao lao wa whaava no aina i lata whailoa inga malangona ai o le mawhana whana e sa o lava e whaava vau lava inga be a tātou mafuta whaatasi via ile tama o ile langi le Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pula ale mana tua fa ala o na o le ngana mafutanga ia whaau mafusia i tātou i le whela whani ala una talena te tātou tutu whatasi lo ua o le aliliu ai ua o iloa ua o la ipuniu Tala es lo pepe ni foa foama alle sili sili ese o lupa salva ese a ua fui fui fatasi langona na ole nei pese wa ato tu pe pala fa afetai ai leli tanga e fola ulo meisa masisi ane lona la oh yeah le Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga mana tua pula ale mana tua fala o na ole ngana lo na ta ina ia so ole fau le mafutanga ia fau mafusia i tātou i le whela whani ala una talena Fatasi Whawhiwhianga ia mai le sunga ia Jerry tapu manaia ia sunga whai a Jerry le I fo il tatou tautua ia malana pese na e whaavavau a inga sa le Jerry a ia toi whaamalo atu e il tatou whasisilanga lea e mo mia le fia awina atu Fasila silanga tāua mo le whaafowina o whai a onga ma komiti whaafoe o a onga a mata Samoa. Whaapea whai a onga Samoa I a onga a mata Palangi I le tūmalo a toa Wellingtoni. A whiwhio mai, susu mai, matala mai a ao, ina ia tātou a wai whaatasi I lea o a onga whaafowina po o le Professional Learning and Development. O le a whaia e sui o sa asia mai au kilani, langolangoina e sui o le ofisa wa onga. Au tū o le whaasoa, whainga whaavae e pito sili o na le lei, mo ilo I longa, ma le whaalelei a atili o au nanga mo a onga a mata. Quality Framework for Evaluation
Improvement in Center-Based Early Childhood Services. O le a whaasoa I le ngangana Samoa e manino ai, matau mawhai au ili le whaatinoina o le vaenga mua o whaailo I ausia po le Outcome Indicators e pe ona whaatulangaina mai e le ofisa o iloilonga le Education Review Office mo le silafia ai me se fo'i o pine whaamau e ao na whaitau ma whaamau mawina. No fuanga e whai ai o le e whakasa hall tuatusi se fulu o Waihimo Street I Porirua I Wellingtoni. Whai alea I le aso to ona I nei aso luas furulimo Iuni I le afo le iwa I le tae ao se ia o I le itulai lua I le ao holi. E le ai se tutongi o le nei whafawina ai mawafua I le tau mawhtanga o le tae ao ma le ao holi. Mo nisi whamatalanga whaamole mole whaafeso o tai mai le telefoni o lua tasi valu o 5 tasi. O lua tasi valu o 5 tasi. Po ole o lua tasi valu tasi fitu ono tolu o. O lua tasi valu tasi fitu ono tolu o. Tato whilua ia I le aso I le alofa maleanga le leo le atua sainia e sui o le komiti whaafoe a Saasia I Wellingtoni whaafetai lava soifua. Ia o le tato whaasisilanga na ia astona I nei le tu la o le awhaleiva le tai ao ia se o atu le tu la lua whaawa watu tato whaafifianga soififiloi ia wafoi lau whaafunga anga whaamalo atu e la tau foi le olo avele aso malo lo nei aso e malo no mai fo inga luenga ia malo lava malo on sai malo fai la tole mafuta mai totono falfainga luenga le fai wafai le simoko sfululua malo lava ngalu lue malo la tapuai malo tamama tina matutua le olo tapuai mai tono mauta malawa faftai le mafuta mai fafifianga so ifefiloi nea uli tali tu la tasim toi awina atu tatu talafou fa mai ai foi tatu tautua lungo le tatu wala leo ai fa wa tu la se ia pa ia le tu la lua ia on tatu fa mai foi lea ia ai fa longo va fonga mai pea I lungo le tatu Samoa Capital Radio app na luas fu fai tu la tatu tautua te fa fonga I musika so ifefiloi fa vifianga o le mo lulu niu pulu mai le 5 stars e te sasa a me nia uli tatua si fonga lau mua. Walu ole po atoa e maua sa umoe ilo manatu atu ya oe ua e tua ai ua sili atu te tasilo manatu Apaiolea, ua lavalea, apaiua e musu sau se pai mai se upu, ne te wape ole tasi upu. Moa mo lulu, niu bulu, asili ona faa pupu. Nei e tongi le moa, ai ukulona apa, ne peo le tasimu angangana. E pasia, ole ngata, ai kukula nai ona mata. E pasia, ole ngata, ai kukula nai ona mata.
mana tuaina Sa uku ole apai atua e pa amisa Ai se ale pongai O amafu ai no fuli tua mai Apai olea Ua lavalea Apai ua e musu sa se pai mai se upu Ne te ua pei ole ta si upu Moa moa lulu Niu pulu Asili ona pa apupu Ne etongi le moa Ai upu lona apa Ne pei ole ta si muangangana E pasia Ole ngata Ai pupula nai ona mata E pasia Ole ngata Ai pupula nai ona mata Say by myself, ne te wa pe ole ta si upu. Moa lulu, niu pulu, asili ona pa apupu. Ne etongi le moa, ai umulo na apa, ne pe ole ta si muangangana. E pasia, ole ngata, Ai pupula nai ona mata E pasia Ole mata Ai pupula nai ona mata Whawhiwhianga ia mo le ni vaenga o le uli. Ai lena awa tui tato talafoa ni le uli. O le ewa wa aile maa lo i se whainga fau i lea. E whisosoani ai mo whale mai. Ai me se whale mai te tele i te tonu a ai. O lo wa ai pe whaisela tau fofuanga ina ia mawhai ona toi whaalau tele atu ia numera o tangata e mawhai ona maua fua le tui o le fulu. Bem whai on access ia i tui pui fulu le le se tupe tutongia. Mana tua fo i pe au le 5 tau sanga nga ilunga lea e mwhai ona maua fua le tui o le fulu taimin nei. Ai o le vava ai fo i le minister o soifo maloloina Andrew Little. I se whainga ina i mawhai ai ona e tele lava mafuanga lea e lei ona tu ona le o nisi o tātou e whai tui pui o le fulu. Ia, po le tutongi o le tupe, ia. Ai le mo te maulalo lava numera o po pasene i tutonu e o whaila au whainga luenga whana mai. So i maloloina. E maulalo lava numera o pasene o i la tōma mai au na whai tui pui o le fulu. Wawa ai matanga luenga so i maloloina i se whainga lea. Ina ia whai titi numera i la tō e o atu i whale mai. Ona o le e tele tangata i e whaatalitali i le lisi whaatalitali mo ta o tonga wa lewa ona poku ma lewa ona whaatalitali ai o atu whale mai i le o lava i le au whainga nuinga po ali ima tamai tai fō mai ona o lo o avele wha mua a le matanga luenga mo i la tau le wa a fia le fulu ma le COVID mana tua lea sa valo ia mai lava i le soifo malo loina
ile amatanga mai o le tausanga nei e ono si tie lunga numera po pasene o ila tau e mwhaiona maua koviti maua wha amai se tulo ala fui maua ile fulu ile taimi tasi taimi lava lea lea la peo le mafuanga lea le wafa amalosia mai e lava ia te lofo ia o taitalinga fo il tau whafonga mai ia le matau tau longolongo atu ia awa ia tui pui pui o fulu ia tau tua nā whapeo mauro lewa noe e whai ai ia o loe anga i loe mesia lewa nei tātou ta māma tina mātutua. Mea te oki lani i Counties Manukau e tolu se lauli mas fultala lea e tutonge ia fo mai fo ia tu maoti. Mo le tangata mai e to atasi tolu se lauli mas fultala le tutonge fo mai ia. Ina ia tau whaititi ele numero tangata leo atu i le ED po le Emergency Department i le whale mai tele i miro moa. Ona wa tau wala i tifo i fō mai wa le lava fō mai o tele na ngase pa wa tele fo ile ana malanga i whafo ato New Zealand ia fō mai pe tai tutusa lava ma le whawhita au li le whiangai ma tātou i tātou wā onga a mata. Le whana mai leo sa velina i talafo ana leila. Wa toi titi fo ia whaia onga. Ia wa umile taimi e ia tamaitipo o alom whanau lua tau sanga ngai lunga. I le lisi whataitali. Ona o le lava o whaia onga ia onga a mata. Ia peo nai whawhita uli nā leo tatou whiangai mneim tātou. Ia ai mai se lava orko viti o lo tatou. Ia i nei le wha mai. Ia ai leo tatou whio la wha atasi lava malfoma. Ai malo fo le on sai. Wha ua fo i le tatou tautua. O lo wha manato atu pia. Wha tāua lo o atu no walo iau appointments. A wha pia fo i o se mafua anga tau. Ua le mwhaiona e o ai i lau fō mai. Ia mana ia lo vili iai. Ia e longo iai wale mwhaiona e alu atu. Ia ina ia wha awa noa ai. Ia le awa noa lea mo le isi tangata lai. E lungo le lisi wha talitali. Ai mana ia wha malosi ia. O i tato appointments ia e tāua. Manuna o maua le awa noa. Ia nei whamanato le auli ua toe 45 minute o na tāleo le tu lai tasi wha malo atu i auto o malawa lo mafuta mai. Alofa le matineia mai le amatanga na aia le o mata te langona ina le lo fatu ye fatu mawina le e o atu le ngata ana ye tu malo ata ma le alofa ele ngata Noti alo fatu ma ota utino atu o te whaia mea siri e whata unu uina o miti I lene I lalalani e te le mawai se alofa e pei o le Oe o le vavena le atuana o lo uola semana va o totoe o te whaia mea sili mo ui ia va ai mo atai au e te leilo aina ia whaia se tai a fou ia sili atu ilo o le su Noti alo fatu ma ota utino atu o te whaia mea sili e fata uina o miti Lene I lalalani e te le mawai se alofa e pei o lene
water Fa'avavavaina Feanaina wotaravanga O te tau tino atu Wasili oe ilo umanatu Wafano ai fo imanau Wana oe Oe muau Wanoti e mafatu Wa ota tino atu O te whaia mea siri E whatau na miti Lene la langi It's a little way Se alofa e pei O lene It's a little way. Walango
Ia malo ia o le whawhiwhianga whata mai atu mai le sunga ia whaaiu ia ma le viinga o la whio anga toa mua a lo whatua ia i lato o malama mai toa mua le mafuta mai ia ma le whawhiwhianga le na mua atu ua noa tia lo whatu ia tu sia le se tasi o tamai ia le foina ia walo whai si o nalo i Samoa ia ina wale mwhai o nalo i Samoa i le aso fia o si o na whawhine ia ona orko viti ia ai fa malo atu malo lava le mafuta mai whaftai foi mafuta mai Rachel Sifa whaftai lava selenium cell si anava te vita kioa si anava ia ai oto e o lalau pasi i le nei o i langa live o ai a pasi na o training poloka tarsia foi le ia faina si o tatou ia i whala lau i tau ta vale ia na tele na tupultai a ona leila ia lena matua i poloka i foi le au wala i nei porua ia le anga i atu ai tai Wellington. O toi ono minute ona tale o li tu lai tasi ia mana ia foi mo le tu foi whaftai nei tatou tua asin sina lo mafuta mai lunga le tatou wala leo ia pol tatou frequency tasi ono te simal tasi wha mo whaftai le no futatalo whaftai foi le mafuta mai whamanga lo foi tau tua peo i eise leo ua le tau tamali i lau whafunga anga ia ai manuia te le lava fuafuanga o totoi o le nei aso manuia foi tiu te mwhaiva o le awhianga i ai mal tato atu nuu ia i le awhia na nei tato lungo Facebook mal tato YouTube tato eva tua ta wale i tula e lua ia tato whamawai lea ia ai mafuta mai penu o tato app mana tua le app e luas fulfai tu la ia awhapea e te le maua porkalame i le ao i le tato tau tua le taimili nei e mwhaiona i lewa noa e te toi whaalongolongo pe whafonga ai i lungo le tato app i le awhia na nei ia po le itu lai valu ngai le itu lai iwa toi amatalia tuai le am whaiona toi tu ina lungo le tato app ia wala wale whafonga anga le tato atu no ia ai whaawa watu musika su i whiwhiloi ia wafo e lau whafonga mai i le nei awa uli o le aso luas fultasi ma toi malulu a whawhatu le tato ofisa whasalau ia ai tarusia o whaola la wafi ia le afi le fale mana ia le tamana e se pao ai alua ina o whawhie la vai mana o mia ia wa kifo le hita ia wa tau wa ta fo le tisi ai vivi inga si fonga la mua ia wha vai atoa nei tato wompa angai nunga tato wala leo
peso o tai ai. Ua tue nei le whanga I foa, I lo su e manoa Samoa. I le leiti o ua tato whanau ai, ua mawhai o na peso o tai ai. O le tai au le tala lelei, walai o le tato penei, I aso e pongisa o mea umana whaingata. O nei tā sanga ua tato au lea mai, I nei manui a ua tato maua mai. Ua lalau nei o le whanga I pāau, ua iloa ai e a tato whana, e sa I lima lona I matua, e ai le sinfofonga o le lau mua. Ua lalau nei o le whanga I pāau, ua iloa ai e a tato whana, e sa I lima lona I matua, e ai le sinfofonga o le lau mua. O le tai au le tala lelei, walai o le tato penei, I aso e pongisa o mea umana whaingata. O nei tā sanga ua tato au lea mai, I nei manui a ua tato maua mai. Ua whaamalo ne I whanga I a ea, I nei ngā luenga o lo ua maea. I a tawi atu ele atua, I nei melelei ua tau whaia. Ua whaamalo ne I whanga I a ea, I nei ngā luenga o lo ua maea. I a tawi atu ele atua, I nei melelei ua tau whaia. O le tai au le tala lele, walai o tato penei, I aso e pongisa o mea umana whaingata. O nei tā sanga ua tato au lea mai, I nei manui a ua tato maua mai. O le tai au le tala lelei, walai o tato penei, I aso e pongisa o mea umana whaingata. So I forma wia le tātou o tunu o se isi wha o poponga le neo tātou telefon mai Samoa o si maia le whaafonga. Ua mai a whaalau I loa le whae unga le vai aso le talo mua nisi o awhio anga o le itumalo le pā. Le awhio anga o si upapa masale a panga. O le wha moe sa wha tauteia lea e le malai o le Ecclesia Assembly of God e si upapa. Lea sa wha tasi atu iei le au whai wha atu anga o le au whai whaiva. Wha pia foi ma le wha alinga ti nai a lātou foi mea tau lima. E wha ai loa ai le wha manua ina o lātou foi tau mawhainga e mai se fua wha ai le leanga o whala au whai sua ma whala au tau ma whamata. Ma ti nai o manu papalangi o lafu moa sa au ina e le malai. E le ngata o le wha alinga leo o le talisa pai o le porkalami o lo wha solo I le antunu. E o le wha ai loa toi foi o le malu pui puhi o le foi tu malo. I le lava leo tau mawhai tau si ai a inga taitase o le tu malo. Mai le sisi pe o le taungata o le soifonga ui ai le atunu. Ai meise le tu iti tio hawa no whainga aluenga. Pei ona sa iai mua mua. Ao le ia a fia le atunu. Mai ia a fianga te tele o le wha mai. O le fionga le minsta o le tanga luenga o wha atu angam whainga whaiva. La uli o le mali atoa le o te pola te vau forsi shment. Sa ia atu I nātu le wha la e au ma le wha malosi. I le au whai wha atu anga ina ia wha a wau pēa le ati nae. Ma ia sidi atu lo le me lea ua iai.
ina ia matua malu pui puia le itu malo, mai ia afianga waiai nei. E le tali maasani al matanga luenga i wha moe moe wha peo o tuanai, na fo ina tuai wili pai aloe se fulu whangavao, se fulu oso masuo, o anga ese wha se fulu, o piki e se fulu, ma wha milinga ese o la au tuto, e wha soa mo le au whai wha ato anga uma ma le au whai whaiva, sa wha tase e le wha linga. E tolu se fulu wafe ono se lauta la le se leni na maua i tangata sa mo la vaia, e ne sa ilinga se leni sa wha tau tei le leiti o foni, o nisi o televise ma o penga ta wha ilangi. A le pulenga le universite au ao sa mo i papa ngala ngala, sa wha tau tei le sa lolonga wha pia foilu maa maota le maa loi matangi na lua. Ma le wha moe na ia sa ilia se pasi, mo alo ma wha na ulo au tawina, i le la lao le universite au ao Samoa i sa la whai. O le wha moe ua le na o Samoa, le fo i sa tongi maa i ele mamalo le atunu i New Zealand, i se inga sa wha tau teia le hola le Tarimana o Function Center i Aukilani, ma maua ile se le nia se full mal wha afe ta la New Zealand. Na wha iloe le fionga le li pule le universite a Samoa, le fionga profesa ai ono Alec Ekeroma, o le sa i lio se pasi fau mo le a onga i sa la whai. O lo sile le tūlanga saonga le mua alo ma whanau, o lo o ma whai o nā o au ina ai. Pei foi o na sile fio le tala wha te tau o tu o le tupe, mo le tau sanga wha le tupe lua afe lua tolu, o lata i le iwa miliona tā la le tupe wa wha i titia ma le paketi a le universite o ao Samoa, ma ia na tupe wha a nganga sa iai paketi mo mua. Na moli le nganga whaafitai o le li pule le mamalo le atunuu o le ngato Samoa nei, ai wa whapea foi i Samoa i atunuu i whafo, e le anga le leima le au foai, e ala i le seleni ua mawhai o na whaamau popoina. O le soe whaatautoa i le toitau au fianga le parlemene, le sui phone manu malo a le tu malo nganga i fomongu numero lua, le fionga fo isala li lotu i Ioane. O le tofio le tu malo sa tau vaa le whainga pālota lai titi, o se sui tuto tasi, ai wa filifidi a fio angai tolu le tu malo e tau tua le sui, ile vaenga le fast. Le na moli mawha o le wha le lo lato sui fai pule, ile a hinga wha tua le tua sa mo o tasi, ile moto sa mo e vai tele. Wa wha konu ma mako kakaro i le tania. Sa mako kua kiloma le kua le sa wanga le kake fongu, o e kui luma le kua le wha kukoi. Wa uma ma ka oko le kofai le fionga le pale pia, e meise te kefu. I seo wa ave iai le wha kukwanga. Te kai mako keo, upo le kua i moko e whare mo kenga. Na whaalia e sui o le tu malo na molia mai alo lato sui fai pule, o lo avatu le lato lango le whainga malo, ona o le tele o ati na e wafata ati tia, mai le mawhai o na toi o ese mai ai, e pei foi o na wha malo si awa tuai le fionga le tamai tai pāni mia, le fionga fia mena o mimta afa. O le fionga le teitei fono le vanga wha upo whai, le fionga la aulio le mali atoa le wa tempo la te vau Forsi Schmidt, na whaaftaia le tu malo e le tonu o le filifilinga o lato whaia, a wase manuia o lo lato i tu malo. O le reporti whaare kuata le ofisa o whaamobonga ma whai numera, wa whaalia ele se fulu kuata se so o ta itolu masina, o lo a ngai e pe ilunga le whai numera o tangata sa mo uleini ngā luenga, pe vaea mai ngā luenga sa ngā lulue ai, ona o a fianga o le COVID. E le reporti whaare kuata o le masina o mati o le tausanga nei, wa maita wina ai le 5% o le pau ilalo o tangata whai ngā luenga e maua ngā luenga, wa le ngata i ngā luenga tū maoti, e wa whapena fo i bisinesi ma company, e o lava i ngā luenga le malo. Peitai, ia whaamaubonga le si itia i le whai numero o tangata wa le ini ngā luenga, ai ua i loa tino ai le si itanga o tūpite tongi, mai le toe wha au popo le apo le si itia o le tau o tau mawha mai whale ainga, o le tūlanga i pili o a onga, o le pili o le suavai ma le pili o le eletise. Whapea foi o loa mai kampaninga o si o loa. Sili ai o le tau o loa mai fafo.
O le riponti le 5 kuata wa tuanai, o whaalia i le si o le whainu mero o tangata sa whainga ruenga le malo, ua le o toe whainga ruenga. O le riponti le ofisa o whainu mero o le kuata o lo o ilu nei, o whaamawi nei le luas fun male whaafe luas e lau fast fun male fitu, o le mamalo le atu no usa ngā lulue ua le o toe whainga ruenga. O le 5 fun male ono tesi male 4% o le vaenga o lii, ai fast fun male tolu tesi male ono, le tu pao tamai tai. O tala fo wia mai Samoa Manuia ni aso, fasoi foia. E toi whātalo whātua le whapopongo tala fōu mo le nei awa uli. Na whaeloa mai se pe pau whaamatalanga mai le mālo i le tai awa na leila. Olo o mawhau le mālo ina ia whaalau te leina wanoa e mawai e tangata tui pui o le fulu. A o tau iwi ai le matanga luenga o soifua mālolo ina ma le wha mai i le nei tau mālulu. Ai mai se ai le whaafi tauli i le le lava o tangata whainga luenga. Na whaeloa mai i le minista o soifua mālolo ina Andrew Little. Ua si itia i lunga nu mera o tangata wha maonia i le vairusi. Ai le ngata i lea ua vave le pepesi o le fulu i le nei vai taimi. Pe a whaatusa lea i tau sanga taluai. O le a o Wellington e maha veli na whaamaonia mai i reporti. E toa te leila ato o lo o le lisi whaatalitali mō ta o tonga. Pei ta aiwa le mawhai o na whaatau no uina ta o tonga o na o le si itia i lunga o tangatanga se ngase. Ua mawa i le fulu ma le kōviti. Ua te leina ave iai le whaamua mua fō mai. E o atu i le tolu se laulima se fulu tā la o lo o tutongi na atu i le pūlenga whaafale mai a counties manukau. Mō fō mai tuma oti, mō le tangatanga se ngase to o tasi, e wa ai i whale mai tuma oti. Ina ia whai tia le numera o tangata e o atu i le whale mai tele i miro mua. Ina o le 5% o le au whainga luenga a le pūlenga o le soifua mālolo ina whai tu mālo, ua mai au na whai atu i pui o le fulu. O le a o Nelson i Marlborough, le aina o le tolu se fulu iwa pasene o tangata whainga luenga, ua mai a o na whaia la tautui pui o le fulu. Ua umao na whaale lea vaenga na whaale tonu ai no foafi i le a o Wellington e mai le aso ana nafi. Ai peita ai ua tuaia i lava ona sui le whaasolonga o taimi a le Kiwi Rail. O tangata whainga luenga inisinia whapito ana toi whaale lea lea vaenga. O le a whaia le whiriwhilinga le pule o le no foafi pe e toi fo i le au nanga i le tūlanga maasani. Ai sa iai le manatu o le a toi whaau le au nanga. Mai le vai le tai au ana leilanga i mai le au uli nei. I se whaamatalanga le pulesilia le Kiwi Rail David Gordon. O se lua se fulufai tu la whaanoa mo tangata whi malanga ai mai se lava ona o le lolo wa o le tau i le aso ana nafi. Na whaalea ngai na uma au nanga ano foafi i Porirua, Plimerton, Mataita o se tasi fo i leo mafuanga na polokai au alai Porirua anga i atu i Wellington i le tai au ana leila. Ona o le toa tele o tangata sa maasani o na whaonga aina no foafi e anga i inga luenga maa onga sa whaonga aina la tau ta avale e whi malanga i ai. I se saunoanga le minista fo leo Chris Hipkins e na te talosanga ina le malo ina ia whaia se fufuanga le malo e wheso soani ai i le matanga luenga o leo pe atali atu i mata upu tau kini. Na tā ua le minista i sana reporti le tai au na leila, ua umana whaile la wheloa inga ma le minista fo wa whaamasinonga Kiri Allen. E tala noa ina i pe wa sao ala tautulanga whaale tula fono, masa ili ai po le ase isi mea ma whai o na whai ele malo. Na ia tā ua olo manino lava, ua whaatuputupula ia lewe vesi o kengi i le taimi nei. Olo o ilo ina le malo se vaenga e wheso soani ai i lea whaafita uli. Ua te talaina i le pūlenga anu ua Wellington i se polokala me fōu e tali atu ai i le whaatuputupula ia pea o popōlenga e whaatatau i o sofa inga tai whau i tutono le a ai. A fua i aso wa tuanai, pēna o le tai whao nona o sofa e tai whau tangata soifua i le tausanga. Ai o le mātau atu i le lua māsina wa tuanai e valu pe iwa o sofa inga na whai e tai whau e tusai ma se whaamatalanga a Helen Jones. O le e pule i le tūtau i le soifua malolo ina a le pule ngā nuu.
O lea la ua amatai nai sa la tau whaatou sina e tā ua o le li pine lanu sama-sama, ma o loo whaatutu tonu i tangatai ana ta i whauwhi ai, po o ta i whau o loo iai le lapata inga ina ia awana i lata iai, i isi ta i whau po o tangata, ina ia nonoa ni li pine lanu sama-sama i ko la ta i whau. O se ta i ala o loo au ngā i isi atunu o le lalolangi, ma o loo matua langolangoina e whaala potopotonga mo ta i whau i totono New Zealand. E te le mafua angai ala ai o na whaopopoina ia whaafita auli. E au fia ai le sui au a mio ngā ta i whau o na o taimia na tapuni ai le atunuu. Mai le COVID-19 ai wa tele fo i ta i whau i le tu malo i le neiva i tau. E maasani ona i le vao le lua se lau, ma le lua se lau 50 le numera, e whau popo ai leo whainga o ta i whau i totono Wellingtone. Peita ai o le tausanga nei, e tu sama le tasi le a valu se lau leo whainga o ta i whau. Ua tā ua olo o langolango i nei tangatai ana ta i whau i totono Wellingtone, le nei polo kalame. Na whaalawi loa i nei le asona na fisua whao tangatai to a fitu, na maliliu i le whaalawe tau ta avale le ana tupu i le vao Picton, ma Blenheim i le aso saa. E tolu au ngā tupulanga o le ainga e tasi, a mata mai lava i le iwa maasina le matua, e o atu i le ono tasi tausanga o e na a fia soifua i le whaalawe. Sa toi taliu atu i lātou i Aukilani, ina ua mai a se maliu sa whaia i le motu i saute, o i lātou na maliliu, o le urungali i o Paul ma Desiree Brown, ono tasi ma le fast valu tausanga le matutua, ma la lata ma pitola i titi o Mark se fa tausanga. O le tua whawhino Desiree e ingoa ia Divine Dola 50 tausanga, ma lana ta moflo Delisa Dola se iwa tausanga na maliliu ai foi. O le whanau ta mai to alua Desiree o Beach o Claryman, lua se tausanga, ma Louis Lagood se tausanga, na whaasawi na pe tai o Lui, sa toi whaia isi o na tautonga i le aso ananafi. O le to o lua o Pedro, na maliliu whaatasi ma le lata matene o Mika, le ai le vao le iwa ma le se maasina le matua, na whaamaonia leo, na maliu ai ma le aveta avale o le van lea na malanga mai ai le ainga. O le isi to o lua o lo o tau fia le whale mai Wellingtone, ma o lo o whaawau pea su e ngā leo. O le tala se tasio woa le ainga o e na maliliu, na asi le ainga i Rolleston i saute o kalai estete i le po le aso to o nai. Na tala noa lea i ai, e le leo na mamoe o na malanga i lea, ai na taliane. O le a whaau la lātou malanga o na momoe ai lea e whaatali le taimi o le waa. Na whaalia i nisi o tangatai a lala i le vaenga na whetau i le loli ma le taawale le ainga. E le o le taimi mua lea ua la ngā ai ni popolenga o tangata e winga i le tūlanga mata au tia o lea mga ala. Ona e maasani o na pisi mai silia mali miliona tangata e malanga ai e anga ai i le waa. Talafowia mali si fonga lau mua mo le ni vaenga o le aso. Se fulu sene fa alabai
o se atawhanu e whaalawai o se papa mafu amu ia la salo wa malo lo na masalo salo se ia lo famai o la uola wale mafai awe u soi sauia le vainu lea o te tamafaina mapomai le paolo le whaamalu lea ua e laina ia whaamalina o se mea ua o mawaina whaalangonamo mai i lo o tau au e te mapua lo usa awe usoi sauia le vainea o te tau mawhaina mapumai le paolo le whaamalu lea ua e laina ia whaamalina o se mea ua o mawaina whaalangonamo mai i lo o tau au e te mapuai awe usoi sauia le vainu lea o te tau mawhaina mapumai le paolo le whaamalu lea ua e laina ia whaamalina o se mea ua o mawaina whaalangonamo mai i lo o tau au e te mapuai Whaafifianga ia mai le susunga ia Bex Filoa. Ia o le pese na o le pese tuwai ana o tau usu mai le susunga ia Bex Filoa. Lo tau au o te mapuai le nei awauli. Ia whamalo atu. Mana iei o atai ana tu atu ilunga o tata tau pese. Se pea le o tato ti ita avale Samoa. O tonu atu alta avale na i pautasi ta amiliono i nalfale mai. Ui mai ai alu isi wa ume halo fatu i la tolo mafuta mai pe o le itu la muli lava leo le tato tautua whapitua mo i la tau ia ono mafuta mai nunga le YouTube ma le Facebook fa malulu atu foi pe a whaifai o isi taimi o soifoi ia ni ko meni tamaleanga foi nai leo mai whaleanga tato i comments fa malulu atu ai le vaenga lea ai mana ia leo au tauli maina ia le tala lata mai foi ia po numera foi lata mai o la tau mawar koviti ile nei aso to asfuru fitu tangata ia tangata o maliliu ile fa mai le aso nafi se ia o mal time nei lima afe ono se lau tolu se fulu ia tato community cases po tangata fo fa maunia le virusi tolu se lau ono sfulu lua tangata tau fia i le fale mai ia to a whai la tau ia lea i le potu tinga aina. Pea whaatu tu sa tu wai i le aso i le statutory report i le na mai tolu se lau i watasi tangata le fale mai ia a lewa tolu se lau ono nua mana i o lea mo i lava li pa umai te isi lava i lalo numera i la tau ia na maliliu le to sfulu fitu o le tātai to atasi e le wā e mai le 50s ia tausanga to a lua e mai le onos ta i onos fulu i le wā le onos fulu fitus fulu tausanga to a tolu e mai le wā le fitus fulu tausanga ngai le wālu se fulu to a wālu nei tangata ia e le ta i wālu se fulu tausanga ngai lunga ia male to a lua ia e lunga te isi lava le iwa ta iwa sfulu tausanga to a tasil ta mai titi mai le to se fulu fitu le na maliliu e la lo le se fulu tausanga ia pe o le ripoti la ta mai lea ia mai le matanga luenga soifua malolo ina ia mai fo e manu mera ia o ai fo o ie le e mai tato nu mera of ai atu Capital and Coast fa se lau iwa tolu la tofa maunia virusi tai le Hat Valley lua se lau lua fa
Ia. Ia ona i talatuna le pe ona reportia mai le minister o soifua maloloina ia po le susunga ia Andrew Little. Ia toi whamalo atu ia manatua aone i ngalo a whapewa i whanongoina ia aunga o le fulu ia tautua na whai tatou tests ia po o suisu inga fwoi o le COVID ia whapea fwoi lo emana o mia ia ni test lo mo test i tatou ofisa i mwhaiona e tala au mai ai i taimile tatale tatou ofisa taimile tautua 5 fultasi man given avenue ia leo lo ia i tatou tests ia mwhaiona mawatu ai le fisosoani le vaenga watawa aine le tau o pusa test le whaatau ai tono fale o loa ia pe torus furulua tala ia le pusa test te tasi ai 5 ia tamai test tono ia oka ia na liwa le ai tatou ainga vai aso atu awan watu na tupi ia malo atu tatou eva manatua tatou eva tu ai tau leitu la e lua le afa leitu la e tasi malo lava le mafuta mai whafifianga faulea mai le Oski Band le ai le leva te leona ona sawitua lato whafifianga si ona pao ma nea fo ia o upo le pesel vaenga lea si mai whafonga. So
Tamalela ma'alili e tato I o ritana. Tamalela ma'alili e tato I o ritana. Tamaole puatano fotango I o faiva. Tamalela ma'alili e tato I o ritana. Ele kai au po fe ala mo fu mau se kamai ko le pese le lo olo o ngai le au amenelo o pe ko fa makala o me fa malulu o le me ai sa sale mau sa sa fa sa sa la ta 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 hey awangi e kuku ta la ta ta ke ia lo kangi masusu e umanga fa se le skai ka a e kingo le alo fa ia lava lo on sai umalanga luenga e sa vali ni pa wai ko ka ua el pai sa o le mango vai wala sta mai tipe sa mal fa un shampoo passe il o fai tinge ia e passing au kuku a eika o wa o solo mali ke kangi ai akili e fai mai ke fifa ali le lope alo i fea ia o angi me fa pe o nga wa kangi ai ko sa mal kala kala ka ma ia sele o nga yo se vai ko so le vang fa pele uma fa fa le tiny role le fia pa isela o le ele pe ano lo ko inga ai ma se fe o ke le do ai pa o le mo fu ba Tamalela ma'alili e tato I o ritana. Tamalela ma'alili e tato I o ritana. Tamaole puatano fotango I o faiva. Tamalela ma'alili e tato I o ritana. Ai se mea ele anga I lo elia e akamai. Ai se ulo ngofo le toko e la e paio fia ai. Fiu e kau mawhai e concentrate e le mawhai. Se wakili ai o ngā kwai mawhia fia lo vai vai. Oso mai male fiu, pa oso se mai mariu. Siaki mai ngale mai, ma kwai pulu le ngā miu. E pelo fo iai le pelo ale pankama kwai ma onga. Sala fasi karango le povi, ai le kukongo le poku a onga. O fika whai uaso, e peingi fika e mai kanana. O le whainga o leo fou, e pei o le whainga o pau panana. Sau oe, kamalea, usu mai sau pese, au le kang. Ia, koe usu se siau pese, au le kang ia. Ia koe usu se siau pese, o mai kango mali e folo lea I o pasese. U mai lo ulima, pa mai sau akanga e kawa mai lau kama ia moria la le la amai. Ia isko fale o loali. Ia ure, kai au sau masko kola e, mangi pipei. Ia i manko o fingo finga le naiki. Mai mas TV fo ngale a plus all mighty. Nangola ia e u mai mas pisu po sa Maria anga le nei. Ai awang e fai kala pe fai a teacher it's okay. Tamole la ma alili e tato I o ritana. Tamole la ma alili e tato I o ritana. Tamole puatano fo tango I o faiva. Tamole la ma alili e tato Maula o onga ma me ke mafau fau iai o o se flenka la sikala moenga o ma kau kau iai o le pingo le kala me ai ke lulu ki pepele o ke le fo nga o manguia ma me ke sele Whainga e whasaua ia mai soli kula fongo e ki sele puponga e pei e pesi sa mai so solo a maku ngofu mau doi a vele whai mai example so skolisi o polo masava I mai kauranga e kau le chanko o le kau silfile mu e vave whae e iai le anko ta rock ele le triple H le fia maku le wai o rampo ma ngai ai o le meo le lango se ese mai a onga aku ua whika wikai e whiloa I mawhakalofa kalikali e mapoka ia pe laka pipe soka a o ngwha ma vai mo I whale e misi a ufa kolisi e o sala fai tato I o ritana Samoa na tato I o ritana kolisi e tu ai pule tato I o ritana Samoa na tato I o ritana avele lamu atato I o ritana Samoa na tato I o ritana kolisi e tu ilai manu atato I o ritana Samoa na tato I o ritana Whawhiwhianga me le sunga ia vani atoloa ia ma le whamatala-talaina ia o le nofo tō mau ia a vele tasile a o ngā e setfufusun maketi aso ia. Mana tua lava le luafe ma le iwa nga I mai le luafe se fulu.
lua fe male fitu ai mai numa ia tele lava na fusua ia o ngai lua a Williamson Joy tain makiki ia poto loa na asale le ona toi oni a onga ale Kalesia Katoliko I taalonga foi o faisone foi Samoa son A son B ia o sa o matoi ma onga foi le fusu ia ma onga tini pe Santa Maria poto pe o e saro fatun silio a onga le Kalesia Katoliko ia so ia le fionga ia hai au Chris Hazelman saro failanta lai ile sauninga nantu fatasi ia onga kolisi saya ipope Paulo ia o kolisi Kalesia Katoliko saulo failantala ele ngalo matala ngales ale fionga ia e auna fai awale ofu a onga pel pa ave ia fateta inga o Santa Maria awale ofu le pa ave lan moana ia na fa pe le wa esta naitutusa sama naita mai tifoie onga itua ma onga savai awa mai taula vai I aone Utah University itate luango fie lava ia na ia lom whanau ia e o mai savai ma mai tua o le file mu ia matamali ia o amio au isi ele o tamaiti umane se tala au isi o tamaiti ia onga ia pia whanawa onga ia pia se o leu lava vale ia se itu lau fo ia ai o ele tala ona whanongongo atu I le whamatala ina mai o noftu maua a vele ia na whaiwhai I le ia so ia na whaiwhai tau fifo ia tauwanga onga fo I afileti ona pe o le sima fo angale e alai ona tele na fufusua onga ia talo sia nei time o telo ai longo toe alia ai mai lea le whawhita uli le wawa onga ona lewa tele fo ina whaile sai na lima o anisia onga ia whai tausi fo I file mu le wawa la tau ia na tele na toto ta foa I pe amato atu I pasi aso ia awa lea la tule pasi mai loto pa e o mai la tamaiti Santa Iosefo ia tūro rei iwa I moso I Santa Maria Filosofia tuinunga e wa ai mai lo lea onga ia nisula onga a vele le pasi lea loto pa e tau ai whaatasi mai a ele popole po ai le watu pasi alai loa mai ia I o tamaiti Santa Iosefo pe o ai le tala o toi manutua ia ai le tatili fo ai alo fatu pol kalame na itala tato te tatali ai foi ile nei au auli mana ia yo isi tala ia mana tua pe o amata mai uni wa malulu lava ia po ai leva lo ia ele au va ai tau foi po le met service e silia tule malulu o isi po ia le anga I mai I aso ilu mana I nei na ilo ana po tarato na po fo ile na mato I malulu ai lava ia ta ua foi ia le wha mawhanwhana ia o tatou fale ia waile ia afu mawhanwhana ia te iloa o le o masini lava po hitas lava leo le atua ia I foi le atunu ia ona ile e mo I foi e whaia fale ia fireplace po afi nisi o ainga se tulo ia ai a leo noa ma whalwhaingan wenga po kampani e mwhaiona mau mai e ia lau papa ma whawhie ia e taunga tā fo I le tupe whaalo e whaatawa ia whawhie ia ai whamawhanwhana nei tātou ta māma tina mātutua tau lava lea e oso e lava le toi fia ali Samoa le silo matua ma le toi ina se ia mai a fo I le tau manulu na toi taliu mai fo I la ia e whaasolo atu pēr tātou whawhiwhianga so I whiwhi loi o toi lua sifululua minute o na tāle o le itu lai lua tātou whanonglongo I am tau whaafonga mai fo ia po lea fo I se whawhiwhianga whaalanga nuu a le awhioanga whalatai o fiso whan mai. Ia e whātutu atu tō o manatu.
tau te ewa le Pacific Love e wha umai o le po le apatuna e le lolono e te le mai fo iai eva mai eva iai wha te ai lo vai vai ia ti tais tia seka pisa musika te fiafi ai sau ma mai lo panga wha manga iai la we manga e uma o le polua koe fo ia ko fisi oi wha ma whangawhanga yeah ale ai fo i o le ngā ko i sau kasi ma whangawhanga wha seki ai au fika o le ua kui mai o le musika put your hands in the air yeah yeah hey, move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down say maya sino fan say pa mano sino vai make it kasi make it was sole say 544 fai o lima fai o vai bea e fina malo vai e ese malo musica e te vai pa maya ia ti tais tia seka pisa musica e te fiafi ai sau ma mai lo panga fa manga ia i la we manga e uma ole polua koe foi e ko fisi oi fa ma fanga yeah ale ai foi o le nga ko i sau kasi ma fanga fa seki ai au fika o le ua ko i mai o le musika put your hands in the air yeah yeah hey, move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down sau ma mai lo panga fa manga ia i la we manga e uma ole polua koe foi e ko fisi oi fa ma whangawhanga yeah ale ai foi o le ngā ko i sau kasi ma whangawhanga fa seki ai au fika o le ua ko i mai o le musika put your hands in the air yeah yeah hey, move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down Pacific Love ia malpese eva mai i le Pacific Love ia le nea uli o toisfun 5 minuti o na tale o le lua. Tale lua ia whaamuta fo i tato tautua. Mawai atu fo i na o tato uso i Nauru. Mato Nauru le isi atu no lea e mo i lawele i o atu le COVID. Awana le la tae au lea pena ripotia mai le tio New Zealand. Lea ua mawai le la tau ua pepesi le wha mai tono le fo i motu. To atolu se lau tolu fitu tangata wha maonia le virusi o mai le taimini nei i to tono Nauru ia manatua ele o se atunu te le foi to alua se lau ono tasi ia cases na maua mai le vainga foi le wha foi se ai tangata ia e au fia ia tamaiti ia malato mātua. E au fiai fui manisia o tamaiti manisi o mātua. Tala whai a Nauru ia o ngā lulue fui lali soifua malolo ina ia ilea fui atunu ia e tauta na atunu la iti ia e mo i lava ia ai le awhatia fui le tamau a inga ia ai talusia ai whaso solomanuia ai le pepesi te le fui i to tonu o le atunu o i Hong Kong o lewa vai atu e ai le o le vaenga le sau i o le floating restaurant ia po se fale ainga fo ile i lungo le sami wa lata ile 5 tau sanga talu ona e tele fo ina sau i atati fanga ia le o le jumbo floating restaurant ia le i ili tui saute o le island of Hong Kong. Le alana ripotia mai wa a mata ona sink. Ia buwangoto foi le ilalo. Ia aipe esilia male 3 miliona tangata talo na faa vai mai ia le jumbo
fale ainga. Tilia ma le 3 miliona tangata o mwhaiona o atu iai ia e whaongafo i lea o nanga. E au fia i la ma le tuputa mai tai, sa mwhaifo ina tau sa mi ai. Ia le tuputa mai tai ia ma le ali i fo i lea tauta ua ia tati i whanga o Tom Cruise ia ma Richard Branson. Mana ia fo ia e lata i le e silia ma le tasi le afe mita ia le loloto o le o ngā samilia ia le aepi e whaupeupea i le au le te le o le tepi se vaa o le te le o le Jumbo restaurant lea ia tauta ua fo ia i le tala whasolpito fo i la langi le vai atu ia wa matau na ngoto talo whaia Hong Kong ia tau ai mai mātou i ni stotu penai alofa atu whalto ia whengawi ai sila whaftaile mafuta mai ia ua le tau mau fo ia e whaamuta le tatou tautua toi tasis tatou whaafifianga ia o na tatou whaamahawai fo ila ia i le nea wa uli ia whengawi ai sila ai wa vela sau koko laisa nea wa uli no moa o mukuka tatou viva eva toi nea wa uli mātango fielo o mo ila wa olo whaatimtimu ia ai le o olo wa aia pene matau laia tatou i porua.
fianga me le sunga ia misi luki sua ia malo lava ia o tatu tau nuu mai foi ia ile si o il tatu por kalame nei aso whaftaile mafuta mai la vel tai ona le la ia se ia pa ia mai le nei i tu la o toi fitu min tuna talo le tu la lua whaftaile mafuta mai fa mangalo mai tau tua pe awa ia se foi ia po se aleu foi ia ile longo mali foi ia se fafunga anga ia se upu foi ua pa watu ia mato te matua tu lava ina fa mon mole fa mangalo mai mon mia tele la fofuanga tutorial nei aso pa pitol fa tai mo to ia no Facebook mo YouTube nga tai le la to lo fa funga mai lunga le app ia ai man mia tele fofuanga tutorial to na fo il saunga le mo inunga wala tele vave ia ile o atu fo i piki mai ia fa na wa onga ia mai tutono a onga alo fa atu por kalame me la fionga ile li pule ia male au whaingaruenga si fonga lau mua mātou te whato wha soifua mo le nei taimi. Pamalo Samoa, ua o wino, wala wino, lo wingoa. Ila no ne, male vasa atoa, ilo wano, fafua mea. Lea se popole, lea umai fai mufia i le wha mole mole. Tau fima, lo pale Samoa, o le ano whala u Samoa lea. Tau fima, lo pale Samoa, o le ano whala u Samoa lea. Samoa, ala mai no, sapai, lo wingoa. Mea e te fai, fai ama fai, tamo pe ona e ai. Lo fa avai, ia fa amua mua, tamo ole manuia le nau ta ua. Pea ufani, no fo fatasi, sa amo o a, o oi ole penina. Pea ufani, Samoa, talo langi